O te whatalo whatu nei tai au fau le tino u wha mālod whanau manuia, tātu iei le tai au le nei o le aso tofi o le aso luas fulu Februari, lua afe luas fulu male lima, tā alofa lava, o le waunanga ma le tautua le nei o le siufonga le laumua. Ia alo mai loa le tātu saunu ngalo tō le tai au nei, tai ia le sunga le whawhenga, Reverend te whapepele tai tu ave, mai le Valley Church of the Nazarene, wainu mata, ia usi mai loa le whawhenga. Ma lei fua mai ai le nei fo I tai au fou I le ola fou ma le malos fou mai lo tātou tua a talo whātu le pa ia o lo tātou watu no o lo ma pai ona a whangafonga mai nei tai au so ngai whawhengainga ta iwa I ka le sia se esema o lātou ainga e mas fo inai o tātou ta mamatina mātutua pa talo pa po ile so ngai la wa o ya tu fu ma le malu o le lato au fainga wenga mas foi le so ngai le pule ya afamasanga ia male malu o le tato o tu no mai lava I maua te tele se ia pa ia maua iti ya o te vala watu ile nganga maula o maia se o tato tapo ya tu ile tua ile nei kai o le au tato tapo ya tu ile tua le tuai o lo o tua lava oi o te ala sa ili ia te oi o fia inu lo o nganga ia te oi o umatua na una watu ia te oi ile no una wat e lai loa ele ai ni vai se o tato tutalo nganga pa ia e lo mato fesoso ani sili o mato fatalitaliatu e te fio mai e whapa io mātou lotu. Whapa ia le whawhafonga alau whanau le nei tai au. A wā olo wanganga pa ia lea. E pa ia io mātou lotu ma na nea ai mea mātou te whaia I lo suafa. E mawalunga lo vi inga I mea uma mātou te whaia. Ona o Yesu. Amen. O leo tātou vivi atu I le atua I le pese o saunia. Oh
whaitauina o le tus pa ia mo i tātou. Ale a maua se tus filifilia mo i tātou e. Maua ai se mawhauwhaunga whaaleanganga e ta iala ina i fo'i e au mga aluenga o le nei se fau. Mai le tusi o Isaia i le whenga inga tuai. Tusi el perfecta o Isaia i lona mata upo e ono o te fia whaitauina le whai mua e whaapau le whai upo e valu. A whanga maia o nisi nei o a fionga tusia lo tātou wali. O le tausanga na oti e le tupu o usia. Na au i loa aile alii o a fio le nofo ali sili ma le maualunga. O na pito ofu foi na tumu o le malu. Sa tutu se rafi e la talata ane sa tofu i la tou ma apa au e ono. O apa au e lua na ufitia na ia ufitia io na mata. O le lua na ia ufitia io na vai. O le lua foi na ia lele ai. Sa mala au foi le tasi ua whapeane. E pa ia le li i o au. Ua tumu le lalolangi uma i lona mamalu. Sa lulu ina foi whaavae o whaidotoa i le leo le na mala au. Sa tumu foi i le fale i le asu. Ana uwa pe atu ai lea. Au e au nei. Awa a iau a whano. Awa au o le tangata la ungutu leanga. O au foi ma tau te mau whaatasi ma le nuku la ungutu leanga. Awa lava ua i loa i o mata le tupu o le ali o au. Ona lele mai ai lea ia te au. O le tasi se rafi sa ilo na lima po i le malala ola. Na ia au mai i le ofi ai lunga o le fata faitaulanga. Na ia whaapai mai ai i loo mutu, ma whapea mai, whaauta. Ua papai atu le nei mea i o lau mutu. Wa ave se ina ai lau a mio leanga. Ua whaamangalo ina fo'i lau anga sala. Ona ou whaalongo ai lea i le si ufafonga o le li ua whaapea mai. O ai ea o te awina atu. O ai fo'i e alu atu mo i mātou. Ona ou whaapea atu ai lea. O au le nei. Ina awina atu wao. Ia tauina ia. Whaamalama mai e. E lea nganga o lea tua. Ia nisi o ana fionga tusia ua. Whaitauina mo i tātou i le nei tae au. O ina fo i lava i le tusi lea o le a mawaise ma whauwhaunga whaaleanganga mo i tātou. O le vaenga leo le tusi a le perfecta o isa ia lea sa whaitauina. E whaatusa ina e se tasi tangata tusi. I le whesanga ina a le tangata tapuai malona atua. A worshipper and his God or her God. O le whesanga inga a le tangata tapuai malona atua. O le sa tatou whaalongolongo i whainga ese ma le matautia. O le mamalu ma le pa ia siri ese o le atua. Na wa ai mata whaale tino o isai. A o iai to tonu o le manu o ia o lo whaatusaina o le tangata tapuai. O le taimi o le tapua inga al tangata i le atua. E lua lava o nei tū. O le alu ilunga ia ma le alu i fo ilalo. O le winga o le whamatalanga. O le alu ilunga o le tangata tapuai. O le taimi e sa ili ai le tangata tapuai i le mamalu ma le paia siri ese o le atua. O le taimi e sa uni e le tangata tapuai e wha whailoai le paia ma le mamalu o le atua. O le taimi e wha ofu ai le tangata tapuai i le atua i le vi inga ma le wha nei tanga. E le ngata lai na a o le tū lona lua o le alu i foilalo o lona winga. E le ngata ina sa ili le tangata tapua i le tua. A o le taimi foile na e a fio i fo ai le nganga o le tua malona ma malu siri ese. Ia ma whamanuia
ni tangata tāpua i e tusa malana tāpua inga. E whapena tonu ale ato le mea le na tupu i le perfecto i saia a o iei tonu o le manu manu. E mata upia wa inga ese na sa wa ai i saia i tonu o le manu manu. O le whailonga o le awai mai o le tua i taimi tātou te sa ili ai i a te ia e whaafeilo ai na tātou sa ili atu. A mai se fo'i o le tātou tāpua inga i a te ia. Ia mana whaamanu ia loa i o tātou loso. O le ata ato le nao le mea sa tupu i le perfecta. Ia o le taimi tonu lea o loo a mata ona sa huni atu i saia i le vāinga tele o lona wala awina mai le tua wha perfecta. Tātou te fia wa ai i le mamalu o le tua i taimi o tātou tāpua inga o le mea tonu ale nā tātou te mana o mia. Tātou te le nā ona o i le whalesa. Ai tātou te mana o mia le whaamanu ianga le atua i o tātou loto. O le mea moni le nā. E te iloa le mea nāna tupu ia i saia ina ua whaafisanga. I ona mata ma le mamalu o le atua. Nā iloa e le perfecta lona le tau aloa ma lona whaatau waa i luma o le atua sirisiri ese. A longo foi upuna ana tau tala i saia. Oi au e au nei awa ai au a whano. Awa au o le tangata lau mutu leanga. O au foi mātou te mau whaatasi ma le nuu lau mutu leanga. Awa lava ua iloa e o mata le tupu o Yehova o au. Ua tau tino i saia i lona tangata sana tia. Ua tau tino i saia i lona tūlanga anga sala. E le ise mea e mawhai ona toi lilo. E a o ina whaafisa ngai e tangata. Malepa ia o le atua. Ina ua uma ona tau tino le perfecta. Mai le tala ale tuspa ia, po le tala ale tus tala. Ia po le perfecta lava e ona le tala. Ua lele ifo e tasi se rafi ma le malala ola i le ofi mai lunga o le fata fai taulanga. Ua ia wha pai atu i lau mutu o le perfecta. Mai ia wha pea atu. Ua papai atu le nei mea i o lau mutu. Ma ve se ina i lau a mio leanga. Wa whamangalo ina fo'i lau anga sala. O le mafua anga lea ea lai ona o tātou o e sa ili lea tua. Ea ngau tātou o tangata anga sala. E le ai sesi e le anga sala. Tātou te mana o mia le whaamanga longa lea tua. Mai tātou te mana o mia le tua i mea o malama. Ina ua umona tau tino i saia ma ua susunu ina i le whaatusa o le afi o le anganga pa ia ana anga sala. Ai mai ua ia whaalongo i le siufofonga o le ali ua whaapea mai. O ai ea o te auina atu. O ai foi e alu atu moi mātou. Ai mai le tali a i saia. O a ule nei. Ina auina atua. Na ia ia o le iunga o le tāpua inga. Al tangata tāpua. E gana whaatusa ia i le taimi o i saia i to tonu o le malo malo. O le ata o le tāpua inga ua manuia. Ma ua tau nuu le lei. E te tau fo i ona whaapea le ata e tau nuu ia ia tātou tāpua inga. I taimi uma tātou te ulu fia i le malo malo o le atua. O le whi aulea mo i tātou i le nei fo i tai au fo. A o tātou fia wa ai i le mamalu o le atua i le tātou tāpua inga. I o sau nia le lei tātou i mea uma lava o loo whaatino i le tāpua inga. Mea uma o loo whai a ngai i le atua ai mai se fo i o tangata o loo
whaia la tō waenga i le taimi o le tāpuainga. E i le pese apertania. E ona upu whapea. Haia, haia, haia. When the praises go up and the glory come down. Ina ua ofu le tua i le vi inga a le perofeta. O na fio i foloa lea o lona mamalu sisiri ese. O le mamalu o le tua. Ia mawhamanuia ia i Isaia. O le talile na i Isaia. Na ua e siri le tua. O mai le tali i Isaia. O a ule nei. Ina au ina atua. Te siri le tua o ai ea o te au ina atu. O ai foi e alu atu. Mo i mātou. Tali i Isaia. O a ule nei. Ina au ina atua. Ile whenga inga fause e o whaitau ina atu lava le sau noanga Iesu. Ile la tala noanga ma le whawhine Sāmoa i lunga o le vai eli. Lea ina ua o i mea tau tāpua inga. Mai leo le sau noanga Iesu na whai i le whawhine Sāmoa lea sa la tala noa i lunga o le vai eli. Ai o mai o na aso ua o nei foi i ai. O e tāpua i whamaoni. La tō te tāpua i le tamā i le anganga ma le whamaoni. A wā o lo sa ili le tamā i e tāpua i apena i a te ia. Le atale nā o tātou mai ngā mea pe au tātou o tātou te fia ai i le mamalu ma le siri ese o le tua. Ona o Iesu. Amen. Se tātou te talo. Ia o e tamai nei tai au fou. Pāwhai tele ilo alofa ua mātou. Ala whai mai fo i le nei aso fou i le mālosi fou mai lau o fio. Pāwhai i lau puipuinga ma lau tausinga. O lau la vea ina i sio mātou o la vai tama. Pāwhai awa mātou te taritonu. Sao mātou moe pe i mātou o ni tangata ua le ai se wha moe. A ua e toi whawhangu ina i mātou le neitai o fau le ola ma le mālos. Whaskai tele tamā, whaskai au whamanu ianga. E au wala ese mai i mea o loo. Tausi ai lo mātou o le tino whaskai le i lo nganga pa ia. E mosu ia pea i mātou. I le mea tonu ma le ala tonu e te tau ana o mātou. Whaia ma o mātou sāma wali ai. Whaftai lau tuspa ia. O le upu e awa oina i pea i mātou. Wha tonu ai i mātou. E wha poto ai foi i mātou i lawa meo tonu tama. Whaftai tele i lou le tu la fo ino i mātou. Whaftai i lou o lofu tu noa. E te pale ai o nau i mātou o tangata ele ato i le vāma lawa fio. Aftai mea uma lava tamā, ele lava upo la mātou ngana i sula i na iro wa lofa siri ese mo i mātou. Nei taia a mole. O i mātou lava o tangata e anga sala pe i fo i o nau mātou. Mā fau i lau tuspa i ele nei taia. A mā ngalo i mātou. Kama mai mātou, ina ia tonu masao o mātou wala. Ma whauwhaunga o mātou loto ma mea uma mātou te whaia i tusa, ma lau whina ngalo. Ia whamanu ia lo watu nuu nei aso ta maa mai seo. Tangata uma, sauni e, atino fe au mga aluenga i nei aso ta maa. Ia tu ina atu ia te oela mātou wola. Nai whanau fo i a oa onga. I wha mole se i wha manuia ma fo a i le poto ma le ata mai i ate i la atou. Mātou talo whaptua fo i mo e o loo whea ngai ma mai o le tino ta mā. E o loo i tutonu o aia ngase ta mā. Tu ina atu pea i la mātou ta talo whai pea i la ufio. Wha mole. Se ia i aio a au wha aola. I ta māmatina mātutua sunga i wha pea ngai nga o loo. Ia i tau tonga tina, wha mole. Wha i lau wha malo longa ia i lato.
ala mātou talo ni kai au whaamanuia lo tunua e maisio i mātou uma. Se i whaamanuia fo i le ngā luenga whai pēr a le si uwhafonga le lau mua. Maua ai le awa noa mātou te whaasoa tu ai lau upu i o mātou tangata. Ia lo whamaia le nei aso tātou tu pō pēr malawa fio. Manuia ai mea uma mātou te whaia. Ona o Iesu lo mātou alima lo mātou whaola. Amen. Amen. Ua whafonga le tino i tātou sauni ngā loto le tau nei na taita ia le sunga le whawhengainga Reverend FEB le taitu ave mai le Valley Church of the Nazarene Wainui o Mata. Whamano o tā pena whawtai mo le ufolofona le tua, le leile tua, whamanui atu le sunga, whatua mana no whaalo, te nani le tāpo inga le kālesia, manu te leina la msinga mfuafuanga le yaso whawtai tele lava. Ua luasul whamenu te uta el fitu, o le vinga le tua mai le kālesia Nazareta Sāmoa, e au na whangasolo i leo le porkalami. Awhal fitu o le tātu porkalami o le ata o le tai au. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ya, Sāmoa. Ko vaina nei wha. O le au le la i lo loto. Sa ili ngā mālo le tunu. Neni e o se se. Ai pape nei, pa wale ngā ngai tasina au mai sa vai. O le tunu neo Sāmoa. E whainga tā, whainga tā lava. Mai tau le mwhai fo. O na tasi se mālo. Amata mai ona pona mua. Ia o mai lawa ina o mai malo ali palangi. Pale tonu lava. Ole nei. Pato a tasi ali o Sāmoa i malo nei. Ela wat. La tatu amata mai ona pona mua. Ha! Isale ma faiona. Ah! Ma faiona. Sale mapayana kasi samata, e amata mai ana pala moa, ole ala le samata wa samoa, wala mala le paia, yatamaina, oka wa sese, vamos
mai ai lea. Kau le kasi malu malu lima. Ela luat. Ha! Kasi malu malu lima. Kasi. Ha! Kasi malu malu lima lea pake lea pia. Siapa di Italia pake Amerika. Kai luar Samoa. Saya Amerika. Sisipa. Samoa. Siapa di lea. Itu siai lava. Sisipa Samoa. Kalau Korea itu pun. Kai mai na le kaisa. Ule ai mai le kai. Tama upatu. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falong, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple tea to the banveao. Sufong lo mua atau le tayao. le tatu por kala me le ata o le tai au le fu tatu te felo ai lungo pe o le ea pe ona maseni ai ia o le stofi le o tatu o lia ma no le folau ma no le tau atai tai o nei le ua manga lua to lua tu ma le faletua ia pule mangafa tala milo ia wa fo por kala me le asto fo mo pule mangafa ia talo flava ia te oela usunga a tufue ia po oi fale tuangane ma lol folau ma lol sport ni tai au lo foi le tau atai ia o mai le oi foi le manui ala faftai o le aso ai ma na ia le aso le li ai vi ia lava mauale sui le olo fo i male malo si nei tai ai fela utala le awala le no sawa pe wo sui la usau tai nei tulonga ese fo lo usu mai i anga i porua ia e faftai mo le amano sui mo e fo i mo lo so atau masani ale wala le no sau ina ui mai tua le motorway 5 valu o kale ma nei o te mo le o sau ai le ai mai lunga ia tu maunga ma nei o le e ma lu sau sa vile malu amale le ai o se pisi o tava ia sa mi sol tai o pore na sa o tele lo la pena ia fe mai le wala le waitangi rua le pe o fela le wala na sa ulungo le sami pe sa sa masal ia le no ui mai la wala i waitangi rua o ngala matana o ka foli swinga i alo matana oi ia sa ola ia ma lola fa tai vol ne ia so tatu to e fe lo ai pe nei por kala me sa
tau te ia nafi, e leo tātai tō luaina por kalame nei tai au, ia le ata le tai au, mano, o me tō pitanu i lo hat. Mana ia te lelo hat, e se fo to file mo, to fi mali o le lau fanua, ai mai se lava sia matou, farta ele fo le swimming pool, wai o hataina. O fai lau tala, ka le tomo ma le pisi o la fo i, le fo i pitonu, ai mai se o fale o loa fau la o fai ai. Mana ia lava, o le fa mai o i poru le lau mua o Wellington, o te loa le o lau mua lau hat. Ia e sa ola, ia o tala na le au mai, ia langa o loa hate matanga o fia. O le au le le, sa o le ia. E o fo i tangata, mamalo le atunu o loa iei, ma le lato city, le taulanga fa atau le o Queen's Gate, sole. Ise fo le mana ia le. Ia le la tatu se te fa filo ile tino mana so fu tatu tino fa talo fa tu nga fi vitele tatu por kala mene o le ata o le taiao ia isunga fa finga ngam fletua tamam tina matu o mona tino o le lo na tino mona fa nau fa filo i tatu pa anga o lo mo le tatu no le Facebook YouTube mo le tatu app ai fa to le tatu wala le o le tasi ono tesi mo le tasi fa mo ia tono fa mai tono fa pui tono fa finga luenga tono la uta vale o lo ainga o fia lavo e mo mel tau fa felo ia tulu ni tai fo ma lo fola mo duia tai au ne le stofi le so Louis full of February lua fe Louis full mo le limba le o tato savalie le lo fa mo le anga le 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 tu o tato por kala me ata le tai au good morning tano falava so Louis full family lu tena tano le valu tato tala mai sa mo tala fo de nei tai au per sunga ya fiu se mo le tufunga launga ngana Sāmoa.
Tatou tala le tau mo le nei tai au pe na tu na mai official vai tau tala fifia langi le tau le so e o tu la vai le songa fu am tu langi le lava le tau nei o tu le songa fu o le so I kapiti mo tu fa nui a Wairapa o Marlborough Taupo Hawke's Bay ma Wairapa ma tu langi le lava le tau tau na ki te me ti mo I le so e langi le tele vai ngol le yaso susu ya I wingo le tau ya gilani pe na lipti mai official vai tau o le moto I saute langi le pito I lungo le moto I saute fa solo to ile lo kala estete ye nei ti munga le so in vekako le ma tele ina timu ne yaso in vekako de niden ma Queenstown of susu ya I wingo le tau va ia le mato le line isi o taimi e ti munga ni isi o taimi o le manu luo le moto I saute lo ile valuanga I lunga sfurima e ma fanfana o mai polo o iai I le luas full fa solo I lunga luas full ma le fa tikeri Celsius o le swinga po winga o le tau le nei aso e matene la langi le tau le moto I matu nei o pia e pia na fai lo mai ia o lo fai tilia luas full ono le fo le evevela e ma fanfana lu full fitu le evevela li potia mai sa molo o tafia uma onga I le so ono lo wa o le tau Kato vava ia tu le teimi ngoto ele lai le aso nei 2 minute te ele valu na nei le fiafi. E oso ele la tai au le to 2 minute le fitu I le tai au a tai au. Fuole a malulu I Wellington e mono nu tua oiolo ia le sifu fitu ma le sifu valu e a mawhanwhana lu fulfafa solo te runga lu sifu valu o le fua tikiri na o le Celsius le wha o ngai tātou New Zealand. Tala o le tai nei aso Wellington e sua le tai le lata I le sifu lua I le au le so pe le tai I le toiono minute le ono I le fiafi ona toi sua le o le tai I le te o le sifuru lua le vaveao. O le tala o le tai mo polilua pe le tai le iwa I le tai o nei sua le tai lusu 5 minute te le tolu le fiafi on toi pe le o le tai le afo le iwa na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le si le fia le tunu. Ia le swing o le tupe le nei aso. Ia o le sinatala nei mo le swing o le tupe ia ua fo ilo silafia ia e mese le longo puia le ina o le mano le atinu. Mai le tala New Zealand, tasi le tala New Zealand, a whaaliliu le tupe Sāmoa o na maua leo le tala 5 sene. Tasi tala New Zealand, a whaaliliu tala Sāmoa, tala 5. Mo le tala Australia, tasi tala New Zealand, 8 sene I le tupe Australia. 8 sene. O le tala Amerika, tasi tala New Zealand, na o le 5 sene I le whaaliliu I le tupe Amerika. Tatu o mai I le Fiti, tasi tala New Zealand, tupe Fiti e mawai, tasi tala 2 sene. Ia mana tatu pa anga tonga, tasi tala New Zealand, a whaaliliu le tupe tonga, tasi tala 2 sene. Ia manuia lava, lau lafo ngā tupe le nei aso, malo le tino, whaafitai tufu. Zo telefonia na le fia whaalongo mai ai ngai sa mo po tai vili apses. Pere watu for taxi telefonia na wala fotu le tupe. Masi ala vaso timu fa pene. Sa o lei pere whaalongo atu talo whae lau tau fia onga a. O na le lolo wafu le talo tau. Ai o le taimi lava nei, ia whaafonga mai le atinu, ia lau oto o tele lau no fol fale, whaafonga mai, ia lafo ia isi tupe a. Moni. Ia, lelei. Ia, lelei la tato se atu lava no whaamilianga wa soifua. Ava pionero a soifua le tato imeli na so whanau at samoacapitalradio.co.nz Pea fia mai so was whanau e tōrau lau inatu. Manuia tere lau a soifua le ni aso. O le tusi whaitau o as whanau le solo mau le tusi lea tusi e le tamane o Samuelu le tamahana. O le lua le Samuelu se fulu o no whaupe se fulua. Ia e whamalosi ma ia tātou whamalolosi mo lo tātou nuu. Ma ai o lo tātou atua. A ia whaia I ova le mea fina ngalo I ai oia. Ia, ma nei e foi tau nei aso ai. Mausa veno e te whaitau atoa ele mta upul na lua Samuelu sifuru foi po sifuru lua. E ona e poi maua ile o le nganga po I tonu na e whamalosi ai. A oi fo ile sau noa I tutonu foi upulea. Manuia lo waso I fua. Ia le pese nei whamanuia ia so I fua maile. Sa vale ke riso.
ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau Famanu ia le atua ia vi ia le atua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau Famanu ia le atua ia veane Yesu matautai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia veane Yesu matautai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala Malova tai le tulu si mai le fafonga o le vavai foi le itala o le tala fasol pito lo langi le yaso tatu yai o le solto sanga tasiva o tasi na tawa fia ele fono ale territory o Hawaii le na taimi ele ta o se stete mo le taimi mua o le so ele tausanga tasiva tolu i o le taitai ale pati ale nasi o Adolf Hitler na fono fa lilo i le so ma au fai pisi nisi siamani ia fatulanga se langolango la ufai pisi nisi i tulanga tautupe i awana na pati o le nasi awanga ia tulwhainga palota le solta usanga tasi iwa tolu i na teuteu ele whaavai o le malo Amerika i na teuteu ngalo na luas fun martasi ia avesea ile tapu sa tuina ilunga o le ngausia o le avamalosi fatauina o le avamalosi ma le inuina o le avamalosi o le vaitau de tasiva luas fulu na ile tapu le whaavai Amerika e whaasai o le mafuanga ia ona o sauanga i tutono a inga o le soifua maloloina o tangata e mafua mai i le vaai e tangata na taimi o le avamalosi ia ona o mailole le solta usanga tasiva tolu ona fono no leo le malo Amerika ma vesea le tapu sai ai whaatanga na ngaosi le avamalosi ia wan mawai tupe ne le utato iei level le taimi o le solta usanga e tasiva tolu lima o tamaita i swafa ya Caroline Mickelson o ia le urua i tamaita i na tūlau ele i le Antarctica o le solta usanga e tasiva wha ia na whamawina o le vai aso nei na mamafa ai fitauinga i le taualo na lua lalangi i na ua oso whaia e vaalele Amerika ia le nofuanga e fausia i vaalele a siamani ia po lalo te inga le nasi. O le solta usanga e lua afe mo le lima ia na whaia i le whainga pālota le nuu leo se pānia o le lato referendum ina ia tuu le lato whaavai ina ia pei te tonu o le European Union e pe te iane o whamomonga whapea o le toi titi o tangata nei iai i le whainga pālota le nei. O le aso i New Zealand le te usanga te siiva lima wha o Yete Williams na whatuina le matatia o le oso mamao i le se fulu valu ai lea o masina talu na maea ia lana oso mamao fo i Yalskin i le Olimpeka sa whai i le tausanga te siiva lima lua na whatuina i lea o le matatia fou ia e luas fulfutu ma le fitu ma le afa inisi tusa lea e ono mita ma le luas furuiva ia sentimita ia o talonga feleti nei sa whai i Kispen
ia o le tangata nei o le tangata New Zealand po le matati ale na ia fatuina i le sol tu sanga e tasi iva lima fa luas fulfutu fitu male afa inisi tu sale male ono mita male luas fulu iva sentimita ia o tatu talana tu mawala no fa fonga e te masani ma lo fa tai o lo fa fonga te tu al si fonga le la mua le tai au tatu por kala me le ata le tai au ia le na fa tu le tatu tala le tau lang le tau o tu le song fua sa ole le mana ia ai walu a pero ya solo ntona ia a foi le na tele la solo malo sile la ale wo o mole la ale pe o to ulu ia nai timu ia mana ia fa su le la ele o tu langa na te me tau ina le tau nei Wellington la munga la vai ia le taimi timu ele la na timu ia sa o wala matan na ina fole le mutia mal va ia le uma nel pala si mer timu le wa inu el va male la fa su la le tsala au ia sa o le ia alinga tsole na o le mana yo le fa su mal fale full way tsawulungo fale wa ye isile ana la ai no fo le timu mai lo pia mana e tsu mai timu le wa o te mi uma tate va tu email le tate office o sa we email le vanga le o le fuimu e la ia ile tu New Zealand o le tu New Zealand te mi le o le mungala ia o lo timu no va sa i voilo email le vanga le ia ale la uma nei le ya so va ia tu fa fo ia mo na to lo fa wo pe sa vali ne ya fa wo sa le wa e wi la va pe la wala ne sa wa e se le mana ia le malu ia le termina wa mana ia le ala sa vali io e to telefone la to le la sa vali ne ya so ia mo ia to sa vali ne sa ngale mo fa mo sa ngale ai do ana o sa vali ia e sa la u le pisto to ai te li do me tu po tawon tai to lu pe tai to lu la sa vali io pe to o mo se ia le ngata sa ngale mo a le soifu a malolo moni le no fa longo i le fa so na fina te no i fo i va ai le soifu a malolo ina ia o ta u na tu se pe fa fita u li ta to vai ia li li usi tu ia o se lu tau le e fai su ele lifestyle tanta mali sa ole su inga me tau no fai sa ole pe te la mai ele ilo mo tama lo lawa pe la tala mai le dairy le falo lo le lo mele fong su mal fala tu ta vale ole lu ta vale as vale ia ta si volna awala le short walk yo moni no foi tau le stala ma fa so ma tasi le sita ya o le ta o le vitamin D le mo mai le la ai le taimi le fato so ai le la mai o ka semana ia wala fa mai foi tau fresh le la fo ia me tamala na surungia la le utino e fitau le ia la mola to ia sa vali o so ai le la ia la ina lo martino ia so soni le vitamin D na uta tu ta o te la so no anga le upu le felesi la felesi le sa le avale la ia fa felesi ai mo folinga ia felesi ai malangona forma manatu fo ia le wa ia fa mai wa no pena sa vari tai o le isi miti tai pili ia no sulu mai ale avale la mana ia le lapta ia mo le fautua so la moni le ola tatu se atu fa fianga le nei ya ona fa so le lo tatu programme ya ona I minuti on fa fon le tatu tala mai Sāmoa to 5 minuti on tala le val e nei tatu wo yo tu fa talo fa ya fa talo fa tu pali mai se o tu ai na Ellen Bay ile le pepe se pa ye nei ko lo fa tu pesta petesa pay fa minu tu ne ya so profiti fitu ai ulo lia le ala manua Sierra Oti ia olona lote lo fatu ia epimerna aftai Ellen Sol mona nuenga tina ya Rita uila auto la uta le mafuta mai Sāmoa mano Rita lo fatu ia oi male ainga me shoutina saulo nuenga lunga le yaso lo tomua valo ia aftai ia le mafuta mai petitea ia lo fatu por kala mela tal tato pese ia me sunga ia tenari tautu o le pese na tusia ia si tamari do fai langi fo longa tu sunga le taua so far aviau le pese o fai ngoina la ta ua Sāmoa Nai mana tua tutupua Sāmoa lo ati
si o atunu Lona tau langa e matau tia e whaona laina ngai a pia Ona moli whaasino ala mo na yo tangata Na yo tangata A vianga mai le pese le sunga tena i tautua ia o le pese nana tusia e tu sunga le tau a so fara via ulata ua Sāmoa to tasi le minuto na ta le o le valu fa do ia tu ni so tato wo vala mai ma fa so mai fa fo wina tani elu ma le siva a manuia nga luengo finga yai le ala ia enga sifa o le mafuta mai si usenga ia mano fa ftai tele atu lava le porkalame i lato uma e share pe fa so tato tautua ia so taitasi whaaftai te lava. Ia le nā fwoi ngā luenga le leo lo e whai au le share po le whaasoa tu le tātou Facebook i lunga o lau i tū lau. Wa vaenga i e pule i lava oe ia e whaaftai lava. Te minei le la tātou se atu lo i tātou tala mai Sāmoa o lea ua tā le valu. Tala mai Sāmoa us mai el whaafonga. Fia lava te whātala whātonu tātua tino o leise fo i whao poponga o tala i meo lo te tūpusi o tātua tino i Sāmoa o si mai ele whaafonga. Wa visoso ni mai le malo au sa tali e tawala mai lana yuni le kapi e le la kapi Sāmoa e le manu sina taito fitu le fo ina leo se se le ni e valu se la wafe tā la tupe au se talia tusa le male tasi tesi male wha miliona tā la Sāmoa. O le visosoani au se talia le atina ina leo le lakapi o na port kalame ese e una ia ai ta leni ma mea lofa lo ialo ma whanau le atunu e le ngata utu tonu a onga e whape na fo i kalapu ai tu ma lopo a lalafanga te tasi o se tasi vai ngo le visosoani e visosoani le ta penanga le au taito fito le manusina e le ta amilesanga le HSPC.
E le na o le tasi le mata opu le ua moli ai e le company va le tunu le Sāmoa Airways le tamaya mau hunt pe o na ta ua le ofisa sili le company va le fa uota wa fatu tielu e le ngato se pusa maliu le na ta ua le tamaya mau e fa pena fata wine se ainga i Amerika Sāmoa au maya i polu. Sana na mai e te tonu liu toni whala au whasaina ai e foi maisi tua inga na ia whai e whaasanga le pūlengo le company va le watu ina tuai le tangi i le pharmacy nonga. Peita ina toi whai e le ta mase whasa le longo le vaiaso lava le nei mai e te e nai na te le whai ni tua inga e whaasanga le company va ua na o ni masa longa. Na whai lo foi se sui le company va o lo ua sue leo le amata opo. E iei le vanoa e sol fua i te tongi o whaamsi nonga i le mata opu le vau le fia onga o whenga ma le au waa e peo na tu ina to le whaamsi no sili sa tiu si mativa perese i ia fia onga i lua. Pe a whai e mawhai no la whaatala no pea ma swala o puli le mata opo. O le vai so lein toi wala au le mata opu le whaamsi nonga o le tangia le au waa le leu sta ia le fia onga o whenga o tu ungan tu ina mai le whaamsi nonga e tau fia ia na ngā luenga i o lo whaatino pea i ele i o lo whia i fi nonga i uta i le au waa o lo fi nawe pea le fia onga o whenga o ele i e patino i a i la tau o lo whaamawina i whaai unga o whaamsi nonga o whanua maswafa o mai au na whia. Peitai e onga le sila le whaamsi nonga le leusta ia le fia onga o whenga o tu unga na tu ina tu iai ai maise o le tausia le o le file mu i le vāo a fio anga i lua. Peitai lo sila fo le whaamsi nonga se tasio i tū le lei o le tūsi whāto ese le fio anga o whenga wa sasi le whaai unga i ala tau ngā i inga na toi whaatino i tua mai o le polo inga. O te tongi le whaamsi nonga te tau tongi ina le fio anga o whenga le lua hawhetala a ngai le restalo le whaamsi nonga e te tonu le o le se furma le whaaso ma e au na lawi na ile polo inga le whaamsi nonga, a toai Malaysia wheta la e te tongi a whenga, i lo lato le usta ia leo tu unga na tu inatu iai. Lima se lauta lao le tālu sanga, e whaase e se aile whaamsi no sili, mai le tanga fio le mata opu, Malaysia whe lima se lauta la, e te tongi atu e le fio anga o whenga, a nga i le tu na tālu sanga le fio anga o leo vaa. O leisi lima se lauta la, e te tau unta tongi le tu tālo sanga, e a fua mai le lato tālo sanga e te tau una awai atu leisi tu le lato mata opo. E ui una sa whaale au ngā le vaenga o le tālo sanga, mai o le whaai unga foi o le mata opo, e leo matua manino ai po ai tonu la e ana ia ele, o lo wha mawina ai ele lua iwa ma le tolu se fulu. Lea o lo tau fi ese i tu e lua. E na wha lia le whaamisi no sili, o se mata opo le tāpunia, o lo wha wau o na sila pe ia i le whaamisi nonga. Wa wha maunia mai le pute sili le ofiso le wa ai tau o le atunu i mulinu, e leo yeisi tūlanga e ono wha popole i nai Sāmoa i se wha, e ala i winga lolo wao le tau o lo o wa ia le teiminei, ai tau ina i au tangia lapta inga o lo tu ina mai mo le saonga le mua tangata lutele. O ia lapta inga o lo wha malo siaiti mua mamafa o fautuanga o lo longa lapta inga o savili malo losi fa pe foi lapta inga mo o ngā sami o le atunu o fautuanga o lo longa ino fuanga tūmta whanga fa pe nā foi fautuanga o ngalo fafati maua le lunga o le pepo whamtananga mai le ofisara wa ai tau. O longa ai atu wa ile whaatupula i o whetau ia ingo sa vili mati munga o le Pasifika i saute, o lo ta oto pe ilunga o le atunu. Ma o tūlanga ma wa inga ia, o lo au mai ai ti munga e mamafa wha pe wile ma whai titili. Mai o lo wha o popo ile au mai a leo o au ma sa vili ma lolosi, o le laito e lau mai mātu i sifo. Mai wha tau i nisi o taimi, mai si tia le maulunga o ngalu mau mai siri atu, i le whātesi ma le 5 mita i o ngā sami o le atunu. Mai o lapta i aia o ngā uma e tā punia i le so, ai o lo fautuaina li ma whaia o ngā maire ofisa o a onga, ina ia ngai ane pia i ofisa ma whale a onga,
E mātai tuina alo mawhanau e le utangia whaasilsilanga, ma toe siaki ia meto tino mawhale a onga, ina ia mawhai o na saonga le mu uma, au iei le neiva iaso i winga lolo a o le tau. O tala fau ia mai Sāmoa, anga le leile tue fuafanga le awhenga iei masio tātou tunu, whaasoi fuia. Tala falawa o tala fōu mai le siwafonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso lua se fulu o Februari lua fe lua lima. Ua toi o sofa ia fo ia whaipulo le New Zealand First, ia Winston Peters ma Shane Jones, le whaipulo le Green ia Ricardo Menendez March, o naulo na whaonga aina o le ingoa o Aotearoa, e le ifato ese Peters ia na la fonga peitai, na ia sau noa o le atau mawhai e whaafautu la fonotu ma o le palemene. Ua whaitio ina le vaenga whaupo whai a le Greens le palemia, ona o le leai o sana tali atu i nei sau noanga whailonga tangata i tutono o le palemene, mai le Italia tu lawa i le tusina tusia i le pātia le Greens talua i nei, ina ua lafo fo ini upu whailonga lanua whaipule o le New Zealand First, ia Menendez March, o le fesilina tu ina atu i le Minister of Malanga Inga Erica Stanford, e winga i le mata upu a Daman Kumar, na ta ua i March le atunu o New Zealand o Aotearoa, mana mafua i ona Fesili Peters, ai se ai whaatanga i ona whaonga e se tangata whato a sawi tutono New Zealand i le lua whema leono, ona suia le ingo le atunu ule nei e au noa ma se pālota, po o se whaatangana mai i tangata anua New Zealand, na whamanatu e le fofonga whetalai Jerry Brownlee i a Peters, o Menendez March o se sui whiriwhili o le maota, ma a whai e whaonga e se tasi se ingoa e le tali ai nei whinangalo isi, e le ma whai ona ia whai e ai se isi tu langa peitai, na whautua ina muli e Brownlee whaipule umo le palemene, ina ia whaonga le ingoa o Aotearoa New Zealand, na ilo o le whaonga ina na o Aotearoa. O le vai aso nei na whaalawi loa ai e le Consumer New Zealand, hai a tatawa tangata malanga, e tatawa na sila fia e tangata uma, pe a whai e ai ni whaale tonu i whainga malanga whaaloto i whaale i New Zealand, i lungo le porkalame a le checkpoint, na whailo ai malanga e luar kamu paniwa a lele a le Jetstar, nisi o le pase se nawe e se whamalo si ona ua mamafa leu tā waa, masali mawhai ona toi maua atoa isi. Whailo ai Sahar Loan o le Consumer New Zealand, e o atu i le lua wheta lai mawhai ona talo sanga i le tangata malanga i le kamu paniwa a lele, ina ia tutongi atu pe a whai ua le loala na ato, pe whaaleanga ina foi. A whapea e ave e se whaamalosi o e mai se whainga malanga le waa lele, e se lau i le tolu se lau tāla le tupe e te tau na tutongi atu e le kamu paniwa a lele. Lua wheta la e tutongi na atu i le tangata malanga, mo le ato e tasi pe a le loa, pe ona whaamanino i li poti a le Radio New Zealand. E silia ma le ono se lau a wheta la le tupe le waka kotahi, na whaalu i lo ia mai whafo a wale whina unga whaale tula fono, ma le au whai awala na ngalo lue e whaule transmission gali, lea na muli ane so alau pule i whafo le whamasinonga. E tusa ma le tasi tesi ma le lua 5 piliona tāla na whawai le transmission gali, po o le whetaula inga ala i le pitoi mātua Wellingtone, lea na tatalaina e whaonga e tangata lau tele, i a mati o le lua whelua tasi. O le awala na whausia i lalo le konikarate a le Public-Private Partnership, whaipaanga i le vao le Wellington Gateway Partnership, ma le au whauwhale a le CPB Contractors, whaapea le HEB Construction Limited, i ano ve mo le lua whelua tolu, ua silia le ma le tausanga talo na whaatanga ina ta awale e wheoa i lungo le awala, a e whaila loa le au whau awala ta walumanga wha le tula fono, i le whaamasinonga mawalunga e whaasanga i le waka kotahi, o le whinaunga i le amata upu e winga inga luenga i le imae a masiaki wha le tula fono, e le i umo na whaatino ina, o le masino te se mana whaailoa mai ai e le so upu le NCTA, o mai au na fofo ma so ala upule le mata upu i whafo ma le whamasinonga.
Ua si itia mawalunga le numero tamaiti o loa o onga mai le fale, e tusai mawha maunga ale matanga luenga wa onga, na faalia ili po tila tamai, e le onga tutono le tausanga taluai e se fulu afe fitu se lauli ma fitu tamaiti na o onga mai le fale, tai tutusa malau fa inga o tamaiti na o onga mai le fale ile lua afe lua tolu, mai le titi fo male numera, sa fa mawina ile lua afe lua lua, au le i o mai le kovitis fuluiva, na fatu putele ina le numero tamaiti ele sitala ya o onga mai le fale, e tusa male lua se lau ile tolu se lau e fa upopo e tausanga taitasi, mai ono afe lima se lau fitu tolu na le sitala ile lua afe sfuluiva, o tamaiti e tai ono tausanga o lo o mawalunga le numera ya o onga atu le fale, pito i aile taiva tausanga, ma le tesi male walu pasene e tai se fulu ono tausanga anga ilunga. O le ono tolu pasene o tamaiti ya o onga mai le fale le tausanga taluai, o le tai se fulu lua tausanga ngai lalo, fitu lua pasene o tamaiti Pasifika ma papalangi, fa apele se fulu ono pasene o tamaiti Maori. Na whaia se solo te ea tangata na whaasawi na mai i sauanga, whaasanga ile ACC i la lato la i ka lai estete, o lo wala awi lato na sao mai i sauanga, ina ia to ilo tu la fono ma polisi ale ofisa, moa wanoa e anga wa ai tangata na sawa aina i nisi o whamanuyanga, Whaalia ke ni Clearwater o le e langolangoina i lato nei, e ono i le walu maasino whaatalitali se tali mai o a lato mata upu na talo sangatu i le ACC, mo nisi o fesosoani tau tupe, e whaatupe ma fesosoani ai i le tau singo i lato mai i mawhatianga masawanga, o nisi na te ena i le ofisa lato talo sanga, o nai leo ngā tusa mata i ala a le ACC. E la taile tolu a fetala ua whaasalaina i le kamupani o le look sharp. Talua i le taita isi se ino tangata whaatau i le tau o loa na whaatau ina ai. E ese mai i tau o loa na whaalau i loa ai. E tolu pasene na tangata atua i isi o loa a le look sharp. Pe na whaatau ina ai e tangata. Na ilo o tau o lo o pipii i lungo whata. O le kamupani a le look sharp. E lau i loa i le tele o alato o loa mo te unga mapati. E loa se fulufale o loa i tutono New Zealand. Mai o atu i le fulufa miliona tā la alato tupe maua i le tausanga. E lua se lau i valua a fe lima se lau tā la. Le whaasalanga na to ina atu le whaamasinonga whaitu maloa au kilani i le kamupania na nafi. Ina ua iwa ina le kamupani ilo la tau taita isi se ina o tangata whaatau. I tau o loa na whaatau ina atu ai e ese mai i tau o lo o pipi ima whaalau i loa ai. O le lua fe lua fo ina lia e ai lia mata upu. Pei ona lipotia ele One News. Tala mai le Pasifika, o le asona na whina whaalau i loa i le malo tonga, le pepesi ai o le whaamai o le dengue fever i le atunuu, whaailoa i le soifua malolo i nei whaapea, ua si itia le numero tangata e maua i le dengue fever i motu e tolu o tonga tapu, vavau, ma e ua, o tamaiti mai le ta i se fulu lua i le se fulu fitu tausanga o lo o tele na afia, pe ona whaalia i li poti, o le masina taluaina whaalau i loa mai ai e le malo Sāmoa, le pepesi ai fo i o le dengue fever i Sāmoa, whaapea fo i li poti, mai le atunuu o fiti. I taalonga, ua whiriwhilia le alii o ali le ia taua, lua tausanga le matua, e taalo mo le awa le Warriors, i le taalonga mua le taamilo sanga o le lakapi liki po le NRL, e whaia lea i Las Vegas i Amerika, sa mata ina le taalo a ali i le taalonga whaavevela, i le vau le Warriors ma le Melbourne Storm, i le whai unga le vaiaso taluai, le ana manu maloa i le Warriors i ai e tolu ono, i le sefulu a le Melbourne Storm. Tala fōwia mai le siwafonga le lau mua mo le nivaenga o le tae ao. Malo whaftai whafonga le tunu i tātu telefou, ia o le tāo le iwa lis whapoponga o telefou. Ana whaasono whenga im telefou ni usile nei, tā sesa le msam len sa nafa mtātu telefou mailu tātu tino. Ia, malo lava, bole mate ngā lua to luatu ma le whalitua ia pule mangafa i le tai au e tātu porokalame o le ata o le tai au. Ia, peon tātana no le swing o le tau lewa, langi le lei. Ia le hu tāpena pena nei mātu mwhanau ia onga nei as. Malo ioi le fangalongina lava le malo mal fafsai matua le ala popol tapena nai fanau ia male atu moli ata maiti le fanau lunga le awala ia mo ila vala e afule
lai okay ala so I Sāmoa mu longa awala ai le si ave ta vale fo le manga so e mai tawina le mata le te miuma Taole ya matala lungo la wala ona itamiti le ia ile tai au tamu mo solo tatou ave ta vale ya fa mamalo au pe ai otulo le sone wa onga la wa tele ya fa ilo fo le lungo la wala na tai mai o le onga le luma to le si lima sfuru polisi la mita le ru ya na ro le mu le lo ta vale ai foi le stava le e tope so la vai fiso sanga paka ai fai mali yo mai tawina fo ya le vai ngana ole yo ta ita fo le matua le aveta mai ti mapiki ona fiu se paka te fiu se paka yo this time ya le fo le paka mamao ya sa vale le onga no mo la no sa vale sa ole le ya ma lusi so ya nai pauna ai awana ngalo ia u la vale le ma si walo wa le alu to metiti so le nga mbulua ia te ia le le ako esa le ya malo ta pena leise ti ta ya ona matua tu ele la tu fa le tele le tio ki TV ta tu o le porca la me o le ta nei le wil fa mo le ta le se frutas ia le la fa so atuai ia le fiona le dipule e fa pesa veline kasiano ia maletina malo pensione ia riveni ete sa fia ngai male tele o tau sanga vai sa fia ngai mal por kala mene ina ila utina tai o nei la lela fa so atuai le pa tato por kala mena ia male tulanga o le a o ile ila utina le ngai lumana mana ia tele le a fa moenga sinei o tina malo malo wa fulan tautua ai mai se lava tonu lo mo Wellington o levo ile la fio mel fratua o levo tele tuva ai fratua o ferini ai mana ia fo ile la toi fa fonga ile tunu ya nei la ile fur tasil tai o swinga na tanto por kala me mo si fiele tunu e ni so tato tautua e fa la ulo a tasta to pese io na ta fa sole ni so mata upu mo nei tai au mana ia lo yo faiva i ta mo mo tato pese ia fa fonga ile ni so nanga mtautua fie fa la wilo tautua nei si fonga le moa a vi fianga ma ta mo tio fa doa tama ole niu io sfuru 20 minuti o tele valu tautua nei si fonga le moa Wellington Fio
Ele fai ngo fiele toi fo yatu o le whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wa nei. Ai ua te penaina le teacher sound se whaapitoa. E te ono manu malo ai I whaelonga ta I lima se lau tala cash se fulu. O le ase ina ia so for rate taitasi. E lima whaelonga ta I lima se lau tala mo New Zealand. E lima fo I whaelonga ta I lima se lau tala mo Ausitalia. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe silia tu fo I mo soa vano e te manu malo ai. E te anga vaa fo I pe a e whaonga ina le waunanga le ClickX. E lafo ai lau se leni le mai cash al tiji sao li Sāmoa fiti tonga ma Vanuatu. E iai ona ia inga whaapitoa. Mo nisi whaamtalanga asiasi I le www.digicelpacific.com. Seki a Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga iai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea I le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai nisi o tātou tautua he whalaulua nei tai au, mesi o le whaasa launga nai. Peo ngā ruenga le tātou tautua e lima te ina nawa e le tulafono a New Zealand. Saule. Le wangalo le PSA, ia peo na el vaso o tio na tua sa asolan tene. Lena whaasoa tu whel porkalame ni o ato tai au mal porkalame o tala lau alung. Fuafuanga le vanga ni o le PSA. Le na whamatula fono e lima te taina I whasalo. Wa matau na wawa aini whina ngala o tangata e fie whaali. Ina ia fia I tonu whasalo ngani lunga social media I tula fono. Matango fia o le tūlanga a tūfoe. Ono le teimene le alu sau ala social media. Alo toale alu rana ia pausisi rana ia potito rana potu ia whaatu lana telefoni ia na sawa ia le o lana telefo ai lai whalongolongo a pio le merina ia wawhahina saulele. Ia le sinawa engai. Awa pero e inisio le tātou tunu e whawhiwalini I whinangalo I le mtaupune nei. E mautu loa ia le emaili po le link o na longo atu le e mwhaina lunga foi le tato Facebook yo na longo tu foi le ia fahali ni uto finangalo e mese lava tu lolinga na mese lava o ia matato uma o lo afaina lava lo finangalo I meio fa sala longa ma me la fonga le manuia I lunga social media Facebook YouTube uso o tonu wa nga le mele faile le iso fahali so finangalo mtapune so soni la tolo au li wina tu la fono fa sala longa le usila ina ia mawhaiuna pui ai mai le tupu le mana. Ia wetala nua tūlanga le afue o le matua I sawa le alu ai mai sa le ngangana le whaonga ina wa le matanga ufia ai whawhitai le lato mawhai le tūla fono lea ai sao le lo fina ngalo le mamalo lea tunu lo taimi lea au mai lo fina ngalo na ia tau fia ai ma ia whaonga le le apio fōlinga. Ia lena, o le ua tu ununga e tato e sunga mari lunga o le tato Facebook, ia nisi tau unumanga o le fono Amerika Sāmoa. Na fuila whaali e nā e le president, ia o le fono le Amerika Sāmoa. Lea matanu wawa ai e le toi whasala o le fono tu tuila mamanua. Ona o le mafuanga lea, mo me o tala fo ia lafo atu, ia la tau upu tustusi ia lafo atu. Ia e peo le mta upule tatu whasoe ni whalau tele. Ia o le tula fono lea a New Zealand, tula ngata u whasalong. Ia talu sia fie mal Pasifika. Pui ai, ia lea whaina o finangalo tangata I whasalonga ma upu, ia ma saunoanga e tula fono. Ai le fwa amanta mea le malo New Zealand. Ve fo le mfatita inga e sila mamau fo ia ile si tātou fi Sāmoa. Wa peo le amatanga io.
o isi whawhitauli o longa lava social media. Ia, lena, tēra whasalunga le tarawhenga. Le tarawhenga, ima le ini lumana. Nā, ili ni le tātou whamoe moe o le tātou le ti ole, ki whataruina, na iu ua ia te oele, le pepa nā, pule mga whamoe moe. Malo, ole a whaias whailo inga ale au whaasalalau Pasifika ma tangata lau tele e whaatataui pūr kalaimi o le soifo maloloina. Ai o seawa noa e whailo ai ma au whaingaloenga ale itio Pasifika. Ole a iai fo'i la tātou au whaingaloenga ma o seawa noa e whailo ai ma le au whaafufonga ale si ufonga o le lau mua. E tahua sau finangalo e sosoani ia i mātou, e mauaini whaamatalanga o loo e mo mia ina, e whai ai ele soifo malolo ina, ni whai unga i vaenga tonu lava ia o loo e mo mia ina ia mawhai ona sosoani e tausisia pea lo soifo malolo ina lelei. O le mafua anga lea o le nei whaatasinga se i hawa o manongi, hawa mai o finangalo, ai mai se lava tangata o lo o whaafonga mai i por kalame o le soifua maloloina, ma o ne finangalo e whaalelei a tili ai le tautua a au onanga o lo o tausia, ma wa ai o le soifua maloloina o na i o tātou tangata Pasifika i te tonu o New Zealand. O le whaatasinga lea o le a whaia i le astona i nei asa luas funalua Februari i le sefulu maa i le tai au e whaamuta i le tolu i le hawauli. O le a whaia le whaatasinga i le Te Rau Baraha Sports Arena i nei Porirua. E mwhai ona e resi tala mai lo swafa i le telefoni lea o wha tolu valu lima lua i wa wha. Po le telefoni wha aveai o lua tasi lua i walima, fitu o manatua le mai tātou telefoni nā, e maua fo i le tau mawhatanga mā wha Pasifika o mea tau sami pāleni, ai ole a tātā ai fo i ma le wha ili lau iloa le laumua sound band. O le wha ili le si ufonga le laumua, e restala lau swafa, ia mamau ai le awa noa e te ia i le sei, mo a tātou wha ilonga o le a sei ai le aso. O le stal fia, awane e msia o le ai fo i whaafifianga whaapitoa a le porkalame o le atsa le tai au, le whamaya antitala i le ia tasi matufue i le alavaso. Ia o le whewhai ai o le Te Rau Baraha Sports Arena i Porirua a stona ai luas fulua Februari ma le sfulu tai au le tolu le aoli resitala lo swafa i tātou telefoni ia o le ofa tolu valu lima lua i wawha. Po le telefoni whi awea ai o lua, tasi lua, iwa lima, fitu o. Text mai lo swafa i tātou numera na i ona wha mawina lea mo le aso o tō nai. Ai mawhaifui ona restala lo swafa i le pe ai su atu i le tai au lava le tātou arena i le aso o nai le apu le alofa le alia e au lia. Tufue, mana ia tira le whatasinga. Ioi, o le pe o le vaenga le o le whilo inga lea le lau fasal lau Pasifika mi tangata Pasifika o le foi numera lau tātou Sāmoa le fia mau i le aso le stona a mo se lau mana a o vatu ma se lau pesidi atu o matua miliona pasene le mana ia seku ele pa yo e tātou whilo ia i le aso le whilo ai foi tātou whinga luenga whilo atu lau whinga luenga lau tau malu mo lau tau pa ia ia nā tau sila mai whafonga mai e tau tele i whilo yo nisi taimi o la ua fai mai le tangata fo ile se lo foi ngalwenga ia ile lo po i long fo ile le tau tele i lo se le fa pia e se a winga le dina ia fa la ia ele o lo a ta to fe lo ile stona e nei lo ile la fa fi fiel ta mo chewi ia mo ta mo tasi tam fa lo tata mai a le wa o le ia la o le ele le se fo tasi ia ele le se fo tasi ia pena fo chewi ia le fa ili la le lau mo sound le la fa fi fo i le tato fa mo le nei ia suat ale faina vidia no mela pe text ele stala oi filo ia ina il tato fa le talo le Te Rau Baraha Arena le taf o le countdown mo pe ken sei le lo le senta ilo uma tanta polua ia fio mai pe te su mai si sei o fe me tu el fale au pol fa talo le Te Rau Baraha ia no fasi no tu le ia o el fale mana ia ai toi fa mana tu fo tato fa ili lava le wala wiloa le sifo la mo band le ia mata tato tine pese tau sala le o savelina ia mata tau sala ia ana le la fa fi ai fo
Awani ngalo. Tatou fi pese la ia pese ai na ile asona la stona ia fio mai su mai o le vatu talo le tau elangi le lei e le se tupe tongia na lo sawa tatou fi loa i te no tau so fo malolo ina ia ma tatou fi fa so o lu tau e fere mal so fo malolo ina termine ni usile le se me fengo fi e fa yo le tu o tangata la hotel au le tu o tangata fenga luenga fi fo mai doctors nurses ma tangata umali to tonu mtanga lu e leo ia se tūlanga le i termine. Le wa sa o le tūlanga le fai o fai ti o fo mai. A le o tele o ngā singa se ia fetuleni atu. Ia le lapi sa o i lau saunoanga. Wa pe o le fua fo i lea, pe alu lunga pe alu lalo. Ai e pe fo ina iai fo i tala tō mua ne vai aso. I te ronga singase o atu wa le aini avanoa so inga tā avanoa. Ia o nga singase o atu ai whamaile ai wale tele me wale ai to le o le lisi whataitali. Ai atuanu e au ngā le tatu sota inga le sona ai. La tali aini so fisili atu fo. Ia moni men ia awani ngalo le taimi nau whailo atu. A mata mele iwa tau toru le fiafi tatou filo i maul tau maftanga mama fa pasifika tatou tala noa lulu lima tatou fa masani filo i fo ia puli mangafa lela ia ile lo ile asopeafa pete avano ile stonai ia male sunga sua ia manisi tatou ofenga luenga le fionga lawano pe aftau maia ia mana ile tula la stonai nei ia o la stonai nei mo le silfia le tunu o la solus fulu male lua o le masina le nei fe poawi le stona nei le iva le tai au tau tolu le fiafi ia pe anga ia tua le terminal se fulu tau tolu afa le iva se fulu ia tatou felo ai lulu lima ma tatou opo atu leisi mpusi leisi ia tatou felo ai miri ala fau miri tino wa pe le ai sila malia tunu yo o lua folinga la le matasi ai le i miri tino le i fatalofa mili male ulo po ole ele mata upule te fifa so to fo you te lo e mana au tu ele tatou fa so ne ta me foi le o le tatou vai o le company le upa ma le lift te tono America wa leva te na fi nau ia tangata wa le woman ele yo ma le lift in New Zealand le ai o te le fa fa longa tu Australia no fa longa company le pe o upa la na nanga e la tangata ia molto pe ele ini stickers ponis fai lo voi le ta vale lo ta vale la base le lift foi o le lift pe o le upa foi pe tu sale upa ma lift tu sala to o nanga o fiula na ia ta vale le titio la tu pe maua tele te mialu pensini o kilomita ai le de la to vai ia e lo manato avta vale le upa ma le lift di si tu no America a mele o mai lo fausa la to app enga lo fatast e pe o le wingo le tala pe o le fa fita uli ala fa na mai ai se me fo sa o le le o te lo te mi tau te ai fa fita uli ta to le fie le lo o le hava noa la o maua e fai e se mea e mana o le fafsiri la e utu ta o le ia o le ase lo i tau sa fea ngai ma oe ni tau sanga ma vai sa e fausia ai se me fau pe nei ni me fau le lei na tupu mai e mana ia e fai la utala le la fam tala tua o ni stai meo fe se inga i meo e kalesia ia o nalu le stanga fa tu se kalesia e pe o se mea le lei ma fau fau ist man manatu de natai ai mulmuriane fana uma ise me lei mana winga e sui ai de tatou va ai le olanga wa fa pe na fa fita u li tau te vai ai do fa fita u mela o le opportunity po le no ai ma wa fa tu ma fa ise me fo sa mana ia lo sa no wa tal no mai tu langa la fu pe o le negative creates a positive from the negative. What I to fafitauli. A wita sola mal fafitauli lea. Savali e fafitauli pene sa no. It's a fana mai le si moi fo. A te lo fo i pe te finangalo te tala tala. No e tala ina no tala. Ma nei e fai me fu sa moni mause me na tupu i te o tau sanga mo vai. O le se me fa pe o se fafitauli sa lu fitaia. Ai sa fa na mai se me fo. Wai ole pe ole man ole si te mina mata no fa matasi le tele o tau I vai yaso tua o tanta ya pani o tanta ya pani na o fai tau ele tala ava ai tanta ya pani se fa fitauli e ole opportunity po le ava noa
Pea o le whaongaina o le mawhawhau tātou a. Ia. Nana sau atu tu i lalo le ulu, tiri o lunga, a pea i lunga le ulu e ngauru la, whanau mwere mea whau ta o le lou. Lou. Sau tu i la ufi halua i lunga le la au, whanau mwere mea whau ta o le ape whai. Ape whai. Mana ia Pea o le whawhi ta uli, ai whanau mo yeini mea whau. Sa o le lei. O le au tūla na tātou whasoa le tai, au nei pia ai fia tala noa mai. O ale mea whau na maua, e mafua mai o se whawhi ta uli, lau sili sila ma lau wa ai, le tele o tausanga o mai. Mana ia tele, a tu ufo i mofa i whanau a onga, le walu e i le a onga, wa ai atu, ke lelea maunga tu mai luma piwa tau whaafefe mai aia, ilona ola o oina, hey, take the risk. Ora ia tu le maunga lai tu mai. Alu ia e ele si mea lai tu atu le maunga. Tu sa lewa whai le maunga mwa whawhitauli, but there's a positive behind that mountain. Whalau te le leo luta au pua nang langoi fwoi le vanga ue whaalia. Pio nei whanau wa onga. Ia, no vai atu fwoi le tala i sta maa onga na maliu mai a onga ilunga tu i ona ua puli e tamaiti pe ua sa waina i upu matala. Ia onga awhia i leo lo sta maititi. Ya, me ia atutupu i tono a onga malungo social media teimi nei. Le mana ia. Io, ele mana ia. Ia, usi teimi ele i loa e mātua, mtangata mātua. Ia, e mole atali male fine mtātou mātua. Ia, so, ia ima. Osi pea, talanoa. Lo whawhi tauli na, e ua tupu i tamati, e whaalata lata i tātou māwhitanga tātou mātua mtamati. Whanau. Wa ele steimi lai alu stamati te whanau le a onga, pe ele upalangi fole o masani tamati o le bullied, get bullied. Na sawa lea whaapupu le whale a lai loka i tatonu le whaafitau le lea, ia e pe patahu te le lau mta upu le wau mai. E langa i whina ngana fo o mātua, pe vai atu, e wa ese ale attitude o se o tama. Ia, mon. O mai oe, are you okay? Mata wa pena, tara noa. Malo, whawhiwhianga le tai au, tau tuatu whonga le mua. Mai na pepese le whetuli ma, tau luas fulua miruti o na tānu le iwa. Whoa, manatu ila teine la lele. Ua malangatu nei ila maalele. Taimi malava o tamiti, ia ola persili. Easy. La bella money. Io le filiata si le fa maoni. Suia la va oleola. Telefoni io tausana. Ole ne wole suia saltali. E belle ai. Me dei wa ele po i mai. Ole ne wo to ina. Io le filiata si le fa maoni. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, 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 la pipa, pa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, 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 la pipa, pa. La belle moni. Io le filiata si le fa maoni. Toi malanga foi i America, elenga taila sui leva ai sui foi forlinga. Awana ingala mai hamo, toi foi mai i seso, malanga nei akilani toi va ai au. La belle moni, e io le filiata si le fa maoni. Pipa, 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 pipa. Pipa, 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 la pipa, pa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, pipa, pipa. Pipa, 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 la pipa, pa. La belle money.
fana wa onga na le wosu taiao ya ma lo lava tamiti manuia to on le yaso e oso e lo malela su ruia e lungo la funu ni sila Wellington o kasi mata mo fio le taiao na e fa mo mo fa lo le ta o le look sharp ia o te o whalaloa ya whanale e taungo fie o loa whalaloa lea e te alu e maua ya so se o loa me fo i o peo meo te ungo le whale o awhia mana o meo ipu fo i ipu pepa so se toa inga o loa e maua a tono le mena o ta wai o le look sharp o ina e mana o ni lipine so se toa inga poni tāpenanga o taringa malo i lau spuni ipu me te whale, tautalinga. O ia, mao. E foi la whale lo wha pēli la lo i polua tau le petes, wahana tau le ngō le whale lo. E tai wha pēna la. E se lo fie i tangata ni usila i lau te whaiara ngā ruenga leo le mata i tuina o le tau o loa. Le tau te atolu se la wafe le wha asala i le whale o loa le. Ono le wha tonga fiti na whai o le tau o lanto o loa. Ai na guilty, na i oe la vanga sa o lanto nala tau whaia wha tonga fiti le mene. E o le tāua na le mata i tū le lei. So se taimi e tate alu le whaloloa. E tate mai tau le lei le tau le pi le whata. Ma le tau le la te la tu ule masini. Ngā na tau ai atua o le oloa na ta mai le whata tā la iwa su sene ai o mea tu iwa tolu tā la. Whesini lo le taimi na. Ua lava na iwa isi taimi. E tope al wha tau ono le kiu. Sao. Ia alai le sa o le tau o loa le ngau tātou le whata. Ia, mana ia tu alalo le io e. O le sao le ele na o le whale o loa fo ile. E mago fo isi whale o loa supermarkets. E se le tau le te la tu le whata. E la tu le masini e omi mai. O le tāhua la o le tu alalo le. Aua e te mai te fesili. Au e te whalau matamu le fesili le tau. O iso e te ele sa o pere masini la iai. Ia o loa masini le Ai fai la mal mauti no la fa tau mutanga te e fai. Na sala fo lisi pack and save na mangele nei tau sanga boai. Ma le tele au fa lo tau te vai le news e sala le mele. O le fa tonga fiti na fai o tau o lo. Ya la ua sa mala ya fa se fulu mo tu miliona e la to profiti tau sanga. Lo te vai tu i tele o la to fa lo o ne hanga Albany tono CPT au Kilani, Mount Wellington, St. Luke's, o tele yo no fuanga i whalo loni. Le look smart. E to tele wale lo kala estete. Look sharp. Io le look sharp. Ai te savale atu tono whalo lolia. Pe ia, ai wha pe tau ngofie. Pe sa o lo tala whatongo fiti. Lai whatongo ngofie mai le tau lai lunga o. Ai te ala tu lunga masini. Ese. Io e. Ia e sa ola. Ia le nā. Ia se vai le te leo le whale tonu. Ia, mo tātou lau whatau. Na ua lava ne ise e tia tātou tau le loa. Tau anu toi fisiri. Tau fisiri. Awa whapeo te latu le whale o loa lale o le o loa nau whai e. O le o loa la lau te mana o e tolu tāla. Au sau il whale o loa le lima sur sene. E te tau anu o masaru sano. Alo nafa pe lima sur sene i au lau tolu tāla yo. Tau ana ia tātou le masaru sano. Na mo tongu tātele i ale tau ngofio le. Al me foi lele pe o tatou ai e tatou a Pacifica la ngai lele te le tatou le eva engole o le price e tau le te ilo ile te tu ia palangi apa te fa ai ai te tangata i tilo le lele tilo le lele tau ilo le o loa i ki ngai ka merko inga le o minku ko lo matua se sa wi wala vana ai sa le le atina va ai le tau le o loa le na e vai tatou fa mo le astonai pa nga umatu fonga lo mua eva mai Wellington le astona nei le solus fululua o Februari ya fe te rapper arena tatou filo ye tatou lulu lima ma vai tatou tala pelo sunga tasi Jerry ma tatou fenga renga pule mangafa ya o le fionga le pule sunga sua o wano o nei ya o Savelina ma ana wa vai umar tatou fenga renga la story iyo o vai vole fale bo sunga mari tasila o le fale le o ka semana i le fale e male swimming pool swimming pool tono le fale talo na ma sen fai basketball o le tipolo kona seti
Mo lau ngā tongi o whaunga o le tele i o tau o fianga te tele whai e whale tele lea. Tele vo le kāpaka. Ia, tele le vanga paka i tā vale. E whakairau tā vale, ia. Iei uma mea uma te mana o mea fia au fu ni naso na uma le whatsinga au e le swimming pool. Io, tau sina me mana ia. Ia, le tau sifuru wha minute na tāne o le iwa le porkalame le atau le tai au. Ai se mta au poti wha soi vini mai. Ia, no ma whau wale le lope la tu lom tu le mkukau le ima se ngao. O fie whaini ana pan ke la pot. Sui lo ko pai. Mo fa fita uli e fa na mo ko pai. Le ngao le sa no e a fue ngao foi le polo ka ngao po le ngao le mai pina oil de sa. O le ngao le so se ngao ale fa ile pan ke la pot. Pan ke ta sala le fa fita uli le ola tu le lom tu le mkukau le se ngao fa ile pan ke la pot. Fa sanga lo ma fa pelum tu o tau ana isi a wala fa i ia fa puna lo vai vela fa la pot ai mo ko pai le wo sui mal fa fitau di boleh senga o ai fa na mo ko pai la pot pu le la pot ia puta pa to mo me o lu itau so wanga mo le me fo ia le ale puka la le ko pa me o ko pai le puka la pot ai manzule na mana lo mo tu span keke le ro pe fa ia tu ko pai wa mama folo porque la pot do fa ia tu okay tu le ola tu le boleh senga o fa la pan que la pot pa pelo la fa puna no na le vai wa le senga e alu lo i ton fa la pot ia uma foi o mor ko pai nei me fa pe na o le fa na uma se meu se lu tau ole senga ko pai ala i mo suka fa ena ile ko pai e pe ve lo i mar ko fa mana ia la i mal pe ia le na ole li potia mai ni se o tala wa matau na fa ti la vanga lunga New Zealand Post te le o swinga la nanga nei ma fu mai ona o tau le la foni meli mani fa mo le ta vai la fianga o me uma le stango ta so fuanga ia o pe ona tatu tele no so o Wellington nei ai o tele fa kofe fa le inga o tapuni o entanga ta o tu ye o swinga na le wi ai no vo o te me mata la tatu fa so ino meni o tupe io mo le tele fo tanga ta lo nga lu mai fale working from home. Ia watapuni lana I whare kofe ia wafu wale o tangata I officer ia wale ia I manise o whaataule o loa. Ia o le swai tu ona o le sau o le teknolosi nei ona po. Wale la foni meri mantusi ana omi alunga online ia na walu atu. Ia. Mo fai ngō fief so ta inga u la taule la foa. Le la wofo le vanoi nei tangata I whenga luenga I wha mawai atu. Ia pe whaikitia I tū la whainga luenga. To tele o tato umai whianga I mele a leo ni ai tāna funi loans. O mo kesi. Ia manisi vaenga mana wa soi fuanga I New Zealand. Ia wala umem Sāmoa. Ia ma me whai nei I tato e kalisia ma wa onga tamaiti. Ia wa fula. Saole ai mai se foi o le soifuanga masani I te tono a pe o le alo fata o mea ai o le tongino le pili a o le wila me o le vai o le pili o le vai a pe o a fianga o mana o no weta o le tūlanga le a foi na o tala no se tasi fo o tamwhana o sia tato no o le whengalonga le te papa ia to tele I o le au whafonga mai nai le tautua le si fonga lau mua ia malonga le lua te papa family pa pere tala to mai tai lea whailonga ino le lua sufitau sanga I le vātu po le lua vai asta luai o le to tele lao tangata ino whaingaluenga ina le no SEO whaingaluenga I officer customer services mai isi company whame o te ile asrona toi o atu o vāhea oi talo whai vāhea o tangata ia no ese mai ona ua maua isi awa no ngā luenga ia e te ua whaile whaamana tu ina o le lusfru fitau sanga o le te papa toi o atu o ma si vāhea toi maua mano ia leina o atu ona o le celebration ia matau atu wai wale ini lato ngā luenga ia matau interview ia su ngara awala toi pe toi maua ni lato wa vanua fianga luenga a fianga to tela la vaia ata to tu fa fianga le nei o le fieta no ti ala pepe e wale to tu le teacher sound e le nei time o la pese le Sāmoa Pearl of the Pacific filia lo tamalea o le atu lo e fe mo pe o por pese to iva minuti ona tano le iva tau fe ai le atu aloa ai le
ile moa tamali ile tu fanua ai loa yo na fua e fa apena satani ilona via poto ile lalolani au o mai lei unga wasusunu ile afi talalala olia papa olia mama olia papa olia mama talalala olia papa olia mama olia papa olia mama le wedunga le tātou leina ia le fionga na pepe tele tala i lene ia o le whanurunga te tisao New Zealand i soifua manuela o fionga na pepe. Ia, patalo whātu kio sunga le awa o le nei tai au. E mai sere lua sa se lua o lo tautua le. Pa i o Sāmoa tonu moe Wellington. Ia, whawhilo atu fo i pāngau man tātou pokalame. Ia, o lo mwhai o lo whātu si mai le nei tai au. Ma lo le soifua manuia. Malo le folau manuia, malo fo se fo le tai au. Ia, o mai lo fionga le whainga luenga me so le tau iau kilan. Ia, o lo whaisi, wha malu mai o le nei aso. Whai fo isi ve vela o le aso an nafi. I lunga e kilani nei. Ia, masalo le whatoa tau mo mai le lama le vela hoi le masani o tau na i laloi i Wellington. Ia, ai o lo whai am wha malu ia, mai e foi nei whautuanga o mai e foi nei wanga la whapeon te ulu steini. Ia, e ta tongo lo te whapena whantau o tau. Ia, o le tūlanga nei o lo mana, ia le mawhanwhana o le tau. Ia, o tatu lo fo i la tau ia whaina, le soifua mana lo ina pe ave vela. A o le tala lava le tau, temine ma nei le la ma nei le oso le la toi ma nei le ma fan ya ma no lava le pepe to no o fa wo tato promotion temine por fa to tato fa no to pe te lo to tele la to lo fa ni ne veia so amata lo tato fa moi ya fa sto tele la to le o mona mo tu watu la to fa longa ya ma wa a mai fo le la to la to fu itala voi le nga le ni temile ile tu pelo mo ya so so ni ai foi ya ile amata le ni to sanga wale na mo di lava tu fu ya se si o amata tu sanga o telepentu pe la campa fa yo le sa o ma le ki si masimale ma ta sanga o ya yo le ma fu anga to nuna fatino il tato fa pitol nei ya ina ya mo we se no fu ina ai no la fa peona Amina, ya isele ni wa fo ia le dan fingo met tung ni neva kemil tang tale o se fuang al tatu fa manatu masani lavan na e fa tatu se ila sa tau e ta o fo sfun po na neo na fa ngata le o tatu entries ya o tatu wa bala masani ya tanga vai en fa yo na fa tau lo ta pa plus ta la New Zealand digital mai tatu dairy so tatu supermarkets ele ngata na tato pampensin ya ona fatino la foi la foi no la u pa pe ala el va win numero over se la le nai lungo el tato pe patapa ya ai fango fi pa nga lungo el tato website le atenti South Pacific ya ma fa pe ona ni le tapa pina ya pe tanga ai foi le website le ClickX na ma fa ona la foi se le ni tanga va el tato se ya ai na fo ma fa ona la foi male top up ya o vanga tawana pengofi ona yang va tatu sei la sotaya ya mai salo mo fule talo foto la to famnuina ya ile aso fu au le tatu proclame per masanye malo o le nata ia i Sāmoa i le whai ngore tau sanga le matua tau ngata so i fuanga le tātou tunu leo pe e au fitau le leia nei mea no whai so sani fo i nei a inga i Sāmoa a wā umano i nei e mwhai anto e la fo tu peana i Sāmoa ia pe o to tele na o le te mai ka watu le man malo po le i entry se sau ClickX onol se le ni sala fo i Sāmoa le ufa manu i nai ia o la foi fa mai ia me silio le ho mo voltu pe te bra mai Sāmoa ia la to la fo ia ia wa ta fango fiela foi no se le ni lungo ClickX wa ta se te me le starai ia la fo fai ia ona
la fosa o ai telefon te tisal manga ia tatou falolo te tisal e talai ai pe vanga pito isilion mana ia la wanga le la to rate tu Sāoe. wa te le o lo pete silfia ia le la un taxi le la to rate te le lo pe ni sia wanga ngom fa no la to mate nga ia ta la un taxi le Ia, moni. O le isi tu afa pe o ese pa anga wa leva le ClickX. E na o le lima tala, e fa pitoa le rate le mo e ma pa ufo le rate le fi na o lima tala. Ia, whaingo fia, ngā te le mo tātou, ne vai te me tātou te mana, te le tupe mo i Sāmoa. Ai e tau mo fia fwoi mo tātou New Zealand le la poino le o le seleni. Ia, e peia o ne fwoi se tātou tau tu o lo whanga solo, pe o ne ele tātou talo whabauta. Ia, mai fwoi nei e tātou au nanga fō. Awa o e tu fuele stangata le na ufalo le na eru failu fali Sāmoa. Ya fingata yo le o langa voi le o lo le mautonu po le tau ato al fatinonga ngalwenga. Ia moni. Ia pa moe ko tangata le Sāmoa au mai la to ia tau o meo lo faunga. Ya ai tato o no fole la tala. Ya e masalo ya mati. Ya em fai ona fai umai New Zealand ia le tau ngā ruenga matongi ni New Zealand. Ia, fai fo na renta tu lava ni New Zealand ia ila tau e whaatino lau ngā ruenga. E fai ngā pānga fo le ma le Bluebird. Ia wā nau silfia. O le wanga pito i te lea le la tau whalo loa i o loa fau whale. E le gata i sala fai. Ia, au i vai tele ma sale ufi. Ma nei e tele. E toi fsile toi vanga leo la toi la fo tupe le ClickX. E au fia la toi la fo tupe le ClickX anga le ClickX ma le Vodafone i tono le se inlei. Ma la toi e la fo te saula tu fue. E te o mai wa toi mse le ni ma to company le ma fa dia toi mai se company la fo ia la tu. Ya malo. After le menino o na nei la fa anga tai se i mo le weekend va son a taiao. Ya. Tales fulu dual puana nei whangata roa tātou entry no winga fa petua la follow to pape la follow se leni o te els fulu na nei fatoa varalau entry na ile se irvasa fo mol silfia le malu la tu le fa peona le mo iso no le te alos fulu lua wa matalas for really ya o entry so mala las for really as to na se ta ya fulu tals fulu po la stof irvasa asa ya fatoa se irvasa fo La va tu fsile le stangata na mai. O ia fa yerse. Tato se lo fa ia la vale tato masini. Ma valu ni ka usanga fa ia tato se. Ya ol masini la vale nei ai la se ave e so le fi vo le sa wala et. Ya o sa ol tato masini le lo fa ia le tato se. Ya malo manuel ta long to au fa ngol va yaso ol mato au le ta alo male au le rate le po ata yau. Ja. Leite fasa watu hurricanes ma le trua na stona. Ma to ma le trua na stona. Ya ma duien to ta long man Highlanders it fitu le stona. Ja, ma veling al wel universo. Ja, alof te net so fu mo ni time. So ngana pe tele tala ile fa lu lungo titi sa ni sila. Ya, smel fa fonga i tanto tala mai Sāmoa. Fia lava te whātala whātunu tātou tino o leise fo i whao poponga o tala i meo lo te tūpusi o tātou tino i Sāmoa o si mai le whaafonga. Wa visoso ni mai le malo au Zatalia e tawala mai lana iuni le kapi e le la kapi Sāmoa e le manu sina taito fitu le fōa ina leo se seleni e valu se la wafe tā la tupe au Zatalia tusa le ma le tasi tesi ma le wha miliona tā la Sāmoa. O le visosoani au Zatalia le atina ina leo le lakapi o na Port Kalame SS e una ia ai ta leni ma mea lofalo i alo ma whanau le atunuu e le ngata utu tonu a onga e whapena fo i kalapu ai tu ma lopo a lana whanga te tasi o si tasi vai ango le visosoani e visosoani le ta penanga le au taito fito le manusina e le ta amilesanga le HSBC. E le na o le tasi le mata opu le ua moli ai e le company va le tunu le Sāmoa Airways le ta Maya Mau Hunt pe o na ta ua le ofisa sili le company va le fa ua o ta wa fatu tielu e le ngato se pusa maliu le na ta ua le ta Maya Mau
E whapena whatawina se ainga i Amerika Sāmoa au maia i polu. Sana nā mai e te tonu liu toni whala au whasaina, ai e foi maisi tua inga na ia whai e whaasanga le pūlenga o le company valele, le watu ina tuai le tangi i le pharmacy nonga. Peita ina toi whai e le ta mase whasa le longa le vaiaso lava le nei, mai e te e nai nā te le whai ni tua inga e whaasanga i le company valele, ua nā o ni masa longa. Na whai lo foi se sui le company valele, o lo o sue leo lea mata opo. E iei lea vanoa e sol fua i te tongi o whaamsi nonga i le mata opo le vao le fia onga o whenga ma le au waa. E peo na tu ina to le whaamsi no sili sa tiu si mativa perese i ia fia onga i lua. Pe a whai e mawhai no la whaatala no pea maswala o puli le mata opo. O le vai so lein toi wala au le mata opo le whaamsi nonga, o le tangia le au waa le leu sta ia le fio ango whenga tu ungantu ina mai le whamasi nonga, e tau fia ia na ngā luenga i o lo whaatino pea, i ele i o lo fia i fi nonga i utai le au waa, o lo fi nawe pea le fio ango whenga, o ele i e patino i a i la tau, o lo whaamawina i whaai ungo whamasi nonga whanua maswafa, o mai au na fia. Peitai e onga le sila le whamasi nonga, le leusta ia le fia ango whenga o tu ungana tu ina tu iai, ai maise o le tausia le o le file mu i le vawa fio anga i lua. Pei tai lo sila fo le whaamasi nonga se tasio i tu le lei, o le tusi whaato ese le fia ango whenga, wa sasi le whaai unga i ala tau ngā i inga na toi whaatino, i tua mai o le polo inga. O te tongi le whaamasi nonga te tauan tongi ina le fia ango whenga, le lua hawhetala a ngai le restalo le whaamasi nonga, e te tonu le o le se furma le whaaso, ma e au na lawi nai le polo inga le whaamasi nonga, a to ai maleisi hawhetala e te tongi a whenga, i lo lato le usta ia le o tu unga na tu inatu iai. Lima se lauta lao le tālu sanga, e whaase e se ai le whaamasi no sili, mai le tanga fio le mata opu, maleisi hawhe lima se lauta la, e te tongi atu e le fio anga o whenga, a ngā i le tūna tāru sanga le fio anga o le au wā. O le isi lima se lau tā la, e te tauan te tongi le tū tālu sanga, e a fua mai le lātou tālu sanga e te tauan a wai atu le isi tū le lātou ma tā opo. E ui ona sa whaale au ngā e le vaenga o le tālu sanga, mai o le whaai unga foi o le ma tā opo, e leo matua manino ai po ai tonu la e ana ia ele. O lo whamawina i ele lua iwa ma le tolu se fulu. Lea o lo tau fi ese i tu e lua. E na whaalia le whaamisino sili, o se mata opo le tāpunia, o lo whaawau o na sila pe ia i le whaamisinonga. Wa whamaunia mai le pute sili le ofiso le vai tau o le atunu i mulinu, e leo iesi tūlanga e onu whaapopole i nai Sāmoa i se whaa, e ala i winga lolo wao le tau o loo wa ia le teiminei, a e tau ina i au tangia lapta inga o loo tu ina mai, mo le saonga le mua tangata lutele. O ia lapta inga o loo wha maalo siaiti mua mamafa, o fautuanga o loo longa, lapta inga o savili maalo losi, fa pe foi lapta inga mo o ngā sami o le atunu, o fautuanga o loo longa i no fuanga tūmta whanga, fa pe nā foi fautuanga o ngalo fafati maua le lunga, o le pepa o whamtananga mai le ofisara wa ai tau, o lo ngā iatu wa ile whaatupula i o whetau ia ingo sa vili mati munga o le Pasifika i saute, o lo ta oto pe i lunga o le atunu, ma o tūlanga ma wa inga ia, o lo au mai ai ti munga e mamafa fa pe wile mawhai te tili, mai o lo wha o popo ile au mai le o au ma sa vili malolosi, o le laito e lau mai mātui si sifo, mai whaatau tau i nisi o teimi, mai si tia le maulunga o ngalu mau mai siri atu i le whātesi ma le 5 mita i o ngā sami o le atu noo. Mai o lapta i aia o ngā uma i tā punia i le so, ai o loo fautuaina li mawhaia o ngā maire ofisa o a onga, ina ia ngai ane pēa i ofisa ma whale a onga, e mātai tuina alo ma whanau e le utangia whaasilsilanga, ma toe siaki ia meto tino ma whale a onga, ina ia mawhai o na saonga le mu uma, au yeile neiva yaso i winga lolo wa o le tau. O tala fowia mai Sāmoa,
anga le leile tue fo fanga le afenga ye masio tatu tunu fa soi fo ye. Talo falawa o talafou mai le siufofonga le lau muai Wellington e mo le nei taiao aso lua se fulu o Februari lua fe lua lima. Ua toi o sofa ia fo ia faipulo le New Zealand First ia Winston Peters ma Shane Jones, le faipulo le Green ia Ricardo Menendez March, o naulo na whaonga aina o le ingoa o Aotearoa, e le ifato ese Peters ia na la fonga peitai na ia sau noa o le atau mawhai e whaafautu la fonotu ma o le palemene. Ua whaitio ina le vaenga whaupofai a le Greens le palemia, ona o le leai o sana tali atu i nei sau noanga whailonga tangata i tutono o le palemene, mai le Italia tu lawa i le tusina tusia i le pātia le Greens talua i nei, ina ua lafo fo ini upu whailonga lanua whaipule o le New Zealand First, ia Menendez March, o le fesilina tu ina atu i le Minister of Malanga Inga Erica Stanford, e winga i le mata upu a Daman Kumar, na ta ua i March le atunu o New Zealand o Aotearoa, mana mafua i ona Fesili Peters, ai se ai whaatanga i ona whaonga e se tangata whato a sawi tutono New Zealand i le lua fe maleono, ona suia le ingo le atunu o le nei e au noa ma se pālota, po o se whaatangana mai i tangata anu o New Zealand, na whamanatu e le fofonga whetalai Jerry Brownlee i a Peters, o Menendez March o se sui whiriwhili o le maota, ma a whai e whaonga e se tasi se ingoa e le tali ai nei whinanga lo isi, e le ma whai ona ia whai e ai se isi tu langa peitai, na whautua ina muli muli e Brownlee whaipule umo le palemene, ina ia whaonga le ingoa o Aotearoa New Zealand, na ilo o le whaonga ina na o Aotearoa. O le vai aso nei na whaalawi loa ai e le Consumer New Zealand, hai a tatawa tangata malanga, e tatawa na sila fia e tangata uma, pe a whai e ai ni whaale tonu i whainga malanga whaaloto i whaale i New Zealand, i lungo le porkalame a le checkpoint, na whailo ai malanga e luar kamu paniwa a lele a le Jetstar, nisi o le pase se nawe e se whamalo si ona ua mamafa liu tā waa, masali mawhai ona toi maua atoa isi. Whailo e Sahar Loan o le Consumer New Zealand, e o atu i le lua wheta lai mawhai ona talo sanga i le tangata malanga i le kamu paniwa a lele, ina ia tutongi atu pe a whai ua le loala na ato, pe whaaleanga ina foi. A whapea e ave e se whaamalosi o e mai se whainga malanga le waa lele, e se lau i le tolu se lau tāla le tupe e te tau na tutongi atu e le kamu paniwa a lele. Lua wheta la e tutongi na atu i le tangata malanga, mo le ato e tasi pe a le loa, pe ona whaamanino i li poti a le Radio New Zealand. E silia male ono se lau a wheta la le tupe le waka kotahi, na whaalu i lo ia mai whafo a wale whina unga whaale tula fono, male au whai awala na ngalo lue e whaule transmission gali, lea na muli ane so alau pule i whafol whamasinonga. E tusa male tasi te si male lua 5 piliona tāla na whawaile transmission gali, po o le whetaula inga ala i le pitoi mātua Wellingtone, lea na tatalaina e whaonga e tangata lau tele, i a mati o le lua whelua tasi. O le awala na whausia i lalo le konikarate a le Public-Private Partnership, whaipaanga i le vao le Wellington Gateway Partnership, ma le au whauwhale a le CPB Contractors, whaapea le HEB Construction Limited, i ano ve mo le lua whelua tolu, ua silia le ma le tausanga talo na whaatanga ina ta awale e wheoa i lungo le awala, a e whaila loa le au whau awala ta walumanga wha le tula fono, i le whaamasinonga mawalunga i whaasanga i le waka kotahi, o le whinaunga i le amata upu e winga i ngaluenga i le imae a masiaki wha le tula fono, e le i umo na whaatino ina, o le masino te se mana whaailoa mai ai e le so upu le NCTA, o mai au na fufo ma so ala upule le mata upu i whafo ma le whamasinonga. O se itia mawalunga le numero tamaiti o lo o onga mai le fale, e tusai ma whaamaumaunga ale matanga luenga wa onga, na whaalia ili poti la tamai, e le onga tutono le tausanga taluai e se fulua fe fitu se lauli ma fitu tamaiti na o onga mai le fale, tai tutusa ma lau whainga o tamaiti na o onga mai le fale i le lua fe lua tolu, mai le titi fo ma le numera, sa whaamawina i le lua fe lua lua, au le i o mai le COVID-19 fuluiva, na whaatuputele ina le numero tamaiti e le tala e au onga mai le fale, e tusa ma le lua se lau i le tolu se lau e whaupopo e tausanga taitasi,
Mai ono afe 5 se lau fitu tonu na le sitala ile lua afe sifuluiva. O tamaiti e tai ono tausanga o loo mawalunga le numera e o ngatu le fale. Pito e aile taiva tausanga, ma le tesi ma le valu pasene e tai se fulu ono tausanga nga ilunga. O le ono tolu pasene o tamaiti a o nga mai le fale le tausanga taluai, o le tai se fulu lua tausanga nga ilalo. Fitu lua pasene o tamaiti Pasifika ma papalangi, fa apele se fulu ono pasene o tamaiti Maori. Na whaia se solo te ea tangata na whaasawi na mai i Sauanga, whaasanga i le ACC i la lātou la i ka lai estete, o lo wala awi lātou na sao mai i Sauanga, ina ia tō ilo tu la fono ma polisi le ofisa, mo awa noa e angawa ai tangata na sawa aina i nisi o whamanuianga. Whaalia Ken Clearwater o le e langolangoina i lātou nei, e ono i le walu masino whaatalitali se tali mai o a lātou mata upu na talo sangatu i le ACC, mo nisi o fesosoni tau tupe, e whaatupe ma fesosoni ai i le tau singo i lātou mai i mawhatianga masawanga, o nisi na te ena i le ofisa lātou talo sanga, o nai leo ngā tusa mata i ala a le ACC. E la taile tolu a fetala ua whaasalaina i le kamupani o le Look Sharp. Talua i le taitai se ino tangata whaatau i le tau o loa na whaatau ina ai, e ese mai i tau o loa na whaalawi loa ai. E tolu pasene na tangata atua i isi o loa a le Look Sharp, pe na whaatau ina ai e tangata, na ilo o tau o lo o pipii i lungo whata. O le kamupani a le Look Sharp, e lau i loa i le tele o alato o loa mo te unga mapati, e lua se fulufale o loa i tutono New Zealand. Mai o atu i le whaasfulufa miliona tā la alato tupe maua i le tausanga. E lua se lau iwa lua a fe 5 se lau tā la, le whaasalanga na to ina atu i le whaamasinonga whaitu maloa au kilani i le kamupania na nafi, ina ua iwa ina le kamupani ilo lato ta se ina o tangata whaatau, i tau o loa na whaatau ina atu ai, e ese mai i tau o lo o pipi ima whaalawi loa ai. O le lua fe lua fo ina lia e lia mata upu, pei ona lipotia ele One News. Tala mai le Pasifika, o le asona na whina whaalawi loa ai le malo o tonga, le pepesi ai o le whaamai o le dengue fever i le atunuu, whaailoa i le soifua malo loi nei whaapea, ua si itia le numero tangata e maua i le dengue fever i motu e tolu o tonga tapu, vavau, ma e ua, o tamaiti mai le ta i se fulu lua i le se fulu fitu tausanga o lo o tele i na afia, pe ona whaalia i li poti, o le masina talua ina whaalawi loa mai ai e le malo Sāmoa, le pepesi ai fo i o le dengue fever i Sāmoa, whaapea fo i li poti, mai le atunuu o fiti. I taalonga, ua filifilia le alii o ali le ia taua, luas fululua tausanga le matua, e taalo mo le awa le Warriors, i le taalonga mua le taamilosanga o le lakapi liki po le NRL, e whaia lea i Las Vegas i Amerika, sa mata ina le taaloa ali i le taalonga whaavevela, i le vau le Warriors ma le Melbourne Storm, i le whai unga le vaiaso taluai, le ana manu maloa i le Warriors i ai e tolu ono, i le se fulu a le Melbourne Storm. Tala fōwia mai le siwafonga le lau mua mo le nivaenga o le tae ao.
mai o inata Sāmoa si o tu fatale oi lo unanga o tu mau Sāmoa moni wa enumera si ai lava o lo fa avai o fa amau tua o la no mau ai tisa ma lo leta o fa amal o le tau tua le fa forma le tautua le simfonga le laumua ma le tata por kalame le ata o le tae au le ma te ngā le lua tō lua tō puli mangafa ia ma lo lava le foe ma no fo le tautua i le au ma ngā le whai fatu ai ngā tausi le tausinga o nei mātua mātua sa o le e wale wanga ia tu tatu teimi i le a isfulu no wingana whaile la tau malu le tae au a tae au po ia le wanga ia tu mo le morning tea i le teimi la le po si le pai po sina keke masalo sina pan ia o sina skoni fo ia malo lava ia fa pena fo ia la solo fenga i mga luenga ili nei tae au so se fal fenga luenga so se ofisa lungo le awala ia vai nga le feo i tavale ia wai morning tea ala tu timi ia lena ia va tavale ia mtau sami ia lena sa ole e nei tatu pa nga yu te fia fa filo i tu ile mfa talo fa mai anta ua ka talo fa tu fa fo wina tanelu ko ni dio no malo Mao Woka Pace mai o kilani a senati tu alo fatu le vale fa vale le fu semi malo sunga ya nga solonga so su e tanga ironi maluia ta au fa tai o le tina ya mafo Eric ya lo tele tu lava malo nga lue ya Olivia Samson lo fatu Rachel ya malo lava mafuta mai o kilani ya ole sunga tali le talivuile mafuta mai Hawke's Bay, Emmanuel Jacopo, aftai le eva mai a meto le lofi, ia lo fatu por kalame malutafa, ia lo fatu mafoe, ia fa pese felina vaoa, nativo a, ia o malto tele o tatu tu o kalongango, malo, ia, disi o tatu tu no, sara fa nati le au kilani le mafutu mai ai, sunga poe fatu, malo poe, manuia luenga o whenga iai. E le valele o te loa le tal no to voltato o fenga wenga le vai aso DJ King malu o le malanga le New Zealand na tu o nei malanga le lo po te ni le nanga lu okay ya te la ua o tele le swa ua alu tono le valele pe afe mo no tupu kilo le na alu tono le mama for swa se tu vai ta se tu al news te osas ya melan tupu na mana o ya le New Zealand e ni tanga test o sfuru tolu o mai fa volunteer pe o fo mai lo la to taimi o mai e fa fo mal vale e no fo ile malanga e fo al mama fo le vale le ono o vale le e a fe tol se la u kilo mama fo so wa ule walu to no vale e taulo na e sentanga te to sfur to oi o le to tele la u la to yo ona i mātua fo ile o e wha e ala tu whanau i la lo o Tāko University. Le University. Ia, o nala na, i tatau ana o e se wale o e se malvale, le whaina alu vale. Ok, Alfesili, o le ale mea o sa ona pamu ai lea oil i soau. E no ingo le sasi o lo whaingalu, ngai iu tu al vale, le pea. Ia, e whaetu fo i la, lea la, ai foi la lisi tu unfair pasese pa fa yo le turi loa ia nai fana we ale aonga fa matala o le ase va fia loa i se compensation ale metan fa i wa se se o tanga yo se o le vale o le no winga a fa pe o le va o le company swa o le no tu le lo ia
Pe ava pe o le New Zealand ana to sua o New Zealand le New Zealand. Ava pe set company lo te kili vai na sua o mo. Ia lo ingol vai ngana le la mo. Ia. Ala fisili la ya oi. Ia. E te alu la no male va le pa pe te yel malanga le. Pe ava pe o te yel malanga le. Le o te mawhau mua, o te fisili ile paila te po ile whamolmole. Ai se awa ua piki ai o te alu. Wa foi le fama i ofo. O i ofo. O i ofo. Ia te o te le alu e sepe a whai o leo te o lau tama leo te alu e awe whaai. O te whaila i ai, o te fia ofo, ai le ma whai o no leo e whamomo se o tama le awe whaai. E fua ai mafuanga, ai a whaia e le aise mafuanga urgent, e ala ina ualu. Ia ona o wofo ina atu leo atua wale lei, o le awalu ai whaavanoa mole saunga le mo le wale le mai spasisi. Ia, sa. So e fua ele. Ia, e fua ele. ele. Awa pele tatalu iau kilani, alfa moe moe, awa peo le vaa, nei le stofi, alfa moe moe, toa whaile stona. Stona, ia. Ia, no ta nofo pe, te alu tai au, pona le fiafi. Ia, ai man tofa ila tu fue. Leo o fo atu telo ese lona winga e to tongi la la to pe to po e la va le si flight ese ai le o le New Zealand va tsaila se matua i si la menga o le New Zealand pe al fengol tu po tonga vo le to fa fi au mo i fa po tau si le o el mla va le to fa la to lo pasa si mo me to mai mala tu tusi lo ingo se me va pena e mem sa tu tusi tau na ia mana il fisili ava pe fa mo o ne tu o ne ia e fenga tanu la mal vale ava pe o le ia la se alu la lo ta si al tanga le tau na lu la lo was fu to tanga ava tu ele ai se alu la lo fa mo ne te lo la wo fo la no pe ava pe ele au tu ya u fa mo Okay. Afa pelo te alu se asfanau, o se fai poiponga, au te loa, ele ei se vaenga, o le fa moe moe le, e fa o ngā ia u. Ale tu to tasi ale mana. Ia, se lo talu ila loa pia, lava no le fa sa o ilo taula. O lo fisili la sunga tu fue. Ua le va la na e nofo au le na e, na fa longa tulua, tu to tasi e o foloa. Ia o vai tu foi le wale foi ta o mino te o le urgent o nei e fai ia. O fa longo tu ele ai se sta to ta se alu la. No fa pelo le. O alu eu kilani fa mo fa mata o le alu ele o fa mo ta ele e o no wing ele las mela o alu. Na ia. E fu ele tu lango. Ma le fo na fa tu natu. Natu. O langa te o se le o te tu. Sa le ai tutu lo ale le soa o le e mane foi o fai foi la company o le o fu ele malanga o tangata yo o mo tongi pasisi ai ala mo mai mo soa o le pe ai o ya sasia se o fenga no o tu vale o tua no winga ele fentu e mai fa fo per fo si tu lo inga ele si au ala fentu e mai fa fo soa o pole pensini fa tole o vale le to tu le loli. Pole me o matua le ai ama se soa o le le fa ko refi fa tso foi lo ka se vale le ai tumu ova male afe torse la ese me ai o tsala no vale le tu foi I vai tu foi tala foi mai ima o le langi I va le pe o se Canada po lena le va le na tu la land ai toi ai coi la vea ma o ilunga feto I foi e sa la te va ila ia fa ma tsa tia vo le na le o tsa al mai va le o le ai ona o le ma se o le runway ai awale le crash landing ai o ilunga foi na le upside down ia feto I foi isa fa la lavi o mai nei ona po ia sa le ia talo la va uni tupu me fa pe ata to ala tala fifi o nei se fulu le la to fa sa la volta no ale fiong le pule a fa msanga te le moris ia ma le sunga ia tu fa sina John Nico o ile fa lu foi le si tu langi le ala onanga le Fiji Airways o ia la tu la tu Wellington mo fiti Sāmoa ia pe e fia malanga I se fe luta wa fe gilan fai o mai nei mea si akilo passport mala uta o me o mala va watu ana le afi fiti fa wa wo malanga Sāmoa mana ia tele mai tele sa lo tine disfruta le la fa fonga mai le tunu wa vai tau la to tele la malanga Sāmoa le asam fa la vi
Ia talusia o lai lo wale tau tanto tunu. Talusia o ia faina I malanga vale. Ua faina no I o telefone suinga. Ma sana vala au tatou le pasi. Ma lo foi, ma lo le silsila. O la se tala foi la vale li. Vale le ma lo le ma lo le foi lungo pe au manga lunga. Ia la. Ole tala na fai mai ia paina te vale le matangata fio I vale. E tu lo la vale le. Ole tala la na te fai pe au la mai na wala eva no vo le fai to la ta te lo to pailate. Nice landing eva ila le fia. Fia ole tala na fai ia vale le matangata ia no vale. Nice landing. Nice landing. Le fia yo la to tala na pe fai tu. Ia e fanga e tia la to salawa. La wata no manu ia le whainga malang. Au tangata la le pasese. E tele a whainga malang o te aluai. E tau no lo wa hule wa tu lo le vale. Pati lo. Ese le mana ia la te wha longo. E wha longo tu isi. Oh, thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. Don't fight. Yeah. O aso ia ta malanga mai nei le pasi. E tau no uro le pasi ia so io tala titia. E ngata faftai umotanga tala pasi. O isi taimi o le va. E fai le lotu no ngol va. Tanga matu. Ta tele lo la malanga al polensia ia so ia na tanga Sāmoa no mai. Pena fai vo se lotu no ngol va. E dai tanga matu tu pe ya. E ia lo o langona. E lo langona lai fai le lotu. Lotu fatasi. Oi. Toli le pe a le malanga le va. Kusa la wo nungo le va pe le sa wo ia tanga te rufu mato le pese. Ia ia tata vala ule nungo le na. Ia. Ma lo se fu ta lo fa. Poi le la walu ta vala. Te vidi mai o fa to lu valu lima lu o fatasi. Io au te langona wi ta toa le mamano Sāmoa. La e talo le oa. A tangata ia fai au le malanga. E o foi tono ta vale. Pe te malanga wai te lo e te le lo me tupu le silima minuti. Fai a se tu mai te talo le oa. Ia alu ta vale te malanga. Malo. E tatu o ia fia fa filo e tu ai. Ia lo fatu sara o kala lango lo fatu sara fa nati ia o kilani le po fatu DJ King Malu malo le wona mo mai sunga ya nati vo a o oli potongi ma no lava risati alisa ya lo fantu sunga veau to ina mai o glani tentito manukau le mafuta mai ata lo sinapati alo fatu na tato lo fatu le sunga o sevilina vaoa ya sunga ya lo ese po e fuasale ya ma no lava o lupe Malonowski ya lo fatu por kalame ya o alauni malo alauni alo fatu sunga no lene malo no ya lo fatu por kalame fa tail ma futu mai sunga ya seine mase ya malo iso tatu pa angale fa talo fa mai se ya malo alenga te foi le la to lo fa fonga mai lunga le lo ki mala to le tio tasi ono tasi mal tasi fa mo e pa o mai le tio malo la a fa leiva la tatu was fa fianga lele ya ona foi mai le fa wa uni se va nga ona itano ta longa mi se va nga fa so el por kalame de ta ona itano fa la si fonga lo moni la valea o le tatau e tau alea tatau I Sāmoa le malanga fa fine to alua de fe o se mai fiti le pasala loa da o mai ai o le ato si la pese tu ma fai mai tatau fa fine ai le tatau tane
Ono se se si ala pese Tanu inga tayo fale anu po Wafa ayaloa ole faisu Uatele Toronto fulo lea wafa fine Ma ua sui ai si ala pese Fai mai e tatao tane ale Tatao fa fine Tama ua tatia Pale tufunga lea ua matalia Talofa ua tani au wewe Ua ote solo ile au tapulu tele Sole yelo totele Ole ta'alunga fa'ata matane E wila maina tima tele Ai muli ane ua fefete Sāmoa le tau O le songa imiti wa savali vali mai Ua whepula fi mai ana wha a ila O aso whaai fo wha muli ali au Wha tua loa senu wha lau whau O le sina no wha pēr wha au tau ua o Wa ile ba salau lau ya le wei tato wala udunga le tato la ma lo so ifo le tau fo ola sulo ko makio paloka ola fale le fel paloka me o passe vo con online aqui o ma o overload le va o que alu la alu se o cabele ba o wi ka lo fa ka pa mai lo ma fe ka ma ke mai ma ke ola le fel ma ai o lo ka o nga bo mo ka ka le nga o so la ko ba ko le sia ma ke ola sko ha fa o ile sia ma ke o paloka le fale ai voles que ninguém ali fai lo ale o le skengia alo foi pemo singa aqui o que foi meu cama vele ele fez na lanche mas que lo la le so coffee alo tele la ulitio de mai tanto tano oi Brisbane lo ele fique do moe mas pema que o a fiala pescava le fa colese le stava le se come desse o lo le mo le fa calmaro nga ma uso kaya e ma ko fiki ma o nga ma o lo ma ka o kaya o va fiki nga a ko fa e fa pa lo kala swa la bulwa so logo ya me o fa ko nga mele wa nga over so o a pela mele o va lo to ka o over pa se no wa lo le wa le lo ka ma yes o le mari o va ka pa so ya sa ka wa va i mo me o la o ya mon ya le fa tai wala mai ya le so ma ne se a fa mon mo wala o ma ki la lu le tio sta mane wala o mai lunga tu i Hawke's Bay e te lo na o la TV la mai mo la inga ya le le hotel ya ma ne o fa mo men fo tupu ya ye lu af sfurun ya wo o vale passe se mo ma fa tele le utalva la na vese mai la u fa Thailand to mo la no to ma o me foi tape no pena ita to o vol passe se va ya ava pe ave fa malosi e ta wana tau le tangata ava pe ofo mai o e fu la ma fu la vai fa moi le te malanga i pe ta fao pe io ma nei se le fa mana se le fu a se le nga o le tato fo le malanga pe fe lo ma wai ta o a le lo au medicine ale ato le tu wa yo au fala awe ave la sofina ngalo ayo ato ave awoni alu esimalo rima wa le lo apela me tupula va pea sfa manatu te lo si wala te faia me yo malanga tu lo wa ma ne foi tato fa so me yo malanga walu nei i Sāmoa o me uma vole le ota lava e fa nga Sāmoa ave la to le lunga awala me tupula to le lalo
pele i loa pele toi mo. Ia la e nei lo le ave o vaenga nai lalo. Ai o tu pul fa la vele atu. Ia o misi o le lo. Pero toi wa ave se vo se silo atu. Yo sina wala yo me o fa ipo a pesfa ponga. Tu le atu le ave lunga. O mena ta u anala no o fa ponga ala fa mo o fu le watu ine. Mana ia telefon so. Me ta u fa pena e le lo ele atu alu ia la e mo meo la e mo le afoi le la fifi le urgent tu fa mana tu fa mo la sto na to tele ta to pa nga mai mo mai le fa to mo mai le filo inga le la fa sala uma al Pacifica matanga te Pacifica fa ye te rapa rina se fulu le ta ya nga le tolu le fiafi o la sto na nei le la se lu fulu o le masina le nei o February ta to filo ye le fo ye le fa ngalu si fonga le mua le stala o telefoni na fa lo atu pe te susu atu fo fa to le stala le o le tato fa ngalu e ona fa lo tato se il verso le la tona le stala swafa tu fa tasi fa tato se yo la ini prices o la saunia mana ia ai tu fa mana toto tu la ngale mal fa lo atu fo le stala lo swafa la te ye o i lo le stala mol fa mo le mol se fa fe pe ale stala la lo swafa la wa alwa le se o lo sunga le man malo ale tiro awai le fa singa le o la se fa mala anga o le tu la sa onga la le wo mo le stala lo swafa le wo vidi mai a te wo le aso le wa le a wa yatu ono nisi tulanga le mala alofia le la wo faile se sa le price le wo mo na price a le tele o yai o la se fofo ngale tu le la fa manino tu la ta ya o por la mele o tala la wo lunga ma la ia sa le fina o le final stala i lunga o tato telefoni. Ai le watu i le stona. Mana ia. Pa manino tu la tae o le vanga na. Ia le. O ni misia o whalongo i tala ave. Le wale simos oi. O kal mana i o prices ia le se. Teua tafa tu stala ia. Ma va faulo tanga to sta vale le mele le price. Ai faiata tu price. Faia price io. Lo fatu ngata au ia kilani eventeo maloso ia manu nga lunga le yas. Fatalo faso ile au fengalo ngale te papa la lo fa fonga mai manuia o tso fai valo filima e fa pele le fatule ya ni tisele ota ina ile tisele ota ya Sāmoa taste ya ina ile wa hats e fa fonga mai as fatule ya male te mai tsa ile o ferila hani pale malol fa fonga mai fatalo fatu ya fatsa alua pene Tel pa anga yo nei tato pa anga masani ya mesele tafol ke lope moni ole mo se fie foi le tunu ole ya unanga le Sāmoa taste i lo hat nai lungo nai evaloni o si ainga le po le unanga le donate pe fai me alo falta to le tio i masina uma masina uma ya e fo ai mai la to se le ni mo tato le tio ya ele fa formela tunu ni la to fa se lo watu ya fe lo fa tau wa ile tewi ele fale o tiulu fale ofu e male la to fale inga ya fatalo falsunga le ota mal falto ya tise ya o na fo ele la to sao le to tu ati fon lo mo malo fate ale lo fon fie yo falto fato o miti ele sia so ino walo ila wa singa mai o wa filo le ia mai pai afa masina vo ia pai fala o kar felisimane me la vivela se lau fonga fia o faltua ya wa tasina vai na to sina tanga tole fia la fonga fia malo o nei tala o talonga ya o le vainga le o talonga o le supa la kapi le fai unga o le vai aso le nei ya mo le silfia il tatu tunu o misia na vai la to fia il talonga le la kapi te lo le foi la ilunga o le tatu social media le Sāmoa Capital Radio o le po ataia o le fitu le fiafi o le Chiefs ma le Crusaders o le Moana Pacifica o le po ataia o le Aforiva Reds ma le Moana Pacifica o le astonai i le Aforiva le fiafi o le ataalo le Fiji and Drua ma le Hurricanes o le Highlanders ma le Blues i le fitu le fiafi o le astonai o le Brumbies ma le Force ia o le po le astonai i le Aforiva taonga na o le fai ngole vaso nei e vato e le e ta no maluia na au fai ngole vaso ta
Io ole pe si matu au le pe wa ave mai tala na uliva ale ile tausanga tawai ia le wa ye tausanga fo nei ye wa fo I meto tia fo ai kia le la ole tamu sanga mo ia o so le se me mau ole tala ngola Crusaders mai fo le tala ma Crusaders e te lola stamana na afai au na Crusaders io si tama ile lo tama ne watu Wellington io e sa ole le o tu fue tai na fa fonga anga la mo io o tu tama ai mantua tutile I hanga tele tama le a lo watu ro la lo fa failele train le ia le la o tamo e mai le Crusaders le io ala man tupu le matsangi fulfo pe ole fa a matsa io le mene fa a matsa io vai to fanga nga mai lo wow le ise mene tupu wale fa a matsa ia ole si me ole tele io o tamalo le Black City ta alo e o te lo le ta alo ste mi ta mai no lo mano io ia ta sia ta fenga se tu le ta lo Chiefs ia il fitu tai au tu de Chiefs ele o se au oi awangi fa kamala se sia sifi ai au fo ile wa fai ile la tu malai ia na ta fe fo ni ka kanya longo la ia ile fe file ale molu wa ti fenga tai fo ia na ta lo ia amantu le ai o manu le ia fina ngalo sifi mai le talo mo moli ta sanga talo ai wa sa tawana malo la to ia na popo mali ai seiras a pena fai asu ia le wo fo ta sanga wo fo ai manu ia le alo atu tam fana o ma sia tato atu no I fa nga tama ia le o le si tala I si alo foi le o to lo Liam McDonald le sa fa ma vai malo Blacks ia le o mo lon to finga pe o ia na fa ulu I fa ya onga ale Western Force tama matine ia so fa ya onga ia o ia lunga I mana ia na o mo na lon na la nga luenga ngalu ai ia mo vanga le Western Force to ma so le time na ve se le Western Force mai super kapia stadio ftang ni si o tanga I Perth e tamanta ai le I billionaire na sau sefer kala pule al force ele la woman time ni to fa o stadio o vesel member rebels ia le la o sau mai ele force ia le la o la le ia time le ina fa ina le mona pacifica fa un vas Pina pito ya lo ila usana nga mo ole o se mea negative la foi lo ai fausia mai se me fo ia ai la sa le fo le usa ine ia te mana tua sa ole le ia te mana tua le tangi captain il termina na wa fa muta le ona e ai sei lola e le tu oil au le fo e le fata apea sa lo le billionaire na fa ia forest sa lo o fo mena tu pem tu tam fa na ta alo ala le force I sta mi sanga se na I want to apato stadia mai ton le ala le termine ya le wo tele tama tu ai ni usila ila u fa kon kalate wala I do le tu me wa io ai vo vai tai me vai to so lunga le force before le amatanga mo le awa Japani io ia vai le o kama sauna le ya malo o le atalta to pese vai foi mano tu tanto tu no le mafuta mai o le tautua le nesi ufongo le laumua. La foi pese le Oski Band. Ma le pese ufongo ina le fue sisina.
pasa Sāmoa, pasa i le olanga. Ai e mole wila, mai loa tu ai o foina. Ua pati pa aniu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o wa atoa li o ole masina i lo ma fau fau e o te mo ngai ua FEB Di fianga nei taimio le tai au ma le pesa le Oski Band fue sisina o pesa ni fatuina e si a fi pa ese o na yonalo ia e ana le fue pesa nei le Oski Band ya tonu le wose me tatou le taurunga foi por kalame le ata tai au ne minuti ona mai le por kalame ma no la vale a forma ile tonu ya na tonu for finga luenga ta vale a inga fe la ia ia mala fafsa ia ona ua sta se mata alonga a ia se o mai minuta le fia mo lo sunga o lena o mai le ilo tala le today in history lena la ele afile ki tama afile tile a gespa nisila ile oso mamau le ono mitsa pio mata tia ai alu fo lo ma fa ilo sunga tu foi fa mala lo ta wa so to tonga wa te vai ate o se tanga sa ho ile na no ta i mo me afile ki talong le fo no fa long mai le lo tamo il mo center talong le neti polo la neti polo wa per talong le o tamo o sta o sama ma e alu fo lo tamo fa tu pulanga pacifica ai semana ia ai kolengi fo ile talonga ai me se la sunga e ata ole me lo le oso mamau pio le talong le oso mamau e masani ana ele le tiri tata umi
umi. Au tangata ile umi te. Ia pi le fia talo. Ole si tu pole. Pole al fia tau sini o tangata talo. Ai ai loe lua se lau tangata le ia tu ia talo ngale. Ia mai mo te mea lu tau vai. Paul mea lu fai ole alu fa afu ma exercise fa. Koleni al me vole le tau sini o. Ia manu malo. Ia lua se lau tangata le ia tu lai lu mata. O le winga la sono anga o mo mua FEB le web ai atu le lua se lau. Pe ole o pu fefe o te le fa ngaina. Ala ta te la la ngona tanga te ya. Pe oi. Ya va pe te la tu te tausini o te va tu tanga te tu tausini o va pe. A mai la pe se la wa mai la tu te mi te se fulu. Su te kone ala tu malo te mi se fulu va se kone. Ya ele e mai morte mi tausini o pon me na le koleni ya le pu tausini o ma sta te o mamma te le. O ele sta le aila. A se la lo so ma malo ale senza ia e tamo later o pero nei mato koleninga na e a nga pero ole nga foi le e pole mangafa nei mato ta longa ie fai pero leva no le ta alfa ta se mato mfa na ta to wola mat soifua i Sāmoa ta lucia na ye ni ta maitin ta alfa ta si manato mato ole va ta to mato i Sāmoa ole mamao yo tato van mele o tato faloalo o tato fefefe i matua se le se te mila talata le la wo mai ni usila bola un atu pulanga fo o tau mafai fa la talata le va na sa mamao ole mai o tama titi lu ata alo se la kapipa o le soka ina ye la ngona tama titi lo to te alo fa ya ye le pe tato yo so lo e matua FEB foi ana YouTube ma fan fa oi are ko inga sawa ia na we vai na ye tinga sawa e ka kol ai pe e le ta longa le masani o le pele swipi ia le sina ia na uma o tsal swanga le fiafi ia o mai fa solo mai ia o faila homework ia va glo ia uma ia matso ko me pele ko inga malo matso ale mana yo nei ta longa na Tomino ta alfa ta se matua ia ai pe o le mo pe ia o ai fo ile ino le fatele male fa popo ia ai mo ai fo i male tarpelo ina fo le wa tolfa lima ave superfia sa e pe o le ngana o le mato wa ta longa ia manu o mo te mi ta alfa ta se tamati wa te mi matua ia la no fo mata al mana ia pe me la wata o ta longa net polo ia au va ta si matua ia tu pulanga le ia umana loi foi le matute ia au muita mati e teenagers le sfumon tu pulo sfumon tu ole mana ia le maftanga ia maftanga ma le va ai sol fana oi vai lo tamale tamo e fa pe ia to e chago a encourage them is ai a fai lo tama wa matua fieta sanga taboy tau fo la ia ta le smart fa tsa inga ma nule fa tamo ia wa le to fai lo tamo ia ole ka ma ia le maftanga ia nga foi lu tau nei matua ia e mamao ale va ma fa nau unai fefe ta mai ti ya misel tama ta no tama ia le fefe se u fa nau ya oi ia tu lo ni tu sia tu le lima ia tango fa la talata mai ia wala la fie ma futa mai ti Malitina, ia pe o maulunga tele meu sa fa e tu tama ia o mamao ia marvana ia a tu pulani pe fe ta mai ti pe ni ruta ele o ta ma wa fo fefe a woltina ia o no mafuanga na ia no me tama ilalum so mal fa na ia wala la fa pe fa lata no nofo fa lata mai ti to ai fa ta so si te yeso ia I was we and mele or mele late and me vole le no foto mai ti la no fa au matu ala mane au si le wala fa la tala ti tamat ole ai fa ta si le fi le lo ai tala no fa so na mai ya on on yes Saule, mai lo waso. Mai le aso. Se me lo lunchbox pena ai uma pe o tia e foi e fienza metina ai la pe e fa funga e share mai forza metiti so mai mo ole se va no na e tu foi ta to ma tu e tamai tau tala mai tau tala mo istemi na ta to e tau tala ma sa no la ma tu ai no fo no fo e te il tau tala me tamai o ma ne ye yo na tu la no fo mai sa ole le alo na pe se yo na manatu
Ia tango lole o e fiso so wan ia tulo ia. Ia le nei ata mai 5 minuta I lunga lau ai. Mana ia le leite. E wale stay me so ka me ki malanga notice mai le aonga. Sa le keu ia le atoa aonga. Ia tasina tai mi te e ofisira mai le aonga pero me ui e ile tusi le na mai Ia mon. Ia pero me ti lai pi fa le tusi engale enga fa long ka le aonga. Yes. Ia nai tu umana. Ia malo. Ia wo umar te pokala me la te taia fa tai pul ma. Tato ma futo pena ni tasi tau le o uli tau tua si fon lo mol tasi. O le tasi le tolu tau tua melsunga tasi sa mai Sāmoa. Malo fa tai. Ya fa mangalo mai al pokala me fa wo pia. A mai al pesel nei on fa fonga lo le fa tel noanga le sa faia mo le fionga. Fionga le pule ya fa msanga te lu Morris. Ia male fa ulunga o le unanga le Fiji Airways il fa tulangi le nei ya le be si le mo stadia. Ya fa tai la tata to pese. Pa fianga ma le pese le oli vai ngafa o le fa o le tanga ringo le pese ino toi 2 minuti ona tale o le se fulu. Ele
O te whatalofa tumalo whalalo whawhonganga le tino nei tu aso. Pe on whasala wa tō le ua mawale ava noa I lunga le telefoni I talta noa I ia ma le pule o le Pacific Airways, a le Fiji Airways, e talta noa I fo I tusai ma ngā ruenga lo o ngā lua le teimine ia ma o nanga fo I mo le Pasifika I ma vaenga o lo ho o tu ile o nanga a le Fiji Airways. Whatalofa tu ila o fionga fupe fascina, tui fascina ne tai au ma ro lava so fo lau lei. Ia, whatalofa tu fo I lau sunga a whamsanga, o lau fionga whamsanga whape fo I lau soali, I le sunga I Amari. Ia, whape na fo I o na whatalofa tu pa ia malo Sāmoa o lau whai o na whafonga mai nei tolo kalame, I nei tai au, ia malo lava so I fua. Whapena fo ia o wheo Australia na te tala normal teimine. Ia, pe ia ho sila fia o au I o ki whamautu lava I Sydney. Holo ai ia le ia Australia. Ia o teimine ia o leo te Melbourne. Ia o na whasol solo toile I lunga I Cairns. Ia toi saura I lalo I Brisbane. Ia mkoe fo ia toila ia le I sini leva ia supe au dia. Ia, a tonu mo whafonga anga le atunu e le whaina tui whaasina e si lia taulo ngoa taulele ia so ia e le lau mua ia John Nicol a e tanganua e fo I le Polynesian Airlines I nei le lau mua a Io, ia whaftai le isa whaina le tūlanga o le ngopa ke malava ngā ia fo I whaonga ia le sepio iai le ina la introduce e wa le tau mate tangata po ia tui whaasina le tala noa a le lau whailoa tūlanga lea tui whaasina e wawai atu fo I la oenga luenga so fua ngā lua I tonu ngā luenga wha company wa lele wha matulanga wha pia. Whai asina loa o e ngā lua I Io ia whaftai a whamsanga. Io ia pe ia o na sila fia fo ia e skulu lua tausanga o tautua I ngā I le tatu company wa lele le Polynesian Airlines I Wellington. O te se mai le aso iwa le tausanga le te nei. Le lua wha ia na ato ia I le 5 tausanga talu na o tautua I le company wa lele e pe ia o na sila fia fo ele nisi o le mamalu o fia tātua tunu. E tolu sfuma le whātausanga o ngalue I le Polynesian Airlines, le company a Sāmoa, tātou. Ia ma le se fulu ono nei, ia leo o ngalue ai I le Fiji Airways, o le Pacific Airways, mo le mola. Ia le leo tu whasa wat. Ia. Le ngosi a matu company, leo ia nei le lau o te au nai, ia mo ngalue ai nei Australia, o te vai ai, ia Australia a toi le tūlanga o lo whaimalanga ia I le Fiji Airways I Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra, ia whapea Cairns e a mata nei a Perila le toi rua masina. Ia o le tūlanga na o lo iai. Ia, ringa lau a kawa upa Australia I le o nanga a le Fiji Airways. Io o lo iai lava lai ia isi stete fo o lo tau wha moe atu iai I le mo nei tausanga ia o teminei ia o Brisbane, Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide, ia ma Cairns, e amata nei le susfulu a Perila, nei tausanga nei. E whoringa mai a whape 5 tausanga leanga lua o I company valele. Ia ai o te loa o e nofo le atopa o te lo taimi a. Ia o le tūlanga lava la whape o lo iai nei, ia te au nau lauiro atu ia o loo vai ai nei e Australia ia whape mal Pasifika ato tonga Sāmoa Vanuatu ia Honiara Tuvalu ia manisi motu o le Pasifika o lo iai nei ia o le tūlanga halwal na o le ngā luenga nei o le lei manei foi pataltan noi le ownership o le male se tala anga o le Fiji Airways mo sila fia le manu le tino whafunga mai whaftai ia o le Fiji Airways pea o na sirfia ia e balus fulu 2% o le company o lo umia le malo fiti ia o le 6% ia o le Qantas ia ai le la vase lato foi le nga luenga po se ai tonu o le ngalue ina o le company ia malai isi loa share light shares light foi le lo ia foi ia o lo ia foi ia le
ia le share la le Sāmoa o le New Zealand ia malisi o motu la iti fo lo fa pe ona ia ia se lau pesen ia le o share solo ia nei ai umala vai malo fitile il majority of shares po le tendo shares le valus fumban 2% o le tūlanga nei ia po sil fiolo o ia nei fo ia valele o luas furma le tolu valele o le company na mai nei si lua fo nei te sema i le tausanga te nei o ia vai ta o le ATR 72 o le vai ngale e onos furma le palu pa se fa o ai tonu fiti e fa pe fo ina malanga tu i va u tonga ia malisi o motulai ti o Pacific e avale le tele o le to tele o le seating capacity o le to tele o passe se o fit vale le tele o to ia o fai tu ai nga vale le o ia nei tonu o le fleet o le vale le la po ala o le A350 Airbus A350 o le vale le po ia tonu se lau tonu fu marfa ia no for vale la ia dos tonu fu mal tonu business class ai tonu se lau mal tasi ia tu el economy ia o vale la ia fa nga aluanga i Los Angeles Dallas Vancouver ia also i ko le vale le o le tonu o po le Airbus 330 vale la le luos se lau mal fits fu river ia le pasese lo foot fall business class ai luos se lau iva ia tua in the economy ia mal vale le tasi o le 3330 o le Airbus A330 tolu se lau mal tasi ia le fa io fo le la io so no le mal Max 737 o le Boeing 737 o vale la le lo fa nga fo nei la tu Wellington ia fa wa wala ia le Sāmoa mai si motu mo Pacifica o le vale la le se lau onus fu mo le duo fo e valu le business class ia se lau li mas fu mal fa tu le economy ia also lo le mal ATR le pe on fa ua e fa ATR no ATR lo ia nei ia on so lo la ia le male twin otter e alu to mai motula iti pe o taveuni mai si motula e le o talfengai male mai si valele ia pe lo fa inga na o le o tausanga valele la to o le average age o valele ia mato o le pe ona ta ua o le Fiji Airways o le youngest fleet le tono o le motu i tono Pacifica e fitu tausanga sfutasi masina le average age o le vale le tas pe o le Airbus le tono lima o 350 e na le tai fa tausanga ia o le afo o le Max 737 Max ia tai fa tausanga po ia o le Airbus A330 ia o le taiono tausanga pe o le tūlanga la fa lauloa tuele malu se tatu ma nei tele falonglo afa pe lusu tolu valele a fiti ape ai si va se valele ma Sāmoa le o lo matunga lue so tau au lava ma si tatu tunu ia pe ia fo o le sila fia ia le level toloa ai mau lava mai ia te o tulanga na o lo ia nei i o lo so animalo sila vai fo ile mo le tautua ina o si o tatu tunu te o nei ai mani el falonglo atu nai mani fo ile average age na po le tausanga i matuo vale le a wai ile tu fia se vale le limas fu tausanga le matuo po tos fu te o pau ai mo atu nai talvo wana i vale le nai le ia e au ngā fo i mole ma fo tanga te fo le saunga le mu mo lava ia pi o le mea lava nai fa mua i source company ia fia Fiji Airways o le saunga le mu lava o le whainga malanga i vale le o lo whaungai Whaftai o le wama wate la vea uma Australia o le Oceania o tātou i New Zealand o Fiji Vanuatu Tonga, Sāmoa, Matuvalu. Ia, ioi. Ia New Caledonia. New Caledonia. Au Amerika laila vea ia Los Angeles,
o Dallas, Los Angeles, San Francisco, Dallas, ia whaatea Vancouver au kiti Kanata. Kanata, i Canada, o le tūlanga la lo iei nei o lo ai au le Pasifika. Ai whaatino lava ia la o tautua i le mamalu ho i o le VFA market, pe o taua ho i le o le visit friends and relatives, le lave ai Sāmoa tonga Fiji, ia pi o te vai o mai la ia tūlanga na i Amerika, Australia, New Zealand. O le vai ngal na ia o le patino a ia o le ngaluenga atoa ia o le vai ngal o Australia atoa ia male mamotu o Pasifika. Mane ta mai de to malanga la le umo wa te vai ngo moleanga i va le Fiji Airways. I le Pasifika la to mo New Zealand to no le fa fonga mai le ta to ni New Zealand. O lo fie i lopo le ato noa le au nanga tautua ma le lei fo i o ngawhanga yo ia tō au nanga mol malanga e se atu le i Wellington po au kilani fo i Sāmoa. I tu tonu lavo le li o nei Wellington o lo o tele au tangata i tala noa po la eme le se malanga tu sa o peo na i aso la tui whaasina le Polynesian Airline le na il malanga tu sa o alwa tu i la mua e alu sa o Sāmoa pea nui e tonga a tele lopo sa o sa noanga whaastai mo whaasina o le au nanga la le Fiji Airways o lo i nei tono nusila o lo i singa suinga tele lava i le pea sau au kuso a temi nei se fulu lua whainga malanga mai au kilani a ngai fiti o na wha awa waina ia lea o fiti lava nendi ia le taula inga uma o whainga malanga atu i nei ia o na wha so alola ia i Los Angeles, alwailva la poa ia so Hong Kong, Singapore, Ponarita ia pani ia whapea po i la Sāmoa tonga mai isi motu o Pasifika e connect uma lava la i fiti e sfulua la whainga malanga mai au kilani o le tae au mane fiafi wai e po ia wha alo malanga Sāmoa i le wauli le sfulua le audi a le siva ae lua tu le po i le sfulu le po pi o le whasoasoina na i o Wellington e teminei o lo lua e whainga malanga Wellington e teminei i e wha moe FCT i le tolu ia au kuso mata ia au kuso o na sui uma ia nisi o mato malanga o ia i nei ia o Christchurch ia o loo wha alu le lima o Christchurch o ila lua i tu ai ngā vālele o loo iai o na ua popular tele ia Christchurch mo fiti maisia kinu o loo alu iai e whao ngāla iai le Max o le 737 ia whaatasi ai ma le A330 ua alu fo iai le nā lua sa lau fitu fuiva pasese ona o le demand fo iai o loo sau mai ngā o ine i Australia lava ia o Sydney es fufa ia whainga malanga le vai aso lua le aso ia Sydney o Melbourne i lo ia nei e iwa whainga malanga le vai aso o Brisbane e balu whainga malanga le vai aso o Canberra e tonu teminei ia le ato i sui fo i aso whainga malanga ia au kuso o Adelaide o lua a la tolu fo ia au kuso ia o Cairns o le amata i le tolu ia ma toi sui e fo le aso o le anganga tonu toa fo le ina ia connect uma ia whainga malanga le fitin faso so ai rola ia le po tonga Sāmoa Los Angeles San Francisco Dallas Vancouver ia ma motu ma le atu a sia fo ia Singapore Hong Kong Mandarita pe o faso so ina la nga o lo ia nesi simo e fo la le mo au kuso o terminei o lo lua lava Wellington ma o lo connect uma lava i fiti mo Sāmoa atonu e fonika mai la e le sia vanoa mustemila tamai la tsao se malanga i nei el Fiji e wei salu Sāmoa e ui uma i fiti a terminei ele o ia se fuanga fa pena ia ai tilo lava i lumana i fo ile le demand e pe ia fo sila fia te fo o ngalu i Wellington sa matai le o whainga malanga na tu sa o tātou sa e 727 ma le 737-300 sa iai terminei i olo i umalava i fiti ona o pi fetaula inga fo ila e lea inga ia wa ia i tangata Wellington e fo ile malanga i
Los Angeles po America ia po isi tunu o lo alu ia le ta ti o le taula inga le a tonu isi taimi o lumana pe a lava lango ale mamalu si o tato tunu ia o na fa ngo fie po ile o tu dei nga i lunga ile management po le executive leadership team a mato o te loa taimi fo i o fono i malua ma fono e kale si o taimi na e fetau i aiwe whaingo whiena whātu muse malanga e tu sa o toa nei i Wellington i Sāmoa? Io sa ole le saunoanga ai o le tūlanga la bala i o le company vale ina ia consistent fo ile ia whainga malanga e de se de fo ile whapea a umal masina nei o me ia ngā lusa ola ia le a umaho i me ia no toi a while i fiti. I o le consistent fo ile o whainga malanga le tilo ia fa pe la vole ia i se fa manuianga fo ile va tu sa o lo na winga ia pe tasi se malanga tu sa o i se ilo ile mas ile va yaso fa pena ai o le o fa mua la va ile Fiji Airways fo ile la na o wanga inga ia on time ba lele ia sefe ba lele ia ma tu langa fa pena o lo ia ia mana ia mo le tūlanga le whaitau atu o le whaatupula ia pe whaapopo isi malanga ale company mai vaenga se iena i tā ua atu i whaasina. O le atonua sausi sila le mea wala ina pe i whaatupu ola pe ia whainga malanga ale tau company vanele. O te msalo le tūlanga fo ilea o la fo isila sia le malu si o tātou o le popular te le o fiti ele tau sanga te nei over male miliona male ono sfulu afe ia le turisi lava ia o po tangata na malanga tuana i fiti miliona o le first time there ua au si ai le miliona i fiti ele fa pe ala o le sina i tu fo o la unga luenga o le tau mawhai ala le tu rei lava ia tatou Sāmoa ma tonga mai tele fo ea ini metotia le fe ua fa unga ina fo ile tonu o ia whainga malanga pe ona ia tu risi fo ile malanga tu Sāmoa ia le fea fo ile alu Sāmoa ia whaing stop over i fiti it's two for the price of one ile ia malolo i fiti ia mo se lua aso tolu aso o i Sāmoa lima aso ono aso to fo i me fiti ia mwhaua mai no whainga malanga pe o ngai metotia la iti o lo tau whainga lue lava ia ia benefit fo i pe maua fo i whamanu ia ngā sia tātua tunu a mai fiti wow lisi fo tūlanga we wa tawa tele ia hotels fo ile fiti ma wo ye fo le manatu fo ile o tangata fai malanga fo ile o i Sāmoa but o te lipotia fo o fia lo nganga o no ua fa popoina fo ia tangata ta fao mai me umala volo o ile le Fiji Airways mo Sāmoa so it's a benefit fo ile mo si o tatu tu mana ia, o te ilo tala lena, saunoanga lena ta o to price of 2 for 1 o i tu, o ntoi fia o tangata fia ropo o fia le sistemi fai le promotion na. Alu el tau sanga atoa. So se taimi alu el tau sanga atoa, a whapea fo i te malanga tu Wellington le te wha awau Sāmoa, a fia no fo i le lua aso, po le tolu aso i prefer a le lua aso. Fo ile i fiti alanga u fai atu le lua so wai le ai ma se suinga fo ile o le pasese o le tu la fongo fiti fo overlo ma le lua so po le over ma le fast food pa lui tu la o e fiti on la kick in no le o increase no le taxes o termine i si fa pe inga fa pe o le te malanga i Sāmoa o le tax a Sāmoa le nei lua se lau lua fu le tax le government taxes fo ile le departure tax o me fa pe na a fa pele te no foi I fiti mo le fasul valu I tu la o le tax ale na a over tu lo la I le fasul valu I tu la o la kick in no le tax a fiti tax a fiti la we le fa o tax la va mo fiti lo se la u valu mo tu positia lo se la u desfu lo no winga la le se sengal na a foi pi o le tu la ngal na ala ina o na lava ile fa valu tu la wa ma fai ona malolo fiti mon fa valu tu la po le lua aso ai fo I mai fo I Sāmoa le sa umu
ia e fa valu I tu la e mfai fo ina to no foi fit so fai fa pena Ele vea I ma se accommodation le lua so le tono se passe si le ai ele le vea ila le accommodation tangata le passe se I tu langa o passe se o vale ele le vea ila le accommodation e se fo ila tu langa ai ni accommodation si le fie o to tau fio lolo le tongi mo tangata no foi oi Olo ye foi tios ale Fiji Airways ma hotel Stella Hotel so ile afiti we ai I tonu lava la io li o ile o malai va le io lo el toka lo el ke twei lo el so hotel lo ye ile I mean no hotel lo ye ile ta no so fo ngale affordable la ya tato ia rates nga ia vanga na ila ia le tenarau ia til el varsala ta la le po o le average la upa une I lalo te mine a februari matima me ua mau accommodation lima salau I le po ta la o le si vaenga le o tatou nei I New Zealand o le matua I tinga ina ia whainga o malanga pasesale e New Zealand o lo iai ai misi a pe ata mai nese fala vela visa mo tauna e anu il vai aso le nei pol vai aso le e le ai misi ava noi mo se pasese fe o mai o le se tūlanga ye o tau tūlanga whapea mō tātou Pasifika. Ia, o le tūlanga lava na a fo au sia le au nanga Fiji Airways pe o no ye o lo ye nei matu global sales mai e fa global sales il tausanga il terminei o lo ye global sales po le sale e sale ato mal matu network le o lo malanga ye le valeli ia o ia la sale ko ile sfataita inga mai Australia o le ele available for ele te mi tu wanga wa onga ele available ya te se mama mai January o te mi pisi o le isi te mi tu sanga ia ele vea ia e fai ela se yo na pe o le se yo le te mi nei fa te inga mo Sāmoa lava ia mai Sydney o le passe se le nei le anu mal sa o fit slau fit viva tala to inga se yo pa pe na so pe luas fulu 5% discount e mo I se yo na o le si fo I tūlanga te tau ona sila fia fo ele malu si o tato turu fa pe fai se yo ele fa pe o le vale le ato pe o le se yo pe se fulu lima pe luas fulu ia no fo ave ia no so atula ele si tanga fo ele space se alua na ilunga se vanga te tūlanga la e au lava ina mala mai fo ele malu si o tato turu le tiu fa pe o fitu iva lo no winga o te alua ia I malanga le ai na o le se vaenga o le valele po no fo valele fa tūlanga mo ia passe se ia so si atuala ide Whaftai langa o tātai mia tu whasina o whaftai leo tau mamrama. Ai iesi taimi mo moto e mosi stata noanga. Ai mawhawhau le mea lena tupu na whai Wellington I aswala o le whala vela whewhea. Ai ranga leo o mo tātai mi. Ai whaftai mo lava no mo tātai no fo nei tai au. Ai whatu lava no ne whai whasau. Hamtalang muli ana whato whātua ila ia. Ia, le whaftai tele mo lava no le tio Sāmoa Capital Radio. Tai mo leva no fongaina fo le malo tio tato tunu fa pe fo fa ya tu le malo tato tunu o la to lang langoina ma o lo fainga malanga Fiji Airways o te tino tu lava le a ye lava o nganga fo ile o le a fa mautuina pe ia tu langa fainga malanga ia mala o ti to fo ye se me e benefit tai fo pe manu ye tio tato tunu ai o no le temi o popo ye fa stai tele lava I lau sunga sanga fa pena fo ia lau so ali ya mari ia male le tio ato a le ave lo o tu ina mai ya tonu e stai ni tatu fe lo ai il tino ia ma pa pena ono tatu e tal no ai fa stai tele ko le ave no ia fa stai fo ia tui fa sile to tal no stai mo mo ia fa fonga la tino tatu proclame na amatan fa mamla matuli se unanga nei to tele tatu mo le la mo malanga I motor Pasifika mes fo Sāmoa ia e tinga ina tātou I pāse se tau se awala e whai so soani mo tātou e mo se samanoto e tala noa taimine ia tō whā so I fua si o wā sanga teu si o wā
valele mai moa mai tine ai sei la mai lewe te te si o valele mai moa mai tine ai sei la mai lewe ale ale ole tu lina tu si ale a fai fini tu la fawe ali yesu e mali oli malo Victoria na su elimu upeltania samaya salumatang awai sena titatai tatai mai besue na ute painenga lue tambuariva ole te sue mumula tu si vale tu si vale la me fayanga la me fayanga la me fayanga fasua si atama oye moenga afa amai se la tila le la vale la me apa la me oye la me phone where la no mai se mana me sai lumine sai to lumine awena alaina asona de mata ina tunele hoe lo me la me la me la me
Mana ia le maranga pe ana whaapu Tawa se po i le ni liwa o le Whai leo sina mo muli muli ane ua tau lu Solo peale malanga a ofari peale leitama Waila na fa atonga atam ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai o na folina Malito umasawi mai ole atani la masua Nalilo ilo no pinangano se faala velame o isipana Tanai mai no le filina maua solo le alofa Solo peale malanga Wasavalia lea ea Me alena e moa o matenga na matea I oleia Me malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatana Na ia mawalo tu matilo tilo na whakase Tu matilo tilo masakari Na whaavela ina le laumei Uro uro le sumarai Matoe po I whakase I le sami Atua se iona maaya ole mua mutalali Ei ai fo I le tasi upu E whai isi o uru Ei ai oni mea o tatoe O oni toe o Sāmoa Mawatu ole ia Ua toe aina o huna A ua mu maa ano Tanu le whaatamana Ule tasi whaalave lave O tangata sangole ngole A ua sui nei o sanongelo Ulu whaapele pele Matilo tilo masaumani Wa avela ina le launei Ura ura le suamani Matoe fo I whaase I le sami Ai whaafua se iona maaya ole Ua mutalari
e whawhoma i pē le tautua le siu whonga le lau mua le nei tū nao le tai au le ua toi luas fulu tasi minute i le se fulu male tasi. Ia, ai, o le la wha ua ule tātou whawhiwhia si filo i le tai au. Ia isi vaenga le na whairo atu tu sai ma le whilo inga ma le tina malolo pensione ia whiwini ete. E wha maluru atu i le whilo inga nana fuafua mo le tai au nei ua le mawhaiona wha taunu uina. I ono nisi o mafua anga le maalu fia. I wha malulua to lawa lau whawhifonga. I au le la alo mai ei nei whawhiwhianga se itale se furutasi. Ono te whawhifonga le se tasi o porokalamele nei lau tina. Na saunia le whalitua malolo ia whiwini ete. Ia o le aso fitu o le masina o mati le tausanga e lua afe se furu whai e le porokalamele nei la tātu. A ia nisi vaenga i tono le porokalamele. Ia ona fingal malia le o le porokalame ua mai a. E tato e whanongongo mto e tepa i tua i le tautua whiwini ete i le tele o tausanga ua mawai. I lunga o porokalame nei ia o le ina i lautira. O le ala la sui atu porokalame. O le porokalame o lua afe sifuru ono i le aso sifuru iwa o Februari. No ingo le masina ne o Februari. O le lua afe sifuru ono la i le porokalame nei. E a whafonga i le sifuru tasi. Ala wha wau whawhiwhianga whepese le tautua nei mo o si whafonga le laumua. E whatalo whatu le uso ia Valentino Josefo le mafuta mai Sāmoa, ma lo lava le vaeva mai si o tātou tino. Ia Amiria Whamoana, whatalo whatu Kevin Swalka, ma lo ngā lua si Lulu Polton, whafta ia Mosa, Visesi o Vaingalepa, ia Sefelina Vaoa, oso Lawina, Kolfenisi Paione, o Vaimalu le Afa, ia ma lo lava le mafuta mai, sunga ia pasta tai o lo mafuta mai nai Evendale, ya lo fatu porokalame wha uau wha whiwhiang. Mau mai tala mai Sāmoa lo mamawhati munga malolonga i lo tātou tino. Tālu sia le lofo le li, ya ua lava ne inia wha e a whia Sāmoa i le isi fia vai aso i luma, ya urima sao pea, ya tālu sia voi whainga malanga o tō la malanga, manu ia te leo tō whainga malanga i Sāmoa. Sunga ya fishi, yalo fatu porokalame ma no tautua.
A vele vi inga ma le whaane tanga I lo tātou atua. I lo nā lofa ma lo nanga le lewa au mailo tau soifua ma lo tātou wola. O le nei fo o le a tātou toi wheiloa I le nei a safareile I lunga o pēa o le ea. Ona o lana tau singa lofa I lo tau soifua ma so tātou wola. Ia o le wha lofa atua I le mamalo ma le pa ia o le au whaafonga I le nei tu la tā lofa lava. Wa o mai fo I leina I laua tina I tautu atu I lau whaafonga anga Sāmoa. O le whaasalonga o le tātou porkalame pei lava o na masani ai o le tātou tala a mata na I tala e fia longo I nātu o aso whanau. O na aluatu ai lea o le tātou tala le tau e moni lava o loo iai le langi. Heaven is for real. O le tātou tala a mata muli muli I le oti. Muli muli I le oti a Whaperetania, follow the goat. Sa iaise ali I o le taitai o se noo. O I tu ai ngā tangata fo I e le tu mau se mea no fohai. Ai mau solo I le toafa po le vau matua. E se isi I solo ia lau ele no fohai. Ona o tangata nei e whaia lātou lafu manu. O lātou lafu māmoe ma lātou lafu oti. O le ali ila o le nei no e to tele lava na whanau, bana tua foi tangata whapea, e to tele lātou wa le mea lava I tanga ia lātou. Mai le to tele la le nei whanau, e iai lava le tama I to tasi e pele tele I lona tama, I le ali I le nei, o le tama la lea talavou, e ia te ia le leo ina o le lafu oti. I le lafu oti la le nei, e iai lava le oti e matua whapele pele lava iai le tama. O le oti lai lanu uliuli malanu pae, ia pe pule uliuli fo pae pe a whaamatala I tātou lava ngangana. Maona talinga e lau te tele lava ma umi I lalo. O le mea fia lava le nei tama, le tā a alo malana oti le e pele I a teia. Ai o le oti se e whai lava si whaale kia mana amio, o isi aso e alo lava le toi ali mai pe fia ni aso. O na alo fo I leo le tama I sa ili mai le oti po fea o iai. E tele lava la I na wha atu le ali I o le no uia mionga nei le oti, ona o lona popole I te iwa whahina I le o lau si o nā tali I le alu so e su e le oti. Na o le isi aso, ona fua le o le no o le atatau o no I se lau ele fau, e mawaini mea ai ma se vau le lei, mo lātou oti ma mamoe. Ai ua te iwa lewa aia le tama, ua le iloa po fea ua alu iai. E tolu wasa o alu le ali isa ililo nātali. Ai ua matua le iloa lava le tama. Na o le aso tolu lea na sa ilia I le ali I o le nuu le tama ia le tama. Ai te iwa whaalongo atu o pisa mai. Na alu le ali I e su elo nātali le tama o le tama. Ai te iwa whaalongo atu o pisa mai le leo le oti. Ai ua fiu e tau wa ai atu e le o wa ai le tino o le tama. Na osoa ele ita o le ali. Ina ua lewa ai I lo nātali. O lona manatu, masalo ua tupu se whaalave lave I lo nātali I talu ai le oti le nei. Nā o na tangoa ne lava o le ali I lana pelu tipi loa ma le ulu o si oti se I vai atu le au whaafonga. O le aru ese la o le ulu o si oti na te ia I le fiti ese mai le talinga o le oti le tusi ta ai. O lo tusi ai upu nei. Tamaa. Muli mai I le oti, maanga I mai I le ana, o le isi tu o lea enga lea, o lo ilu matu, o lo iai le ele fau lea na o mawaina,
Ma ua o mawaina le lau ele ene, o lo iai le vau moa le lei. O se lau ele ele ua lewa o na tātou sa ili iai. Muli muli mai le oti, o lea o te whaatali atu i le isi tō, i lea enga lea, o mai uma le tātou nuu. Ai muli muli uma mai lava le oti, a wana o iai loa lea la ngai, i le lau ele ele fou, o lo iai le vau moa. Le mamalo le au whaafonga. Le ase o ongo le nei tala mo i tātou. Le anga le me whaase tangata o le ita. Ai mai se o le ita lava whai le whai unga. Ai le se i whaangese ngese ma whaatali ma le ono sai. Po le ale mea moni o lo tupu. O le whai o se whai unga i se mea ai le mauti noa. Le anga le mea whaaluma tangata. Whai mai le ia kopo mō mua, ia kopo mta up mō mua whai upas fulu iwa ma le lua se fulu. Ia whaangese ngese o na tautala atu. Ia whaangese ngese le ita. A wahai le tupu le ami o tonu mai le atua i le ita o tangata. Le ala wa pele o te wha moe moe muli muli ai le nuu. Ma o ai le lau ele ele wa lewa o na mo o i ai. Talo whai i se atali i e una le nei o te wha pele pele ma alofa i ai. Na o ia lava e malama lama i winga o lana oti. A tonu o le ala le ai le iloso o ai le oti. E alu i le lau ele ele le ai le vamoa. E mawai ana mea ai. Wa tātou ilo o malawa ni langona na o ili tamalo ai tabawe. O langona o le tei, ma le ai o se whaau, o na o le ai o so na whaau tauta. O upo ale whaata oto, o le mawhau whau o le tangata, e wha ngese ngese ai lo na ita. O lona vi inga fo i lea. Whaata oto mta upus fulu iwa, whai upus fulu tasi, whai upus fulu iwa, malis fulu iwa e whapea. O le tangata i ta tele e whaasalaina o ia. I o e tele lava mea o le tangata e vave le ita, vave le ai o se tau fiofi. E toe malamala mane o tele mea leanga, ai toe whaaluma ina ai lava ia. A wā o le ai loa o mai i tangata, lo na vaa vaa. E pū lea lo na loto i le ita. E ala o na pū lea lo na loto i le ita, a waile o se tangata, e malosi so na alofa i le isi o na uso a tangata. E manatu lava ia na o ia lava, ma le whai mea e loto i ai, ma le whai mea tonu. Ai tu un mea e mana na o iai, le lau tele o tangata. O le unga, e le ngata i nā whaina ai si tangata, ai toi siri lava o nā whaina ai o ia. Ia ele o mea eale nā o lo o tutupu i aso nei, o mea nā o lo o tutupu i nei o na pō. O le ale mafua anga o taua o le lalolangi, e amata mai lava i le ita o le tangata, ma le fia tau i masui. Wa mawa e vai a inga o na o le vave o le ita, ma whaalu upo e whaatupu i nai le ita ma le whema vai vai a i o tangata. E iahi si tu ai ngā ita, e pei o na whai mai le whaata o tu e luas fulu iwa whai upo e luas fulu lua. O le tangata i tango fie, na te whaatupuina le misa, ma le tangata lotoa, na te whaatupuina le tele o le soli tū la fono. Ai whai mai paulo ia e feso, au tau wita awane i anga salai, awane i ngoto le la o e ita pea. O tātou malawa o tangata vai vai, ma tātou wita ngō fie. Ia ai au ngā ia le nei tala e pei o na tātou whaalongo i ai, e mawhai ai o na tau mawhai e maua le ona sai, ma maua le whaapale pale, ma whaatali se i malama lama, o na whai ai leo se tātou whaamasinonga i mea o lo tutupu. Na uina mai e lea tualo na alo e to tasi e whaasino mai ia i tātou, le ala tātou te muli muli ai, ma maua ai le manuia o lea tua, e whaabavau o lo o whaatali mai mo i tātou. Ai o le ale mea le lalolangi na whai. Na lātou whasioti le alo e to tasi o lea tua. Pei tai e le itau i mai e lea tua, a mionga le popoi e le lalolangi. Ai na toi soi fua manu malo mai ki riso, whaasino mai le ala moni mo i tātou. Whaafitai lea tua lo mātou tamā, whaafitai tele Yesu ki riso lo mātou wali i whaola. Whaafitai lea nganga pa ia lo mātou whesoso anisili. Whaafitai i lo walofa tū noa, ia i mātou tangata anga sala. Ia, ai muli muli i le oti e pei o le ulu, o le tātou ulu tana. Ai whaafonga mai i le tātou pese lea, ia e kalesia me tu tesi le ulu moenga tuai, muli muli ia Yesu.
lau lava o te ne mai vai. Mole, mole, mole mai a Yesu li. Ine, ina, o te anua ai. Mole, mole, mole a Yesu. Sa se mea e whaia ma te whātasia. Pe lau le ala, pe ui le ngawa, se ala whai ngofie, pe se ala whai ngata. O te le whiwhilawa, o te le mata uai. O Yesu le lihi na te tau sinai. Mole, mole, mole a Yesu li. Ine, ina, O kale mana ia si ufonga o le ekalesia me tu tisi le ulumoenga tuai. Whai mai tātou muli o mai a Yesu manatua o lo tau mawhai lava sātani e whase se tātou. I ona i tala e fia longo i nātu. E ai la sau tala mali o le Valentine na e whaafonga i ai i le aso o le Valentine le aso sā lea na te atu nei. Ia o le Sunday Times la o le aso sā tono o le Valentine o ka se mana i o le tala o lo sawai. O le tala asta maita i tala vau o Erin Speedy i Nipsila nei e winga i siona tina matua po o lona grandmother ma le lafe tusia inga malona grandfather po o ta matua ai le i o ina wha i poipo. Whai mai le teina o Erin, na ola e lava ia whaalongo i tala alona tina ma le latou a inga. O lo i ai tusi o lo o te wina i le lo matua, e tu i tonu le pusa, ma no noa nei tusi i se leipine mumu. O nei la tusi ua fitu se fululua tau sanga o te ue le lo matua. Wa lewa o nei loa uma lava i le whanau a le lo matua, ai matua wha saa se i se o lana whanau, o na tatala, pe laua la tusi. O lea la whata au o mai lea sasalean te enei le Valentine e tausanga nei. Whai mai loa le lo matua. O le atu ina atu i a Erin, le a whawhine o lana tamatama. O lona granddaughter le e pito i sili o na pele i a te ia. Ina ia o na whaitau i a la tusi masi ana pele. A wā ua maliu le toia ina. Whai mai le whaamatalanga Nancy le suafa leo tina matua. O si ana mana mea o Yuke Speedy. O le wōlo na tuangane i aso la. E tele lava la ina sau Yuke le latou fale a o la ititi. O wō lava a tama mateine talavou na wō o la iti i le nua takapau i Hawke's Bay. Ina wa amata le taualo na lua le lalolangi o ina la na lua i loa le ali o Yuke le taua. Ewi la ina sa la ititi tele la na mana mea fato a se furu valuo na tausanga. Aina maualo na tusi whaatanga mai le MP o le lato i tūmalo i pahi atua. Le ali ile o Keithy Holyoke le na ave mapale mi o Nipsila. Na mawhai ai o na alu i le taua. O isi o na usoi to ono na whaape na o na o uma i le taua. Mai te tau fo ila o na muli e iu ki tūlanga vai o na uso mātutua. O le tausanga la lea ia feiva se lau fast food fa na malanga ese atua isi na wo i le taua. Aile i alu, ai whaila na upu ia Nancy i a whaatali le atu e fo i mai lava la wha i poipo. O le taimila lea a nofo vaha ma mau, o na olo o alu iu ke le taua, i ai la fetusia inga ia, o lo o teo maluina pea i Nancy. A tusi Nancy a iuk, ia e tau i ai mea o lo o tutupu i New Zealand, ai whaape na foi o na tali mai iuk i mea o lo o tutupu i a pani. O le taimile nā noa i le au fita New Zealand, e fesoasoani e teu le leia pani le no o Hiroshima, le ana paha i le pomo atomika. Whai mai Nancy, tālo whai, ai lava se leanga o se mea sa whea ngai malatou i mea sa iai, ai le whaamatala ina mai lava i iuk, o na o lea lofa i a te ia. Whai merita mai tae o Erin lea le granddaughter po le awhawhine o le tamatama si lo matua. E ui lava ina pele ia nana tusi mai si ana pele. Ai tasi lava le tusi na ia tu ina mai ia te ia, le avanoa, e whai tau i le aso sa o le Valentine, sa whaalongolongo o mai a si a latou aina. O le tusi la lea sa la wina Erin i luma o le latou aina e whaapea, mō lau pele. E le aini tala se
te tele e maua i nei. Ai o te talitonu, o lo o tele ni tala mahalia ma le fia i ina. E pei o le vasa lo loto o lo ua lofa mo oe. O te alofa i ate oe ma lo loto atoa, ma sili atu. Fai mai la le tala Erin, o tusi umalava alona grandpa. E tusa ma le tala alona tina, alona grandma. E whaapea nā lava le whai unga. E whaapea ma le alofa i sili atu. O le tausanga la e awhi iwa se lau whaafitu. Na toi fo i mai loa yo ki lo lātou nuu, ai na wha aipoipo i le tausanga e awhi iwa se lau lima se fulu, na wha atau nuu le lātou ngā tala na whai, e wha atali atu, e toi fo i mai lava i o na wha aipoipo lea. Ia na mauala na wha atu anga i pei o se tau i o lana tautua i le mālo, i le nuu o takapau, ia mau i nā la na no nofo ai ia Nancy Mayuk, ia mawhaile la whaatoanga e limas ful whaatausanga o le la mafutanga, ai na maliu si ana pele i le tausanga e lua afe ma le whaa. Ona o i la tau ia nā whaina o la tau tino, mana tua o le atomic bomb i Hiroshima, e iai ia le kasa le nā, e a ai tangata, ia ai le i whaimai Nancy, whaimai le tala ia Nancy, o se tane le lei ma le alofa, e le ai ma se upu e so ona lafoina ia teia. E to o whāsia la whanau o tama e to o lua, ma teine e to o lua. O la ua to e teu le lei tusia Nancy, ma whailan tala ilana whanau, o ana tusia e tu i to tonu o lona pusa, i le taime e aluaila na whainga malanga, i le nu tu mau. E se la le mana i o le tala ia. O iei la ni au tusi na mai i Sau Valentine. Ia a whea fo i a te waina tusi wa lewa tausanga ia tasi ni nā tala e fia longo i nātu. O le isi tala e fia longo i nātu, o whaalinga o le atua i whana witi. Ai se ua avea i whana witi, ma tama vale whaalinga o le atua. O se mea fole nei ua tupu mai nei le lalolangi, ai mai se lava i to tono o Amerika, ma atu no te tele i no nā. O whana witi ua lātou tala, i le mātango fio le langi runga, ma whaali mai le taimina lātou wo ai le langi, e ala ini mea na tutupu ia i lātou. Sa au whaamatala i nātu li tausanga te eneni tusi ngā nisi o mātua, e tusa ma whaamatalanga na lātou whaalongo ai i a lātou whanau, na matua whaate i ai i lātou. O lea tusi o lona ingoa, Memories of Heaven. O mea e manatua ai le langi, o le mea ufuai, ona ele tasi se tamai titi ua o iai tūlanga whaapea, ai o tamai i ti nuu ese o le lalolangi. I mai nuu ese la ia, ai mai se lava i totono o Amerika, o loo whaapea nā foi ona iai nisi o whanau mai totono o Ausetalia, Afrika i Saute, Beretania, Kanata, ma Dubai. O nei la tamai ti ese ma le vāvā ma mao nuu eno nofo ai, e peia fōlinga mai a lātou tala noa, sa whaatasi ma le atue le langi, a ele i whananau mai le lalo langi. Whaataita inga o le whaamatalanga a sitinalea mai Manchester. Whai mai o ia to o tolu le la whanau o le teine sifuru tolu o na tausanga, o si ana tama e ngo i a James e sifuru tasi tausanga, ma le tama la i te fitu tausanga. O le ali ilale e sifuru tasi tausanga, o le tangata la le ai ese o si ana whanau. O lea la e tala noa mai pēr lava i a teia, i le la mafutanga ma le atua. O sta maititi e ese lava o na winga, e le ngā o ia, o na winga whaalo tele ma le toofile mo le tele o taimi. E tala noa so o lava i lona tina, o ia e tala noa ma le atua, i le tele o pōpe a moe. E whaale tali tonu le tina mai pole fo ilo na mawhauwhau. Ai whai mai na whaate ia i maa ua masio o to o lua i le whaapeo lan tala le isi aso. O ia na filifilia i maa ua e whai mao na mātua. Na whai mai sa whaile la fono ma le atua, a ele i sau le lalolangi ma o lona nganga, sa ta amilo solo, ma pei na ia iai se va ana saua i le lalolangi. O le mea sili ona whaate ia ile nei tina, ona o se tasi pō sa ia te talo ai, sa iai se mea sa whaapupole i nai, o ia, ma sa ia te talo whaatawa nau i le atua, mo se fesoasoani. Ona whaapele o lana tala, o loo mamoe lau whanau tama lea ilo la moenga. Ai ua o whaila o te talo ma o whaapele mu i le atua. Lea li ie whaafofonga mai i lau te talo.
O tele ile o tele ila talo ai sa o te talo ilo loto. Wa o te ili whaapea mai o le tala James ilo na leo malu. O lea o te whaalongo atu. Ia o le tala la lea mai si tala e pei ona o whaamatala i nātu. E tutusa o mai lava ta mai tia. O le ala sau fina ngalo. A whai wa amata ona whaali mai le atua i tama mea mea. Ai le i whaali mai i tangata mātutua. Mata o le aso tātou langona iai. Wa le ngatala i ta mai tia e pei ona tusi ai le atusi. A o lea fo i wa so o le lalolangi. I le tusi na tusi e le li i whaifi au. E winga i sio natali i whātau sanga. Sa whaapea ai longa o le ato i fo i mai. I lona tautonga. Ai ina wa malosi ma whaate ia le ainga. Ia na tala e winga i le langi. Ma le la mafutanga ma Yesu. I le taimi lea nalu e seilo na nganga i le lalolangi. E ta ua whaaperetania NDE, Near Death Experience, e masani o na mauai tangata. Mātutua fo i le koma, e ala e whai ala tau whaamatalanga. E whai mai wa papa i lava i le tūlanga o leoti. Ma o lea la tamaititi o lea wa se fulfitu o na tausanga i le tausanga nei. Ma o le tamaititi e moli mau o le atali i o le whaifi au. Inai ia le tamaititi le nei. Ia ma o le tusi la lea wa so o e nei le lalolangi ma ua whaalili wina nei inga ngana e fast furulua. Le eta ua le heaven is for real. Wha Sāmoa e moni lava o lo iai le langi. O lea tusi na whaalili wina inga ngana e fast furulua ma ua avea mata tifanga o lea fo ina whaali tutono New Zealand nei e se isi vai taimi. A tonu o lo whaafonga mai nisi na mai moa i le ata tifanga a wā lea sa whaali i New Zealand. E le ngatala i le tala le ale li o Carlton, le tama le atali i o whaifi au pe o na whaamtaleina e lona tama. A o le teine fo ina o la e le no Luthania i Europa, o le ngol tama i tai o Akian Grammaric, o le nei teine titi e ola mai se a inga i le lolotu, ai o le whafo i ona tausanga, na amatai ona ia vaaia whaalinga mai le atua, ai mai se awa inga matanga o fio le langi. O le whālawa le ona tausanga na amatai ona vaaia e ona mātua ma ona ainga ni tusi-tusinga ua whaia e le neite ni titi. Na whaasaloa i le ona tausanga wa vaaia ni ata whelanoa e ma le matanga o fie. A fisile atu i ai ona mātua ai tali le teini o vaainga ia sa vaaia i le langi. I a ngelua le atua ma la au ma manu o lo iai. A toa ma le mana naia ona fale. Na whaapea nā foi o na ia tūsi ai le ata o Yesu. O na fōlinga o Yesu. Na baai ai o le ata la le o Yesu. Na mafu ai o na wheiloa ai ia le teine lea. Ia le teine le Akian. Ia malitama le nei o Carlton. O Carlton wa atoa le tausanga nei le se fulfitu o na tausanga. A o Akian wa avea nei matusiata lawi loa le lalolangi. Na whanau le a feiva se lawi wa whaa. Le wa lusful tasi. E le tutusa, e le ole vaainga la le tamaititi le nei wa taimi umai wha o Carlton. Ila na tala lava le ia Yesu la te mafuta. E whaali ia isi ato Yesu ia wa levana ia ili lalulangi. I tusi ngā isi tangata. E vaailo ia i whai mai le ai. E le wha pea fōlinga o Yesu so se ata lava. Ae na o na vaaia i le ata lea. Ina ua sawi tutono o lana o le atalea a heaven is for real aina a amia i le au whai ata tifanga i le atalea. Na o na vaaia i o mata o le tamaititi wa te i o na mātua i le tūma popula i ai. Wa fiu le tamai fisili ai whai mai. Fōlinga o Yesu. O le whainga la o le show le Amerika i ta o le Katie Couric show. Na wala au ina ili tamaita i tu seata le o AKN ma o na mātua. A o AKN e whanau mai mātua le lo lotu. Tangata fo i e tau wha Britania, atheist, o tangata i le talitonu e iai se atua. Ai na wha te ia nei mātua i le tau tala o le teintiti. Wa whaali mai le atua i ate. O ia ne on teimili nei, wa li liwa mātua, wa avea matangata i talitonu i le atua. Na fisili iai, le ina e vava aila na interview lea na sa o le teintiti le o le teinene o kien, fesili le whaifi au iai. O le ala le lotu lea e te lotu ai, ai whai mai a kien.
E le se lotu e whaapitoa iai, paulea o lau mawhitanga ma le atua. O te, so se lotua o te o iai, o te lotu ai. Ia, o le a o whaamatala i nātu, o le a amata la, o na whaamatala i nātu, le tala le nā, i le tala muli nā, o le a whaai iai le tātou tala. Amata o na whaamatala atu le tala. Heaven is for real. Ina ia tātou i loa le winga o whaalinga o le atua. Ua o nei i whana witi. E a mata lava i tamai te tai whātau sanga. Ia ai whaafonga mai le pese lea o le a taina atu. Karmana i pese ani se to fale moi. Tusi mai. Ia se i mafau to e vava ai tono pusa pele ia i tusi to ina po lo matutua. Ia so ia. Ia. Aole atato mafau ia i lato na so i fua mai ile nei fo i vai aso o Februari. O le aso se furu lima o Februari i le afe iwa se lau lima sfultasi na soi fua mai ele tamaita i la le leie sau i ata tifanga Jane Sāmoa o auto sila fia le to tele o le tamaita i Peretania na soi fua le nu o Hayes i Middlesex i Ingilani o lona tama o Benjamin Frankenberg ma lona tina o Mike Vau Trite. E whawha on wha i poipo le nei tamaita i. Sāmoa on wha i longa i le art ia onga sa o ngai mai tele ata tifanga sa sa wai e pei o le Solitaire, Dr. Quinn, Solitaire, oi, Dr. Queen, Medicine Woman, ma le tele wata ti whanga sa au tū i teia. O le tamai tai foi e toto lua o le Polani le si ona pito, ia o le Engenani le si ona pito. Sfito Februari le awhi se lau whase fulu, na soi fua mai ai le ali o Vincent Ferdanes, Kuala, o le tangata Mexico, o se ali e sau i ata ti whanga, o le movie producer msanga lue i le ngaluenga i le 50 tausanga. E lua Grammy Award, Valu Latin Award sa ia maua. O le valu o na tausanga na amatai o na piki le kitara. E to a whala na whanau ma se tasi o le whanau e eile artisi tautaua o Ellen Jadro. A o le i Alain Jadro. O se ali e tautaua mana i longa fo i lona tūmai i o na taimi tono Mexico, sa whaingo o le King of Ranchera Music. Na amata pese i mga ala, na whaasolo i na pese i kone seti, ai le ngata i lea na whaasolo atu i ata tifanga. O se ali e maa lie te le lona si ufonga, o le a autou whaafofonga fo i ai, o ia o le tasi o fetu o le Walk of Fame. 5 miliona kopi o ana pese wa whaatawina atu o le tele o ana pese o pese lava i le ngangana latina po o le ngangana whaasipaniolo o le a autou whaafonga fo ina na pese i le taimi i mātou te leilo po le ale winga e whaasipaniolo o to inga pese fo ia po o le a lava e sawai ia ai tātou te fia lava e whaalongolongo iai. O le asfulu valu Februari i le tausanga e awhi se lau tol sfulu na soifua mai ai Toni Morrison le tamaita i Amerika o ia o se tusitala tautaua. O nisi o tusi e lawilo ai o ia The Bluest Eyes po o mata pito i lan moana, Song of Solomon po o le pesia Solomona, Sula, ai maise o lana tusi tautaua Beloved
o lau pele. Na ia mawaina le Pulitzer Prize i le a feiva se lau valu. Na whaau o mai Harvard i le a feiva se lau li matolu. O lana tusi mua na tusia na lolomina, Bluest Ice, o le tausanga a feiva se lau i vatolu. Na ia mawaina ai le Nobel Prize i le Literature o na mātua o Rama Willis ma George Wolflat. I le a feiva se lau li maono na whaipoi ma le professor ma le architecture o Harold Morrison, aina te tea i le a feiva se lau ono sifuru wha. Sifuru iwa Februari le a feiva se lau wha se fulu na soifua mai ai le i pese Afrika Amerika o le rock singer Smokey Robinson na whanau i Detroit e le ngata ina pese ai tusi pese foi ma sa whapea o na tele pese sa ia tusia. O lea na whaatuina le company po e pese Motown Sound Record. Whaalangina sa olona whaalanginga sa whaalangi ai King of the Motown. E whaafele a whaio pese na ia tusia ma whaatau atu. E tu sai fast full pese na mautulanga i le tele o taimi i tonu o Amerika. Se fuluni ana pese na mautulanga i tonu o nisi no e pei o le cruising i le a feiva se lau fituiva, Being With You, i le a feiva se lau valutasi, Just to Serve Her, a feiva se lau valu fitu, Quiet Storm, Tears of a Clown, You've Really Got a Hold on Me. O se ali e matua fia tele i ai, ia se tete le tu si sifo a Amerika. O le aso los fultasi o Februari, a fe valu se lau fitu lima, na soifua maili tamaita i Farani, o Sean Colmate. O ia os tamaita i Farani, na soifua mai i le no o Airs. O le tangata pito i soifua o mile nei, e tu sai mata ala whaasolo pito le lalolangi. O lona tama o se ali i mau oa, o le tofunga e whawina wa ate tele, shipbuilder, o lona tina Margarita Charles, e tupunga mai se ainga, e whaia lato pisinisi foi i le ngau sina o le whalawa mata. O lona winga o se ainga mau oa, na soifua mai ai Sean, o le tamaitai e tupunga mai i se ainga foi lea e soifua o umi o na tangata. O lona tamana maliu le iwa sfultasi o na tausanga, ai o lona tina i le valu sfulu ono o na tausanga, o lona tuangane matua, na soifua mai le asulu sfulu limo a perila, afe valu se lau ono fa, ai na maliu i le afe iwa se lau ono lua, i le ono iwa sfulu tolo o na tausanga. Peitai, e pito i soifua umi ai lava le tamaitai le nei o Sean, po Chian, a tatu wawa ai e pei o Jean, a le whaaleoina o lona ingo o Sean. E soifua mai Sean ai toi tasi li tausanga, fausia li telefoni e Graham Bell, toi se furu tātau whātausanga ai fausia le Eiffel Tower e le ali o Alexandra Gustav i le Eiffel Tower fo i le i Paris i Farani. Ia na iai si ana tamateine to tasi, aina maliu le teine i le tolus fulu ono na tausanga, aina whaapea fo i le tama i to tasi e si ana tamateine. Sa ia tausia ina ua maliu si ona tina, aina maliu fo i se whaalave e se fulu tolu tausanga aiva ai i se whaalave whaafose, o le se fulu tolu tausanga o le tamaita ili nei, na ai i le ali i tauta ua fo i le atusiata holani, o Vincent van Gogh. Ma o le whaamatalanga a le teine, a le li, mai tai Sean, i si tusiata lea whai mai, o se tamaloa e au leanga, le whaaloalo, ma peie fōninga mai e mai. E whaasfuru tau sanga o le tinale nei, ai a mataina le taua mua o le lalolangi. Ai o ane i ona tau sanga wa malo lo ai tau le taua lona lua. Na whaipoipo le tau sanga e a whei walu se lau i waono, i le luas fultasi o na tausanga, mai 5 tausanga o nofo lava Sean se ia o ina maliu, a ua maliu lo na si o na to lua. E onas fultolu tausanga na silia tuai tausanga, e o lai na i lo si ana tamateine. Ai tolus fulfitu tausanga na umiailo na soifua, ile tama si ana tama. E ofo ila na loia. O le loia en totongi i tupe ona o le fale na tu ina mai no foi. Na maliu si loia i le fitu o na tausanga. Ai whaato a maliu Sean i le tausanga e a feiva se lau i was fulfitu.
tasi li tausanga na maliwa i le loia, ai whaato a maliwa le tina, whai mai le mole mau a tangata wharani. Sa no nofo la talata i le nei tina. Na ala ona soifua umi ia le nei tina, e lua pauna o le sukalati e tau mafa i le vai aso, e tau mafa i le olive oil, e tu ia na mea tau mafa, mafa ape na fo i o na uulo na tino, i le ulea. Ma ino fo i le waina lea o le pōtilo na tau. Masati e te e wila lava se i o ina se lau o na tausanga. Ai le ngata i lea, o se a inga i soifua lo loa o na tangata. E te lene mea fauna tutupu i le lalo langi, ai ua soifua mai le nei tina. E soifua mai ele i whaia le mata wila ma le masini pu e leo ele li o Thomas Edison. Ai le i whaia fo i le vaalele mua mua e le Wright Brothers i le tausanga e a whaiva se lau ma le tolu. O le fesili pe ai se a ua soifua umi aile ia Sean. Ai whai mai le tala o le ola fia, o lana whaamatalanga lea, o le ola fia, ma awa le whaamafaina mea o le olanga, awa le whaapoleina le loto i se mea, ia ola sa o loto le mawhau, ma awa fo ine e nofo, e le isau mea whai, upu whaapalangi fo le awane i nei boring le olanga. Ia ola fia, ma ola whaatasi mai stangata. Ia o tala la le nao le nei tamaita i soifua omi. Ia awa fo ine whai atu le nei tala, ia ona ea fio fo i lea tau mawhani sukalati e fia le nei vai aso, ma so ona tu ule soa o olive i mea tau mawha. Salo e sile i ale le popo, le pepe. O te whaaluaina manatu le soa o le olive oil, o le soa o le leifo i le whaonga, i le isi tai mea tau mawha ma le whalawa, ai tu ule pata. Ia o ila taula nana soifua mai le nei vai aso Februari, se ia o ile aso sa, o le ngata la ia ila tau nei, a o nisi fo i sa whaamanuia o la tau aso soifua i le nei vai aso. Ia o lea fo i ai nisi nei na soifua mai, ina amata ile amatanga o le masina. Ia a o lea fatu a o iloa, o la tau aso soifua ma o manatua, o le falitua le matou whawhenga inga ia Pepe Ferretti, na soifua le aso tolu o Februari, o lo aveo ia supervisor o le a onga amata i kete semane, o le tamaita ia Christina Ferretti, o le aso fitu o Februari, o le tamaita i fō mai, ia o lontina Pepe, o ia le registered nurse in New Zealand, Sineva Ferretti, ia o le tasi fo ialo, o le ua umaneila training i le Bachelor of Education i Fiti Rea, ia o le aso iwa o Februari lo naso soifua, o tamaita i o tau pou tau fiafi, o le aso 5 o Februari, o le wharitua le whawhenga inga le i whakasai Perth, fuase le la Cornelio, ia o le aso fulfito o Februari, ia atoa manisi o lo whaafonga mai i le mamalu o le au whaafonga, o le tātou te talo i le atua, ia whaapopon tausanga se tele mautou soifua, e whaonga ina i pea, mo fe au mga luenga le lei i to tonu o ainga, ai mai se fo i to tonu o fale whai ngā luenga, o lo iai po o fale a onga. Ia wha manuia le atua i autou asa soifua. Ia o tausanga o le tina i a Sean Calmei, e se lau luas fulu lua tausanga na soifua i le lalolangi. Ia maua iai neilo na suafa i to tonu o le Guinness Book of Records, ona o le soifua omi o le tamaita. Mata i te fia soifua omi whapea. Ia, ai whafonga mai la o le pese la nei, o le a pese toi le tama o Vincent Ferdane. Ia. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara 2 corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio
las pencas hablan. Vincent Fernandez, o le ali i Mexico, ai whaasipani o lo umana pese a ne tama i tau ua i Amerika, o lo i ai fo ilo na suafa i le Hall of Fame. Ia mana, ia le sui fonga o le ali. Fai mai, ia manuia o tau waso soifua. Ia le la alu atu le amatanga o le tatou tala, le la tamu fai Heaven is for real, e moni lava o lo i ai le langi. O le ale mwhai o na ufa amatana i natu le tala atoa, i le nei tusi ma nei fo i whaalinga o fofungi a le atua, lo tātou tama i whāna witi. Ai mai se lama le nei vai taime o le tutupu mai o nei whaalinga ese, a o lo whea ngai le lalolangi ma le tele o puapua ngā ma whaafita auli. I ai fo i taimi tātou te māsalo salo ai, pe oni mea moni pe le ai. Pe i tai wa whea so esu e ngā le lalolangi ma i lātou e ata ma mai le sa ili iliina ma le so esu e ina o le nei tala. Ma ua wha maonia i le nei tala, o le vaai i le laititi o le nei tamaititi, ai matua ese upu o lo tau talai. Na ona mawhau i upu o lo tusia i le tusi i le Ioane Momoa, ia alona mata upu e lua, al fai upu e lua sifuru valo e whape al fai upu o lo iai. O le nei fo i le whanawe, ia o tautu mau i a teia. Ina ia maua ia e tātou le loto tele, pe a whaali mai o ia le wha maina i tātou. I ona luma i lo na fio mai. O lo telefo isi upo le tuspa ia atonu se i ai o le pei o se mea tato te vaa ai i ai. I whaalinga le atua ua ave i whana witi. O le nei tala na tusia i le ali i whaifi au o Todd Burple, whaatasi ma le langolango si ona whaletua o Sonia. O le a o le whaamatala i natu le tala atua mai le amatanga, a o le atau mawhai e whaatau, le tala inisi o mori mau mai le neita mai titi whaato a whahau na tausanga i mea na vai i ai o na mata i le taimina i ai le langi. O lo se sila fonga alofa o le tātou atua i nei tala uma o le a tātou tala noa i ai. I le taimi lea o ti ngā ina le mai o le neita mai titi to tonu o le whale mai Great Plains Regional Medical Center i North Platte, Amerika. O le tau whaainu, o lo tau whaainu lana vai e tamai tai fō mai, e matua te e mai le tamai titi, le ai wha mole mole. Sa le ai se mea mawhai, o vai atu o na mātua, o vai le tino le la tama. O tango atu le tina, o si I mai si ana tama I ona lima. O le vai lea o lo tau whaainu. O le vai e whaainu ina ia wha ata le tama, mai le mawhai o na whai le wha ata, se ilonga inu le vai lea. O mawhai o na maua sina toa, o na mawhai lea o na whai le wha ata. Wa uma ona ua savali mai lea li I o le wha ata, ma whaapea mai a ono whanofo o na mātua ma le tama o lo si I lon tina. Ai savali mai lea li I le wha ata whaapea mai, whaatali atu I nei. O lo si e Sonia si ana tama I ona lima. Ai ua wa ai atu pe iei se mea ua iloa le li I o le wha ata, ua fōlinga I popole. Ua whaata oto Carlton I lima o si ona tina, ua popula I fole tina I si ana tama, malona ma fau ua le iloa le mea ua o I ai. O le whanau si whaife au e to o lua o le teine matua o Casey sfulu lua tausanga ma le tama le o Carlton o si ana pepe. Le tama e pei o sana wō. Le tamaititi tau talatala na o la ualo la fale pe alu lona tama I ona tiu te whaafaife au. Alu le teine o Casey I le haonga. Ai na o ia ma Carlton. Sa iai le isi ana tama na whanau le au. E la te le iloa po se teine po se tama, ai le iloa lava la whanau lea tamaititi. Na mawhatia le loto le tina I le mea lea na tupu, ia mai sa te le lava le taimi na whaina ilo na mawhau ina ua le tau nuu wha moe mo isi ala tama lea. Na toi tau mawhai ina ia maua se isi e soa ma Casey. Ai pangale fia na maua I o la loto ina ua toi fo ia I mai le tama lea I le atua. O le asa fulu iwa o meri tau sanga ya feiva se lau iwa na tau nuu mai ei Carlton ilo la tau ainga ma ua matua whaatumuina le ainga ili fia. O langona o Sonia o se mea alofa whaapitoa lava lea na foa I mai a ao lea tua mo I la ua e suisi a la tama lea na le ato o toa lo na whanau mai.
O lo nofo le li I whaiwhi au o Todd ma whaatau pupula I siona to o lua. A o punou saunia ma whaasolo solo o na mawhauwhaunga I siana tama. Le tama I titi au le lei. O le laulu e lanu auroma o na mata lan moana. E pei o ni fōlinga o se angelu le mea lofa na au mai I a ao le atua. Whaimele tā la le whaiwhi au. A o uwa ai atu le taatia mai o sio o atalii. Ma o na fōlinga o sisenga. Na ova ai atu I lo to o lua I le tele o fesili o lo ilo na mawhau. O na o whapea ifo lea I lo loto. O le halau mea le nai whaile atua. A e toe ave e se ina fo ile neita mai titi mai o malima. O fōlinga o Carlton, ua matua se senga lava, o na mata ua pei o se mōli mai I le pae o le pogisa o lo I le hallway lea mātou tena nofo ai. Ua ulima o omo o na mata, ua le o toi tangi, ua le o toi ngā ioi foi, ua na o le ta oto file mū. O whamatalanga ia se whaife au. Ua mana tua e Todd ngase o lana au loto e alu e va ai. I lo lātou taimi muli a ope o pea lea nganga I le vāo le lalolangi ma le ola e whaavavau. Ua whaamutumui o leala ua whaamatala mai si whaife au I lana tusi le o lo tusia. Ua whaatumuina o mata I loi mata. Ua ole I loa atu fōlinga o sia ua talii I le malingi o loi mata. Ua pei o se timu tō ua puniti ai se whaamalama o se taavale. Ua papula mai sone I a tau. O hona fo I loi mata ua pei o le timu teo. Timo tō ma si ona le ua whai mai. Ua o iloa o lona taimi le nei. 5 minute muli ane. Ai sa vali mai loa le tamaloi o whaipai. O te le iloa no na ingoa. Ai o te iloa o le radiologist. Ma whaapea mai lana tala. O lo wa tali I ua tele le whaale tonu o lona pito ngā au. Vai atu le mamalu le au whaafifonga. Mana o mia vave se tautonga. O la ua whaatali mai le potu sauni uli. Muli mai I a tau. Wa muli atu nei ma Sonia, ma si I atu si a mātama. No atu le potu sauni uni, o na tuule o Carlton e lungo le laulau, e Sonia ma kisi I lona moaulu, ma savali ese. Na savali ane le tamaitai tusi mai ma le IV, ma amata o na tui lona 5. Na toi amata o na tangi le hotele Carlton, ma ua whaataitai o. Na o tui le ulo sia ua talii, ma musmusu iai ma tā ofi I lalo o na tau au. Wa toi le liu mai Sonia ua le ma whai le tangi, a o tau mawhai e mili le 5 o siana tama. O loo whai e le tui. O te papulatu, ua tumu le potu tipi ali I le potu sauni uni. I ali I matama I tai fō ma I ofu papa e uma. O lea ua saule ali I tipi. Ali I fō mai. Wha mole a lua so atu I fafo e tala noa mai a o lea o le a mata mātou ngā luenga. Ua wha malosi le māsā vali e se atu. Ai ua tangi whaatai o mai sia ua tali. Please, Daddy, don't go. Don't go wha mole tama aua te alu wha mole. Ua tū mai le ali I fō mai o Dr. Timothy Holleran. O se ali I fō mai le lei tele. Wha māsina taluai. Na ia whaia fu I lo ta o tonga I lo vai o le whamtananga lea ali tamau Carlton. Ele I umisana tala no mai I ama ua. Ona ua mana o mia le vave o le tala o tonga. O wha le tonu le pitonga au o Carlton. Ele o le leile tūlanga o iai, o le tala le alfo mai. O lea o le atau mawhai e fulu mama mea ua sala lau nei tu tonu o lona tau fale. O le taimi lea o loo whata io mai lava Carlton. Daddy, wa ua o nifo ma o tau mawhai e whaasanga tonu lo o mawhau. I le fō mai, a ua o tango atu ua tapuni le whai tutoa. Se mea ina awhainga tā o lea lofa I whanau. Na mawhesili I le whale mai lea na mai ai I se tonga fiti whaapena. Ai whai mai lea I se mea o whale tonu I le tina o sia mātama. O le tala, lau tala lea ua whaamatala I le fō mai. Wa oso ai lo ule fia I le whale mai na mātou tau no mua I ai. Ai tali le fō mai. O le at mātou tau mawhai fulu umatutono mea ua whale tonu. A tonu o le a tele nisi mea I loa pe a umale tau tonga. Na o le liu ma o whaapea. O le a whaapea whea o na lātou fuluina. Mwana nomi a toa lo o mawhau. E leo mautinoa le tali mai a fō mai o lona winga ua te le whaale tonu. Wa o whanongo atu ua whaile whaatonunga le I fō mai le au I ali imita mai tai fō mai le potu tipi. Ai o toi whaalongo atu I le leo sia ua tali. Daddy, don't
them take me, Daddy. Awal e vea o e la tauia. Wa uma ona saini lo ngoi le pepa na tu ina mai le fo mai. Na o sa vali atu lava i le tamai potu i luma o woso i tonu ai tapuni le fai toa. Wa tope le taha o lo fatu. Toi titi le mawhai ona o manava. Wa pei ua o fiti hao ini ngalu wa wha noanga. Ona o le ita ma le popole ua o mai whaatasi. A tutupu ni wha le tonu i se ainga o le tamao le ainga e wa ai iai. O se wha mawhana whananga lea ai mai se lava pe a whai o le tamao o se whai whi au. Ai lea ua na awa o le potu. Wa le ai se tasi o wa ai mai i a teau. Na o li liwa atu ma o pesi i le atua. O fea o e le atua. O le awala la lea i te whai ai au whai whi au. O hanga e ala au na i ate oi. Wa le iloa se mea o te savali ia i lo wita i totonu o le potu. Wa pei wa o omi mai ia o le potu i mawhau whaunga ese wa o mai. Wa haluane i tawhatafa o le potu le lau o le fale mai o lo o avane ai Carlton a nga i le potu tipi. A o le nei lava i whaaloloa mai o na lima i a te au. Mabala au mai e labea i atuia. O inana o mai ai le manatu i a te au. Wa leva o na mawha atali. Ai longa a auto e wa ai isi o watali. Wa le mawhaile malinge o uloi mata wa o vala au atu i le atua. Wa uma o na wha le tonu lo vai. O kidneys. Maisi ta o tonga na o foi na o iai foi. O se awala le nai te taui mai ai la o tau tua i a te oi. Na o e atu i le atua. O le a e toi ave foi lo watali. Ia e vala au lama matai. Se folo 5 minute muli ane. Ona o sa vali e se lea ma le potu. Ma o walu atu i le potu o lo iai Sonia. O se taimi mua lea na o walu e se ai ma Sonia. Talu o na tupu le whaale tonu i se watali. Sa o manatu ina ia o malosi ma o wha malosi i a te ia. E ta tau ona malosi le ta maloa na i lolo na toolua. Na o fusi mailo si o toolua. Ma ua le mawhai le tangi le atu vale ma le wha noa. Tango atu i lau telefoni ma vili lau whai lau tusi. O ia na longo ina le au lotu ma sala atu whai talo sanga mai a Carlton. A whai wa wha le tonu le whai au i ana talo sanga. A ua o wha atua ma o wha moe. O le a tali mai le atua. I nisi o le au wha atua. O le ala atu tu i atu i whai tito o le langi. Mo le ola si o watali. O whaife au e tatau o na avea mapoutu o le whaatua. Ai o le taimi lea, wana o se whaatua e tau i se pito filo. Pei o se mea o tau le lea. Na o mawhau le tusipa i e whaapea mai nisi taimi. E tali mai i le atua i tataloa i la tau o loo tapuai, ma tau si mai, po o ana uo. Ai le tatali mai i le tatalo le tangata o loo mai ma o loo a whaina. Le tamaloa na mai i aso e tele. Ai na ua sila Yesu i le whaatua o ana wo. Ma le whaatua fo i o le mai. O na whetalai atu lea, tu lai, ave lo moenga malu i lo aina. Sa mano nofo pea ma Sonia ma tatalo i potu lea. E au noa ma se ilo e Sonia la o tatalo lea na whai na oa u le potu. I o le atipi umai si wha matalanga. Ai se i vame o no o le tala i le taimi. Na mua na longo i ai, na longo ai le whaife au malona to olua. I le to ai na tala noa lea na tala noa ai Carlton. Na mai ale ta o tonga ma ua toso mai le lau e au mai fafo. Ta haufi mai le toso i na atu le lau se i o mawhiloa i atu i sia mātala. Mātama. Na pupuna mai Carlton ma ona fōlinga o lo sisenga pea. Ai wa ofa pea atu. O mai oia atali. Ai tali mai Carlton. Hi mami, hi daddy. Ufaali mai ona fōlinga fia. Na toi wha awau le toso i nātu i le lifi, i le lau lea, i le lifi ma ua tuu Carlton i le potu. Ua fōlinga la i titi mai lava Carlton i le neimoenga te le. I lona ta oto ai, wa asta mai titi la i titi. O lo iai pēr lai na uli la loifo o na mata. Ai ua toe pupula le mai o na mata lanu moana. Ma ua sili atu o na fōlinga ola. Na ilo le taimi na ave ai e ta oto. Wa mate te le fai mai o la natala, daddy. Na o utari atu i oe. O le ale mea ua e fai mai ai. Ua whaatau pupula mai i a ta ue le ai ma se e mo na mata. Ai fai mai la natala, daddy. E te iloa, na se manula ma o te oti.
Na o mai le fefe i le o loto ma o whaapeane. O whea na whaalongo ele nei tama na o le whātau sanga ele nei upo oti. Le mata sa whaalongo i aitu tono le potu tipi tipi. Na pei e tau puni la o manawa. Na ona o li li watu ma o whaapea. Va ai ma fau ina ia e ma losi le lei. Wa e loa. Wa le lei daddy. O le tali le a Carlton. O lea mate iu lava iu tawhatafa o lo mata talo lava mo oi. Le ale me te mana o ai. E te mana oi lau ta alonga lai le fale. Na to tele i la tau nasi asi atu sa tele fo ili ngā lulue fo mai nisi lava tonga fiti na whai mo ia. Ai sa manuia mea uma i le alofa o le atua. A matala no masauni le poto malo lo i tongi ina o mato ai ta lafu le aso. O te i lava le savali mai o Carlton, ai e whaalonga mai o mata au le ingoa le fo mai na ta oto ai. Ma whai maila na tala i a maua. Dad, na whao ngai le atua Dr. Holloman e whaifa e tuu whaale leilo o tino. E ta tau o na lua tutongi ina ia. Na uma lava le tala li liu ma savali ese ma maua. O maua ua mama maa, pe sa whaafe e sa whaalonga e le nei tamaititi nei tala. Le nei whātau sanga o le tala leo o whai mai e tūnanga ese. Whapea mai Sonia ai o fia Carlton i a Dr. Holloman. Ai o le whai mai o le tala Carlton ma ona fō linga ma ona mata e matua wha maoni lava i ana upu na whai mai. Na iai le aso na musu ai e wha asoni si o ana mata alo i ona tō fine na o vana a wina le sau le potu na a e lunga le fō na o whapea atu lea. Wa ilo le mea ua a mea tuai o wa ilo la me o fa le tonu ai tali mai Carlton ia wa o le fa soa me ta alo isi o fa atu ia o Carlton e le tau ona e fa le mea le na e tau ona e alofa ma fa soa i stangata na ia e mapula mai ona mata ia ta o fa pe mai i o wa o lo dad sa fa mai e su ia ta ina ia o alofa i stangata na o pupula i lo watali i ma le fa le tonu ma o fa pe ai o fa ia o nga sa o lo o lato wa o ina nei mea i a te ia. Ia ona o lea wa toi titi uma le tātou taimi. O le awha ngata i nā le tātou tala. E wha aua wa tupea le tātou tala. Mō wha alinga wa o fo i nei whanau. O wha alinga o le atua. E le tiwa a whitala Yesu. A le liua seisi o tau e pei o stamai titi. E le sao i le malo le lang. Ia mawhai mai. Ia tātou whapei o tamaiti. Ai ona o le mama o lātou loto, ma le le ai o se whailonga whesili, pe māsalo salo i mea lātou te wa ai ai. E o le taimi nei, ua toi lua minute, o na taha leo le lua, o mai fo i le taimi e whaangata ai, le au nanga le ina i laua tina, e mamoli atu le whaafitai te le lava, i le mamalu o le au whaafonga i le nei tū la, mamoli atu fo i alo whaanga, i o tātou tamahama tina mātutua, o le au whaingaluenga pa i ale atua, ma o lātou whaletua, i so se whata whai tāulanga, o i lātou o loo maua i whaanoa noanga o na o e pele o ave sea, o e o lo i tutono a ai o ngase ngase, po o lo ngase ngase i a inga, o i lātou i tutono o whale pui pui, o e o lo whaia ngā luenga, a wahale manuia o istangata, o i lātou o lo maua i whawhita hauli o leo langa nei, e tasi lava le tātou te sulu whai ai, o ana o lo tātou atua. A o le taimi nei ia e moli atu le whaafitai tele wha mangalo se wha le tono le au auna li liu mai le nei tū ia manuia foi la mātou au whai ngā luenga nei le sunga le li au au i atu fue o lo wha foi mai le tātou masini ia e mai se foi le sunga i a tasi ia o le tō whai a silia la ei ia o le tamaita i a Savelina ia mai se foi la mātou taita i le CEO le fionga i a Afamasanga ia alofa ia le atua, ia whapea o na whaatasi mai, ia whoa i mai le malosi, i o tātou tino ma whau ai maisi o tātou wanganga, tātou te langona ai, o tātou wanganga fia, ma le tali tonu ma ngānu lue wha maoni mo le atua, i lewa a mata o na sau wha alinga o le atua, o tātou whaitau iai, e a vea fo i nei tala, whaftai i nei tala, e a vea maawala, e a tili ai le wha malosia, o le tātou au nanga i le atua, ma le tātou talitonu e moni lava o loo iai le langi. Heaven is for real, e pe ona whape ona tautino mai le atusi, e al taimi nei tō whāsoi fua le mamalu o le au whaafonga.
toi whatalo whatua le whapoponga o telefon mo le newa e ngā leo auli. O loo iai se tau whaamata au isi itanga maasani o tutongi a leo whainga luenga le malo, ina oatu ina atu se lapata inga i le ofisa sini o le whaatulanganga o tutongi, e winga i le lenga whatia o na si itia o tutongi o leo whainga luenga. O le lapata inga na tu ina mai le komesina mo tangata whainga luenga le malo, Sir Brian Roach, le ana ia ave esea le malo si anga mai i pule sili lato te whaane leia atili, be whaatu mawina le fua whaatatau o tutongi, o le alu i lumo le fua whaatatau o tutongi, e le aise pule whaitalia tangata whainga luenga e whaatapula ai, po o ai e mawhaiona maua pe le ai foi, masata ua Sir Brian, i lana tusi le aso lua se fulo te sema i pule sili e whaapea, o le tamau ainga ua iai nei New Zealand, o le alinga fatia isi tanga maasani pei ona sa wai. Whaailoa e Fleur Fitzsimons o le pisa a, e whaapea o ni suinga o le afuafua mo le lumanai, o le aavea lea masetulanga whaailonga tangata i le i tupao tamaitai, whaapea Maori ma Pasifika, o le aiaini a fianga i tangata whaingaluenga le māloi a la tutongi, se i vangana ai a onga o leo ma fō mai pei ona lipotia le Radio New Zealand. O lo tau sa ilia leo le ave taavale o le taavale na oso i tutono ni fale se lua i Messi i aukilani pe tu so le fai le vavea o ana leila na sola ese mai le ave taavale mai lea whaalave lave mai le iai nisi na afia pe ona lipotia i leo. Ua toi o sofa ia fo ia whaipule o New Zealand First ia Winston Peters ma Shane Jones, le whaipule o le Green ia Ricardo Menendez March, o naulo na whaonga aina o le ingoa o Aotearoa, e le i whato ese Peters ia na la fonga peitai na ia saunoa o le atau mawhai e whaafautu la fonotu ma o le palemene. Ua whaitio ina le vaenga whaupo whai a le Greens le palemia, ona o le leai o sanatali atu i nei saunoanga whailonga tangata i tutono o le palemene, mai le Italia tu lava i le tusina tusia i le pātia le Greens taluai nei, ina ua lafo fo ini upu whailonga lanua whaipule o le New Zealand First, ia Menendez March, o le fesilina tu ina atu i le minister fe malanga inga Erica Stanford, e winga i le mata upu a Daman Kumar, na ta ua i March le atunu o New Zealand o Aotearoa, mana mafua i ona Fesili Peters, ai se ai whaatanga i ona whaonga e se tangata whato asau i tutono New Zealand i le lua whema leono, ona suia le ingo le atunu o le nei e au noa ma se pālota, po o se whaatangana mai i tangata anu o New Zealand, na whamanatu e le fofonga whitalai Jerry Brownlee i a Peters, o Menendez March o se sui whiriwhili o le maota, ma a whai e whaonga e se tasi se ingoa e le tali ai nei whinangalo isi, e le ma whai ona ia whai e ai se isi tu langa peitai, na whautua ina muli e Brownlee whaipule umo le palemene, ina ia whaonga le ingoa o Aotearoa New Zealand, na ilo o le whaonga aina na o Aotearoa. O le vai aso nei na whaalawi loa ai ele Consumer New Zealand, hai a tataua tangata malanga, e tataua na sila fia e tangata uma, pe a whai e ai ni whaale tonu i whainga malanga whaaloto i whaale i New Zealand, i lungo le porkalame ale checkpoint, na whailo ai malanga e luar kamu paniwa alele ale Jetstar, nisi o le pāsese na ave e se whamalo si ona ua mamafa leu tā waa, masale mawhai ona toi maua atoa isi. Whailo e Sahar Loan o le Consumer New Zealand, e o atu ile lua awheta lai mawhai ona talo sanga i le tangata malanga i le kamu paniwa alele, ina ia tutongi atu pe a whai ua le loala na ato, pe whaaleanga ina foi. A whapea e ave e se whaamalosi o e mai se whainga malanga le waalele, e se lau i le tolu se lau tāla le tupe e tatau na tutongi atu e le kamupa ni waalele. Lua awheta la e tutongi na atu i le tangata malanga, mo le ato e tasi pe a le loa, pe ona whaamanino i li poti a le Radio New Zealand. E silia ma le ono se lau awheta la le tupe le waka kotahi, na whaalu i lo ia mai whafo a wale whinaunga whaale tula fono, ma le au whai awala na ngalo lue e whaule transmission gali, lea na muli ane so alau pule i whafo le whamasinonga. E tusa ma le tasi tesi ma le lua 5 piliona tāla na whawai le transmission gali, po o le whetaula inga ala i le pitoi mātua Wellingtone, lea na tatalaina e whaonga e tangata lau tele, i a mati o le lua whelua tasi. O le awala na whausia i lalo le konikarate a le Public-Private Partnership, whaipa anga i le vau le Wellington Gateway Partnership, ma le au whauwhale a le CPB Contractors,
Whaapea le HEB Construction Limited i anove mo le lua whelua tolu ua silia lea ma le tausanga talo na whaatangaina ta awale e wheo ai lungo le awala ai whaila loa le au whau awala ta walumanga wha le tula fono i le wha amasinonga mawalunga e whaasanga i le waka kotahi o le whinaunga i lea mata upu e winga i ngaluenga i le imai amasiaki wha le tula fono e le i umo na whaatinoina o le masino te se mana whaailoa mai ai e le so upu le NCTA o mai au na fofo ma so ala upule le mata upu i fafo ma le whamasinonga. Ua si itia mawalunga le numero o tamaiti o lo o onga mai le fale e tusai ma whaamaumaunga ale matanga luenga wa onga na whaalia ili potila tamai e le onga tutono le tausanga taluai e se fulua fe fitu se lauli ma fitu tamaiti na o onga mai le fale tai tutusa ma lau whainga o tamaiti na o onga mai le fale i le lua fe lua tolu mai le titi fo ma le numera sa whaamawina i le lua fe lua lua au le i o mai le kovitis fuluiva na whaatuputele ina le numero o tamaiti e le tala ya o onga mai le fale e tusa ma le lua se lau i le tolu se lau e whaupopo e tausanga taitasi mai ono afe lima se lau fitu tolu na le sitala i le lua afe sfuluiva o tamaiti e taiono tausanga o lo o mawalunga le numera ya o onga atu le fale pito i aile taiva tausanga ma le tesi ma le valu pasene e taise fulu ono tausanga nga ilunga o le ono tolu pasene o tamaiti ya o onga mai le fale i le tausanga taluai o le taise fulu lua tausanga nga ilalo fitu lua pasene o tamaiti Pasifika ma papalangi whaapea le se fulu ono pasene o tamaiti Maori. Na whaia se solo te ea tangata na whaasawina mai i Sauanga, whaasanga i le ACC i la lato la i ka lai estete, o lo wala au i lato na sao mai i Sauanga, ina ia to ilo tu la fono ma polisi a le ofisa, mo awa noa e anga wa ai tangata na sawa aina i nisi o whamanuyanga, whaalia ke ni Clearwater o le e langolangoina i lato nei, e ono i le walu masino whaatalitali se tali mai o a lato mata upu na talo sangatu i le ACC, mo nisi o fesosoni tau tupe, e whaatupe ma fesosoni ai i le tau singo i lato mai i mawhatianga masawanga, o nisi na te ena i le ofisa lato talo sanga, o nai leo ngā tusa mata i ala a le ACC. Tala mai le Pasifika, o le asona na whina whaalau i loa i le malo o tonga, le pepesi ai o le whaamai o le denki fiva i le atunuu, whaai loa i le soifua malo loa i nei whaapea, ua si itia le numero o tangata e maua i le denki fiva i motu e tolu o tonga tapu, wawau, ma e ua, o tamaiti mai le taise fulu lua i le se fulu fitu tausanga o lo o tele na afia, pe ona whaalia i li poti, o le masina talua ina whaalau i loa mai ai e le malo Sāmoa, le pepesi ai fo i o le denki fiva i Sāmoa, whaapea fo i li poti, mai le atunu o fiti. I taalonga, ua whirifilia le alii o ali le atawa, luasfulu lua tausanga le matua, e taalo mo le awa le Warriors, i le taalonga mua le taamilosanga o le lakapi liki po le NRL, e whaia lea i Las Vegas i Amerika, sa mata ina le taaloa ali i le taalonga whaavevela, i le vao le Warriors ma le Melbourne Storm, i le whai unga le vaiaso taluai, le ana manu maloa i le Warriors i ai e tolu ono, i le sefulu a le Melbourne Storm. Tala fauia mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fia lava e te whātala whātonu tātua tino o le se fo i whao poponga o tala i meo lo te tūposi o tātua tino i Sāmoa o se mai le whaafonga. O avesosoni mai le malo au sa tali e tawala mai lana iuni le kapi e le la kapi Sāmoa e le manu sena taito fitu le fo ina leo se sele ni e valu se la wafe tā la tupe au se talia tusa le ma le tasi tesi ma le wha miliona tā la Sāmoa. O le visoswani au se talia le atina ina leo le lakapi o na Port Kalame ese e una ia ai ta leni ma mea lofalo i alo ma whanau le atunuu e le ngata utu tonu a onga e whapena fo i kalapu ai tu ma lopo a lalafanga te tasi o se tasi vai ngo le visoswani e visoswani le ta penanga le au taito fito le manusina e le ta amilesanga le HSBC. Elena o le tasi le mata opu le ua moli ai e le company va le atunu le Samoa Airways
le tamaya mau hunt pe ona ta o le ofisa sili le company va lele fa wota wa fatu tielu ele ngato se pusa maliu le na ta o le tamaya mau e fa pena fata wines a inga i Amerika Sāmoa au maya i polu sana na mai e to tonu lu toni fala au fa saina ai e foi maisi tua inga na ia fai e fa sanga le pulenga le company va lele le watu ina tuaile tangi i le pharmacy nonga. Peita ina toi fai e le ta mase fasa le longa le vai aso la vale nei. Ma ia te e nai na te le fai ni tua inga e fa sanga i le company va lele ua na o ni masa longa. Na fai lo foi se sui le company va lele o lo ua su e leo le amata opo. E iei le avanoa e sol fua i te tongi o pharmacy nonga i le mata opo le vao le fia onga o whenga ma le au waa. E peo na tu ina to le pharmacy no sili sa tiu si mativa perese i a fia onga i lua. Pe a fai e mawhai no la whaatala no pea maswala puli le mata opo. O le vai so nei na toi wala au le mata opo le pharmacy nonga, o le tangia le au waa le usta i le fia onga o whenga tu ungan tu ina mai le pharmacy nonga, e tau fia iana ngā luenga i o lo whaatino pea, i ele i o lo fia i fi nonga i utai le au waa, o lo fi nawe pela fio anga o whenga, o ele i e patino i a i lātou, o lo wha mawina i wha ai unga o wha masinonga o whanua maswafa, o mai au na fia. Peitai e onga le sila le wha masinonga, le leusta i le fio anga o whenga o tu unga na tu ina tu iai, ai maise o le tausia le o le file mu i le vāo a fio anga i lua. Peitai e lo sila fo le wha masinonga i se tasio i tū le lei, o le tusi whāto ese le fio anga o whenga, wa sasi le whaai unga i alato ngā inga na toi whaatino, i tua mai o le polo inga. O te tongi al whamasinonga te tauan tongi ina le fio anga o whenga, le lua awhetala a ngai le restalo le whamasinonga, e te tonu le o le se furma le whaaso, ma e au na lawi na le polo inga le whamasinonga, a toai maleisi awhetala e te tongi a whenga, i lo lātou le usta ia leo tu unga na tu inatu iai. Lima se lauta lao le tālu sanga, e whaase e se ai le whaamasino sili mai le tanga fio le mata opu, ma le isi afe lima se lauta la, e te tongi atu e le fio anga o whenga, a nga i le tu na tālu sanga le fio anga o le au wā. O le isi lima se lauta la, e te tau on te tongi le tu tālu sanga, e a fua mai le lātou tālu sanga e te tauan a wai atu le isi tū le lātou mata opo. E ui ona sa whaale au ngā le vaenga o le tālu sanga, mai o le whaai unga fo o le mata opo, e leo matua manino ai po ai tonu la e ana ia ele, o lo wha mawina ai ele lua iwa ma le tolu se fulu. Lea o lo tāo fi ese i tu e lua, e na wha lia le whaamasino sili, o se mata opo le tāpunia, o lo wha wau o na sila pe ia i le whaamasinonga. Wa wha maunia mai e pura sili le ofiso le vai tau o le atunu i mulino u, e leo iesi tūlanga e ona wha popole i nai Sāmoa i se wha, e ala i winga lolo wao le tau o lo o vai e le teminei, a e tau ina i au tangia lapta inga o lo tu ina mai, mo le saonga le mua tangata lutele, o ia lamta inga lo wha malo CIT mua mamafa, o fautua ngau lo longa, lapta inga o savili malo losi, fa pe foi lapta inga mo o ngā samio le atunu, o fautua ngau lo longa i no fuanga tūmta whanga, fa pe nā foi fautua ngau ngalu fafati maua le lunga, o le pepo whamtalanga mai le ofisara wa ai tau, o longa ai atu wa ile whaatupula i o whetau ia inga o savili mati munga o le Pasifika i saute, o lo ta oto pe ilungo le atunu, ma o tūlanga ma wa ainga ia, o lo au mai ai ti munga e mamafa fa pe wile ma whai te tili, mai o lo whao popo ele au mai a leo au ma sa vili ma lolosi, o le laito e lau mai mātui se sifo, mai wha tau i nisi o taimi, mai si tia le maulungo ngalu mau mai siri atu i le wha tesi ma le 5 mita i o ngā samio le atunu. Mai o lapta i aia o ngā uma e tā punia i le so, ai o loo fautuaina li ma whaia o ngā maile ofisa o a onga, ina ia ngā ia ne pēi ofisa ma whale a onga, e mātai tuina alo ma whanau e le utangia wha silsilanga,
Ma toe siaki ia meto tino mawhale a onga, ina ia mawhai o na saonga le mu uma, au iei le neiva ia soiwi ngā lolo o le tau. O tala fowia mai Sāmoa, anga le leile toe fuafanga le awhenga iei masio tātua tunu, whaasoi foia. Se mea lelei I le ola nei Nau I whai masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia mana tua Ole ola nei So se mea ua masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tau talama Aia Na o so ua lofa Ave e se aine tinga A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia vai malu I loto ave ese ai o utinga ma ulo I mata Aso whaingata Le fili ua le anga Tau talama aia Ave ese ai mawhatia Na olo utama Mea o ilunga Na te sila fia Tau talama aia Longolo wha I le masalina Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tau talama Aia Na o so ua lofa Ave ese ai o utinga A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia vai malu I loto ave ese ai o utinga ma o ulo I mata Ma o ulo I mata
sa le vai vai Amo ye popole na yo vetelan O tu uma wetinga Ina umani O au e malolo ai Le ali ilo umatai Sini sini solo itanata O fea e au so teri mamama Aure au na lea tu olo tau alana Oi le tu ai po ua e i te mai O o au ele faa po mai Ua sili le oti e matuai Ua se tali mai So o se mea e te le mawhai Lo le mauto no sa le vai vai Awa e popole na yo vetalai O tu uma e tinga Ina umai O au e malolo ai Le ali ilo umatai So o se mea e te le mawhai Lo le mauto no sa le vai vai Awa e popole na yo vetalai O tu uma e tinga Ina umai O au e malolo ai Le ali ilo umatai So o se mea e te le mawhai Lo le mauto no sa le vai vai Awa e popole na yo vetalai O tu uma e tinga Ina umai O au e malolo ai Le ali ilo umatai So o se mea e te le mawhai Lo le mauto no sa le vai vai Awa e popole na yo vetalai O tu uma e tinga Ina umai O au e malolo La upele e wa ole lava Nei mautala Waso ona fai E nei tangata I lo uholanga Peana e lo Lo une alofa I aso umalava Tongi ia Sāmoa Pea fai e ai so anga sala So se ya la fo I fonga Va a tele O lo ua lo fau tele tau fia Mo o e la upele E peo le manino o le moana Lo une anganga E tasi hai lasi Lo une au e o le whaava vau Tinga le o ona o te tau mawhai lava Ia malama lama Mea umasata tala no ai O le a o fai O uma fau faunga Ua sau tua lasi O oele lumanai Ne i o u oli oli Ai umane Leo se mea moni So se ya la fo I fonga Va a tele O lo ua lo fau te le tau fia Mo o e la
lau pele Peo le manino o le moana I lo une anganga E tasi hai lasi lo ne au eo o le whaavavau Olo e whaafonga mai pia Sāmoa I lia tātou pespesenga o musika o ne fo I vaenga o le awa uli. Ia olo o whapena o na whaawau lia tautua mana o nanga a le tātou ala leo le si ufonga le lau mua. A o le taimi ua luas fuona minute ua te ainei le tūlai sifunga le lua. Ia mai e toi fifia whaafiloa I mwhatalo whaatu I ne fo I vaenga o le awa uli. Pula vinaka malo ni hao. Malo lelei, kia orana, tā lofa lava, o a mailo wawa uli. Ia, wha malo ansi mo lātou na ua mai a lātou tariswanga, pēnā tau titia, fo I ona mai a o na whai malo longa o le vai ainga le uli, mai a o tau ngā luenga. Wha malo ngā lulue, tau titi fo I, tau tali watu, I ona wha uma fo I leo le nei aso. Ai mantua fo I tanga lue lava I lunga le ata long tua a ea. A tau ispeta ti e ngā lue I lunga le seleni. Wha malo ngā lulue e le wha ngaloina I la tau I tutono tātou a inga taitasi. Le olo o whaiva, le whaiva. Mātanga o fie ma le angana tā, ma le taunga tā. O le tau sia leo tātou mātua mātutua. Malo le tau simatua. Ia ai wa ai lewa umare le tau mawhtanga le uli. Ia ai toi mawhau le leipo le hale vai ainga le awa uli po le taimile po hafa le lua ngai atu le tolu. A watu hoi whamalo mo I lātou na o loo ngā lulue mai pe au na whamalo atu lawa le tātou pokalame. Ia o tō whaiva matiute, ngā luenga whaafawhine tō anga. Ia wā tā penanga o le whaamati. Whaamati lea pe o se aso tele lea. Le matua I whaamamaha I lau whanua. Tā penanga, lau whanua o le kālesia, o le malu tā puai, o le malu, o le whale o le whaiwhi au. Maota ngā luenga. Ia o le tua maota, e le ngata e le tui fafo, ia o tutonu fo I le ano fale, po o mama uma salu ese le pefu, ma le aponga leve, o le foloa la tau o matua I pafa le lei, ia manuia lava au tau tāpenanga, malo lava le on sai. Sa o fa pele e sa o oi o mana tua o e te tele le sa ma ku sa o fa ai ke sole pai mai lo la le se pe o sai ko ai a sele so sa o fa mai po ai ele ko o ai fa ma lepe o lo mana o ai sa o sole pai mai
O lo tātou iai pē tātou whaafiafianga o le awa uli I nei fo I afiafi a awa uli o le astofi. Astofi nei le ua luas fui e yaso whaulongo nei fo I maasina lona lua le tausanga. Ia malo lawa whalau, malo le tāpua I mai tutonu o nei tātou wainga. Ia o whapina o na alo whaiva, ia tāma whanau le atunu upo o whea lawa whalwhai ngā luenga. O lo tautua le nei aso ia watu le whaamalo ma le whaafitai ai ele o whaangaloina lava e tapua I ngā mātua a wale alo whaiva o nei whanau ia onga nei e tātua walo whanau tonu a onga ia le fo iwa tue tasi le aso ia ona uma fo I leo a onga o le nei fo iwa I aso malo lava malo le tā pena pena ia mona e o tā o tō walo mana ia tātou whanau.
A tā le tasi ia ona mai e fo ilea, wha mai e le tautua a le tātou leitio nei. Ia ai kolosi atu a tātou whaasalonga i Sāmoa le sunga ia tā sesa. E whaamalong whaatalo whaatu ia tātou paanga leo lo mafuta mai i lunga o le YouTube o le apio fōlinga. Ia meise fo le whaafongaanga mai lunga o tātou le leitio. Tasi o ono tesi martasi i lunga no leitio na o lopa o mai ia. Whaamalo atu whaaftai, whaatalofa ia utu tau whao le ota na o lo mafuta mai. Whaaftai lava alo whaatu, whaatalofa ia televise walika. Ia le ngasa fo i lea o Tiresa Ene. Tiresa Ene. Ia malamamalo lea tunuu o lo mwhai o na whaafonga mai i nei vaenga le haole i talofa lava. Le ula lea o titi wai tu e wha o le lalonani. A te pai fo i le ea o se vaenga e winga e se fo i lea. Lausi usi le vao matua ua upitia e le lau whanua. E salangi i le pae o matawhanga o loko si o ai. Pangalu e pati sisina le tio e taku koe o le penina. Sāmoa o le pele oe e le paanga loi loku lotoi. O maungalanu mo ana e whaapea ngai ma le sami tio ata. Vai ta pesu a manino e whaamalu ina i lo utino. Sa o lotolona taanga e mai e vaisi ona e a mawhana. Malama mai le tai au, tau sangi manu i punga o le vau. Bella si ai ape o le la, tau sili tu langi e wha. Wha api sanga o matangi, au le leua pe lanu lanu ai. O le sau wangi mali e le api api o tamali. Malama ua taula i le masina ua whaalau pito tasi. Ata ua la foia o logo emo mai ai o le sami. La ua la nusilima ma lea fo ua mana vaina. O whaalinga e tele le mataisa o poto sili sili esi. Sāmoa o le pele oe, e le whaanga loi lo ulo toi. O maungalanu mo ana e whaapea ngai ma le sami tio ata. Vai ta pesu a manino e whaamalu ina i lo utino. Sa o loto luna taanga e mai e vaisi ona e a mawhana. Tafea i le moana au e tafea i tōna. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o whala maturi, o whala foina, tingi lau e te moe ai. Tinono tia i se whala, tafea i le moana au e tafea
ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o whala matuli, o whala fo ina, tingi lau e te moe ai. Teile o le papa se ina solo mai, sululo i e whai lau ula, sululo ti whai lo pale pua. Tau si te wha a Sāmoa, au alawa ne i wha angalo ina, ne i malo mai tu wha a Europa. Teile o le papa se ina solo mai, sululo i e whai lau ula, sululo ti whai lo pale pua. Tau si te wha a Sāmoa, au alawa ne i wha angalo ina, ne i malo mai tu wha a Europa. Tolo tolo I vai luanga, le la le pito I tai, alo whaanga o sia pele, olo o mai vane ai, whasabili le whale mai, pe mai mo I se tala vai. Auro e manai, o le lupe mai vanue, o oe o la use rosa, tumu e oe o le wha maoni, o le moe moe o no taofi, o la ume o whai tupe, goodbye pia la upele. Ia olo e whaafonga mai pe tātou musika ili nei vaenga o le awauli. Ia e whapena o na taito o lua ina ai oe ia o whengai mau tiu tele nei aso. O le vai atu I whafo ili tātou tātou ofisa whaasalalau. Ia mana ia le savili le angiangi maali e le vai atu I lau o le la au le whafo le e angiangi maali e lava. O winga le fo I o lo o Mane fu isi savili le watu fu isina sina fa malo stina wa alu le vai aso vevela wa ia fu ile sulu mai ole la sulu mai ole la ia vi ia lava le atu ai le fisu ia ai ole tau ia wa lava lo so fu am starter wola ai e manatua lava fo I ma le loto filemu si o tatou tofi Sāmoa ia le pe na mai tala fo sa ti munga lava lolo wa fo I winga le tau ia ma o loo saofia onga ale whanau I le nei aso, ia manatua nei lau tatalo, si o tātou tofi Sāmoa, ia tau whaamamau mani mala whaanatura, ia I mese lau fo ili nei vai tau. Ai whaafelo I atu ia tātou paanga, whatalo whatia litia a taiulu leo o mafuta mai, whaafitai lava, whaapefo I lātou o whaafonga mai lunga o tātou Catches Masani, le penga tswailangi, le YouTube. Ia, awone ngalo ia oi whaamole whaineti whaafonga mai lunga le YouTube, a whaiwa ngalo ia oi na share atu, be subscribe, ia, mele omi atu ilo teimi nei manu leo e manatua. Ai whaafitaile langalanga mai, ai whaafonga mai, se toi awina atu ale tātou whaasisilanga nei, ai longo po ia li ai le pa ia malmamalu se tātou nuu nei I Wellington nei. O le a whaia se whailo inga, ale au whaasala lau Pasifika, matangata lau tele,
e whaatatau i por kalame o le soifua maloloina, wha malulu atu. Ai o se awa noa e wheiloa i ai ma au whainga luenga a Leitio Pasifika. O le ai ai fo'i le tātou au whainga luenga, ai o se awa noa fo'i e wheiloa i ai ma le au whaafonga a le si ufonga o le lau moa. E tā ua tele sau fina ngalo e fiso soania i mātou. E mau ai ni whaamatalanga o lo e mo'o mia ina. E whai ai le soifua malolo ina ni whai unga. I vahenga tonu lava lo e mo'o mia. Ina ia mawhai o na fiso soani e tau sia ai pēa lo soifua malolo ina le lei. O le mafua anga lea o lea whaatasinga, se ia ao mai fina ngalo, ia mai se lava tangata o loo whaafafonga mai por kalame o le soifua maloloina, ma o ni fina ngalo e whaalelea atili ai, le tautua a au onanga o loo tausia, ma waaia le soifua maloloina o na i o tātou tangata Pasifika i te tonu o New Zealand. Ma o le whaatasinga o le awhaia i le aso tōna i nei, asto nai luas formale lua Februari o le taimi a mata o le sefulu i le taiao i le tolu le afiafi i a mantua pe o le afole iwa vave atu wha mole afole iwa le a mata i le tātou le stara o whewha iai o ina le arena sports arena te rau paraha sports arena i Porurua e mawhai on e restala mai i le numera lea tusi wha le lalo o wha tolu walu lima, lua iwa wha. Ia po le numera whi aweai, o lua, tasi lua, iwa lima fitu o. Numera nai te wala au mai ai ia pe mo lau le stala. E maua fo ili tau mawhitanga mawha a Pasifika. Ai ole a tata ai le wha ili le o le lau mua sound band. Le wha ili le si ufufonga o le lau mua ua longo ai tonu o Porurua. E restala lo swafa, ia mamau ai le awa noa, e te iai i le sei ia vai. Oka le sei ia le one e misi, mo a tātou wha ilonga o le a sei ai le aso. Inga tā hua te le lau awa iatu, le si tala lo swafa. Ona e iai leo lo wanga wa e te malanga i le sei lea te iau fiti stalaki. Awa fwoi ni MCA o le ai ai le whaafifianga whaapitoa a le por kalame o le atsa o le tai au ia mai a tasi matufue i lea lava aso. O lea te whaafonga mai silasila mai a tasi matufue i longa lau TV la po ale nai tai au uma maoli uma. O lea lai te le i whata alofa, mana ia lai la stona i lea. O le a e matua mili tino, mili ala whau, opo atu, opo mai, songi atu, songi mai, i lau whasalalau lea, mea la wale ia to lua, le whaia le atu le tai au, awane i misia ia, oi. Toi whamanatu atu, o le aso o le whata singa lea, o le aso na i luas fululua Februari, se fulu le tai au a mata i le tolu le auli, ai mantua o le afaleiva, tauna afaleiva ua uma na mahea tatu le stala i le tai au. O le venue e whai ai o ina le sports arena i Porurua, te rau paraha, te le mana i le whale, hei ma le swimming pool i au tafa, te le paka i lau taavale, ia su mai mali o mai, au mai lau wo, au mai lo a inga, au mai tātou a fia whaatasi ai le aso. E mawhai ona e restala mai i numera nei, o wha, tolu walu lima, lua iwa wha. Ia po le telefoni, o lua, tasi lua, iwa lima, fitu o. Text mai lo swafa numera na, ia ona wha mawina lo lea, wha maule lei, wha ilonga lei, tuu e mara stampa lei, si ufonga lau mua, ia wale asto nai. Ai mwhai ona e restala lo swafa i oile arena. I le tai au a leo le asto nai. Pe apu le alofa le ali e au li atu, ma e tau nuu manu i atu. Ia, e wha moe la ata pena on tātou wheloa i la asto nai. Le lei, o le taimi ua, toi 10 minute o na taha leo le tūlai tasi. Ia whaftai e ila tau ia na e tatou pa anga leo lo
tope mai lunga le lātou whaasee mai lunga o le Facebook, tui tau atu telefoni o le lei, ia awae lau peni, ma awae lau api, lau pepa, ma lau peni, o le lātou wha lau le lei atu, e se le matau fia i le mamalo le atu nuu le nau mai, whai fo o lo nau mai, o le matau fo i nau atu, o le ofa, tolu walu lima, lua i wa whaale no mera, e te wala au mai ai, ia po le no mera whiaweai, telefoni whiaweai, o lua, tasi lua, iwa lima, fitu o 0211 295 700. Ia na wa vatinga ngana e lua, winga te taua, o na leto ngalo, tatou wheloa i le astro na i pe haulia, ai o numera nai te wala au mai e molo ristala, ia peke text mai foi i le numera na whiawea i le lei. Talai mai no le fili na maua, sono le alofa. Solo te ale malanga, o savali ale alela. Me alena e moa o matena na matea I ole ia. Te malanga ua tuae, isi o ulau ele. Wa atanilo le au malanga, ae alu apa e se. Sia le whangarone, o ai le tangatana na ia mawalo tu matilo ma whaase. Tu matilo masangari, whaalela ina le launei. Ulo le sumarai, matoe fo I whaase I le sami. Whaakua se iona maaya ole ua mutalali. E ai fo I le tasi upu, e whai isi o uru. E ai oni mea o tatoe, o unitoe o Sāmoa. Mawatu ole ia, ua toe aina o una, na ua maa ano tanu le whaatamana, si whaalame. Ua toi fitu mana afu minuti ana tāna le tulai tasi, a tāle tasi ana whamai a fo I lea, o le tautua mea o nanga a le si ufufonga o le lau mua, ia a le pese matango fiena o lo whawhiawhia atu, ia e mole toi fu elo whaanga I mamalu telo le atunuu, o lo wapeo na awhiwhio, maalala, mai le fio anga le nei o sangone, e le motu tele o salawhai. Whaakua se iona maaya ole ua mutalali. O le itu ua le no foa nei o te manatua lava na o se wha manatu ia e tu atu i o au tafa. A o se tu o lalo foi ia e whapina voi ona e musumusu atu ai I le isi o tua o ipe a whai o i o e whapina lava tatu ngā loinga tatu te ngā rurue whilangolango mai. Na o ile vele vasu pe lua pe tolu vai asa talo ai pe ai ngalo ana na o whaasoa atu ai na o se whaamanatu tu alalo. O whetau ile mōna ia tātou whale fo inei pe ole Salvation Army lea tātou te ole au ngā ia male tāua o ngā luenga anai amale au nanga anai nei fo I
tangata whaalapusputonga tu maoti na ia wale soifua lau te le ma le soifua lau lelei o tātou tangata le fi mo o mia le fisosoani wa ia taimi e mo o mia le fisosoani na o sila fia lava ia le ngaluenga fisosoani ale whaalaputonga le po Society of Salvation Army no whaitau ela se pepa ia whamalulua tu fo ile isi o mato City of Sales le aitero kilani au te loe mau e mau umaya isi cities pe e whapeo se o atu o le atu o tangata fo ile avatu ala tu o loa pe avatu ina le Salvation Army ia wa avatu la pusa lava po mea wale whaonga ina lato ni o loa lava o ipo mea wapena e avatu la i o e tu oi o ia wafo ia na ilo lea na awe sila fia pe tai ane wale ngata na avatu ia e avatu tanga ai pe o avatu ai tulo lava o pe o avatu ai manila pisi i o e tulo le whaafonga anga i o na avatu loa lea ua whau ai tua i nai le whaitu toa le whaitu ai pe ia o po ai masani na tupu ai le na tulo lea tu ai na o mai le au whainga luenga le tae au ia e whiu e tau wawau wale o ni lava le lei ai pe o tau ai atoia mala pisi ia na o se whautuanga ai o te lena whaasau i lunga o pepa whamsalanga i le pitonu uleo New Zealand. Ai sa ova ai fo i nei ia whamalulu atu le matu pitonu uleo lo wahats na ova ai fo i lo wahats i le leva atu i le Salvation Army. Na ulu atu lo tawale ia ova ai atu fo i luma o le i le rato whaito o le taimo le weekend. O ka oka ni tanga. Ni tanga o pentanga la pisila wale avatu ni lava puni o loa. Ai lela no lona ia ila le pepa sa tusi ai lunga fa mole wal mela tupu. E atu le po ia atu ata atia ina ia o le ao mai au fainga luenga ia kilia. Ia na o se tu alalo lava e moni o leo atu na isi o tatu na isi tangata o loo mana o mia ia ni fisosoaninga ia pio lava o no foa mea whapena ia avatu ia ini o loa e te sila fia e mawhai o na e whaonga ina ia whapena o na o ngā mo le isi o uso o loo mana o mia ia e reo tangu whai tātou o te leo whai ato tātou na o se wha tu alalo wha alau tele ai a whai o e sila fia se si o whapena la nā meo ia eu atu lon tau au whai aua ia wa mantua foi a whai e te le mana o e whapena na whai leis o uso ai se ala te whai ai whapena ia ai o toi 2 minute o na tā leo le tūlai tasi mantua le Salvation Army i o lo fisosoani tele sosoani le ngata i me tau mafa ia o lava maisi a tūlanga whapena ia wale a lolo whahatu mona i nisi uso o loo mana o mia. Ae sanga i maia sa vali pea i ruma momoli la upa amalo i le tātua inga a pio wha a whea ngainga ma lepa i o lea pio ana mitanga oro ua nganga i loku ahuala na omo sa
Ia Sāmoa ai o lea ua taunu umai I le si ui o le wha moi moi le nei aso. Ia ua wha mai a toi foi le tautua ma le onanga le tatou si ufonga le lau mua. Ai mori atu le wha malo ma le wha aftai te le lava I lo lango mai ma lo lango mai. Ia awa fo se onanga wha tau waa ua o ia se se malo si mo le nei aso. Ai e mamori atu foi vai malo I puenga Sāmoa ia o le ase lape ma se sasi I le nei fo I aso se ngangana ua le tau tamali ia o le matua whaita mai ma ngalo ai so mātou vai ia e wha moi moe a ulia le aso hatai au le atatou toi wheloa I nei tai masani le fitu pe apu le lofa le li e au lia ia e awa te alu ese malau Facebook o le le liwa tō tātou whaasalanga Sāmoa la tautua mai le sunga ia tā sesa ai mole taimine soifua ma ia manuia.